O te whātalo whātu i le nei fo tai au fo i le whawhoranga le tunu ma lau mai moanga o le nei aso. Ma lor so i fo manuia ma lor fo lau. Tātou taunu mai le tai au le nei o le asonga fua. Ua luas furu aso le tātou fo launga o te sema. E le nei tausanga lua afe luas furu tasi. Vi ia le tua lona hanga le lei. Ia e ono mai au si mai al whawhonga o le tātou saunu ngā loto o le tai au nei. O le a teita ia lea. E le sunga le whawhinga Reverend Yoapo Fonomaitu Asiata. Mai le Kalesia Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley. Iau si mai al whawhonga. Malei fua mai ai whanunga le lei sa moa i le nei tai au. O ai fo yo maua mai le nei whasalalaunga u te whatalofa atu i le suafa manu malolo tatu wali o Yesu Keriso, talofa lava. Ai o maia, si o tatu tāpua i le atua. A oe petele ema e farata, e titi oe i afe o yuta, ai tupu mai i a te oe mo au, o le na whai mawhai pule i a Israelu. O lona tupu mai, talu mai ana mua lea, talu mai ona pō le vavau lava. Amene. Se o tātou te talu. A nganga pai ai, a whio mai a se ia e pāpatiso i o mātou loto, ina ia o mātou whaia i lea nganga atua ma le whamau ni lava. Yesu whaola o mātou ole matatalo atua i nei. Amene. Se o tātou te talu, le atua mamanai, le atua tolu tasi pa ia, o le atua le tama le alu ma le nganga sa. O le atua o sa pena paenea, o le atua o le malosi, o le puna o le poto ma le atamai. Awa me leifua mai lo atunu i le nei tai au. Sa mātou momoe peisia i ua whaoa lo mātou wola. Sa peisia i sa avea o mātou wanganga. Peitai ina ua e whafotu ma lama o le tai au fou. Ona e pua ina lea i o mātou ponga isu le mana ma fou. O le ea fou. Ua e whafotu lo mātou malosi fou. Ina ua mātou au lia le nei tai au fou. Ua tutupu langona fou. Ma ua mātou whaalongo i pesenga whetali ai o manu lele o le tai au fou. Ia fo yatu le vi inga i lo suafa. Fo yatu le vi inga i lo suafa mamalu ma lo sili ese. A whai mātou te tutu mato e tepa i le ala umi na mātou malanga mai ai i le nei tausanga. E la ngona le mātou whatau waa i o luma le li ie. E ui lava ina ua matangi tonga ina le mātou fo launga. Ma ua le utu le na yama i le soifua avea o utangata o na o whaamai ma ea ese. Ai whawhitai sa e le whapito manu i atasi. A wasa e whai le matua whai fo i le moto. Whawhitai ua manu i asi o mato watunu nei. Whawhitai tele tamaa. Ua mato wola i le nei atunu. Mato manu i lo na tofi. Tamaa se ia e wha manu i le nei atunu o New Zealand. Whawhitai ono le whiau o le tala le lei. Sa fola ina. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. I to tonu le nei atunu. Mātou te talo i alu ma le mana. Ina ia tofu o i o mātou loto. Ma o mātou la ngona ina. Whawhitai i le au nga whaawau ale nei ala leo. Ua mawhai ai o na mori o i maota malawa. Sa mātou au nanga ai maise o Paul Kalame ese o lo watunuu. Whamanuia i a te ila tau. Whamanuia i le whawhitai. I le tuspa ia ua taitai folau i lo mātou wola. Whawhitai i lo wanganga pa ia. Na te whaau penga ina whalea nganga lo mātou wola. Silipea ia Yesu Keriso ma le taulanga tongi ola. Na ia saunia mo i mātou o lau whanau. Whamangalo ni o mātou whale tonu, a wao tangata se maanga sala i mātou. A whai wale whamaoni o na whatino o mātou tiute,
a fai o whaatumutumu lima o na whaatino mātou na whatausi whaamangalo lau whanau e ala i lou lava toto Yesu Keriso. Sila alofa maia le tamalo whae whaamanuia si o mātou watunu o Samoa ma i o nao se ia o i o na iu. Whaamanuia ina i o mātou mātua tausi o e wa iai le tau a fiafia le soifuanga whale o langa nei. Whaamanuia i le whainga malo ma polkalame whaatino anga le lei le nei ala leo ma le polkalame whaalualu mamau whaatupu pero lato soifua fia au na mo lou atunu u. Whamanuia Samoa ma mana whainga malo tātou ma oe le nei aso e manuia ai mea uma mātou te whaia. O le mātou te talo lea ma leo lenga ala i lu suafa Yesu whaola ua mātou wole ma te talo tuai nei. Amene. O le vi inga o le atua o saunia.
Faitauina o le afionga pa ia le atua, o le amaua le tātou tusi faitau le nei tae ao, mai le whianga inga tuai, tusi al perfecta o Mika o lona mata upu e 5, tātou ti faitau, mai le foi upu mua, whaangata mai le foi upu se fulu. Tusi le perfecta o Mika, o te faitauina mai le foi upu mua, whaangata le foi upu se fulu. Whaafonga mai ai le faitauina o afionga pa ia le atua. O le nei, i nā whaala e au ia o oe le tama whawhine e ana au. Wa ia si o ina i tātou i le taua, la tau te tai le to'o le whaamasino Israelu i lona ala whau. A o oe pe tele ema e farata e i titi oe i afe o Utah. A e tupu mai i a te oe mo au o le na te whai ma whai pule ia Israelu. O lona tupu mai talu mai ana mua. Talu mai o na pō le vavau lava. Ai peitai e tu ua i lātou e ia se ia o i o na pō e whanau mai ai o ia. O le a whanau. O na toi fo i mai ai lea o le whanau ngā Israelu o e tu toe i o na uso. E tu fo i o ia ma leo ia te i lātou i le mana o Jehova. Ma le mamalu o le suafa o Jehova lo na atua. Na lātou nofo mau ai lea, a wā o na pō ia, e mamalu ai o ia e o i tulu inga o le lalolangi. E whai fo i o ia mamanuia, pe a sau a suria, i lo lātou lau ele, pe a sori fo i e ia o tātou maota, o na tātou totofia i lea o leo e to fitu, e te ia te ia, ma ri sili e to avalu. La tau te whaasau noa foi le nuu o asuria i le pelu, ma le nuu o ni marota i o na lava whaitutoa. Nā te lawea i foi i a te i tātou ai asuria. Pe a o mai o ia, tātou i lo tātou lau ele. Pe a soli foi o ia i lo tātou nuu. E iai foi e ua tutoe o Iakopo i nuu o tele, e pei o le sau mai a Jehova, pei ua le ua foi lunga o le vao iti, o le mea e le whaatalitali i tangata, e le whaatalitali foi i le whanau o tangata. E iai foi e ua tutoe o Iakopo i nuu ese, o nuu e tele pei o le leona, i manu o le vao, e pei o le leona ta anoa, i lafu maa moe, pe a uiane o ia, na te soli, masaei, e le ai foi se na te lavea ina. E tau alunga lona 5 i le whaasawa mai i a te oe. E wha umatia fo i e ua ita mai umalava i a te oe. O loo whapea mai Jehova, o le aso o te wha umatia ai o solfanua o ia te oe. O te wha umatia fo i o kariota. Talo lava i le nganga o le atua. E wha manino, ma wha apupula, le winga monio ana a fionga pa ia. Ma ia tu mau i a te ialo na lava vi inga. Nei e o i le whaavavau. O le a maua sina whaamalosi le nei tae au, mai lava le tusi sa whaitawina, Mika, ono na mata upu e 5, a ua u whaangaina le foi upu e 2. Whaapelo na whaitawina, a o oe pe tele ema e farata, e i titi oe iafe o Utah, a e tupu mai i a te oe, mo au o le na te whaima whaipule, ia Israelu. O lona tupu mai, talu mai ana mua, talu mai ona pō le vavaulea. O Samoa o le atunu ue whaame melo masa afi i ona tae ao. Ai sea e afu ai ona mita le Samoa i ona tae ao. Awafo i so se taimi e ta uai nei tae ao. O na manatua lea o le whaamati ati e ina e lea tua, o lea o ngā ele ma lea o ngā ele. A whai e ta ua le tae ao na i whaleu mautuangiangi. E matua whaanga e tia tangata o lea lalawhanga. Awafo i o le tae ao o lo lau i loa ai, lea fioanga malona lau ele. E whapena foi pe ata ua le tae ao na i matangiu whea ngai ma le ata. A wafo i o le tae o le lau ele
na saati ai na finafi o le tala lelei i to tonu o Samoa. Ewi lava o se mea whatau waa a ua maualunga ma laualunga le nuu ona o le lau ele ua filifilia ele atua. E sunu ia ile ala fale o le tala lelei o le lau ele na filifilia ele atua mo lona swafa. O le lau ele na li liu ele atua e tu maualunga ai le nuu ma le afioanga. Ai maise o le atu nuu. E whapena se hata o lo ta oto i le tato matua. A o oe petele ema e farata e i titi oe e iafe o yuta. Ai tupu mai ate oe mo au le na te whai ma whai pule ya Israelu. O lona tupu mai tanu mai ana mua lea talu o na po le vavau lea. O le tusi sa tato whaita wina. O lo wha matala ina ai e le tusi tala le tae ao sa matua wha amati e ti ai ma wha atu ma tila le tama ipito nuu lea o le nuu o petele ema sa wha ingo ina o e farata. Whai mai o se pito nuu sa lea mana ia ina o na o le toa i titi ma o se pito nuu sa tua le moana ai luma fale le papa. Whapea le whamatalanga o se pito nuu sa lela vea i le whaitaunga o tupu o Israelu. Whai mai le tala tangata se iwa ai lava ya e farata ia na o le tolu fale. O le ale mea le lei ma se mea taua e maua mai e farata. O Mika o se perofeta e whaitau i perofeta la iti. E tolu au ngā tupu na whaatino ai le ngā ruenga wha perofeta ale perofeta nei o Mika. Pei o le tupu o Iotama, o le tupu o Asa, ma Esekia. Taimi leo le maualunga o le tamau a inga o Israelu. Ma ua whaasa se ina le toa tele o tangata i le oa ma le tamau a inga. Ai ma tui tui foi ma o ona le whiau na fola e le perofeta o Mika i le nuu o Yuta ma Samaria. Whai mai o le aolo palaina. Ma toa ila lo popo le nuu o le atua. A toa ai ma le tāwhianga i nu ese. Wami o le anga tupu o le nuu. Wa le mapu le nuu i le tele o whawhita auli. Ma i ua lava ina lafo tuina. Ma ua avea ma whaatafunanga le nuu o le atua. Ma ua avea ma whaupu e ngā maa. Whai mai ua na o le tau whai oi, ma u yo le nuu. Mo so lato u la veai. O ina na vavalo ai le perofeta o Mika, ma tole ma tu palapala mo le nuu o e farata. Ma ua fola ai, ma whaamati e ti ai le lau ele whatau waa o petele ema e farata. E whai mamalae o le sulfa inga. E whai mamalae o le whautunga tangi a Israelu. Na whai ai le malae o petele ema e farata malau ele na ta oto ai le atua liutino tangata. O le tama na valo ia masema sau a wale wha moe pa ia o le atua. Na avea ai le nuu whatau waa e whai manu e sili o na lau iloa i tulu inga uma o le lalo langi. A o oe petele ema e farata e i titi oe ma whatau waa. Ai tupu mai ate oe le whai ma whai pule o Israelu. O le tupu talu mai ana mua le a talu mai o na pō le vavau. I oe, o le nei vai aso pa ia ma mamalu. Lea ua tātou tūla wele ele i lau whanua o petele ema e farata. Le lau whanua e whatau vaai le vaai. Vaai pele o le taimitonu lea e te whaamati e ai le atua le utino tangata. O le atua na fio mai i se ala maua lalo. O le atua na sau ma le loto ma whaamangalo. O le atua na fio mai e whaamati e ti e le tangata whatau waa. Ai le ia fio mai e whato i lalo se tangata. Le atua na li liu ai mea whatau waa e whaima mea sili o na tāua. Io e lo watunu ue Samoa.
Au tātou wanga i atu e unu whale i le lau ele whatau wao e wharata. Tātou tā pena ma wha amati e ti e le tama ua walo i mai. Se yo tātou whatu ma walunga le tama na tupu mai i le nuu whatau waa. A oe petele ema e wharata e i titi oe i awheo yuta ai tupu mai i ate oe mo au le na whai ma whai pule ia Israelu. O lona tupu mai, talu mai ana mua, talu mai ona pō le vavau. Amene. Tātou te talo. Mātou whaafitai le atua ile nei tai au. Wa mai ana mātou ngā luenga. Wa mātou te talo se o mātou la ngona ina. Mātou sa uni atu, mātou te talia. Le pepe fau o le kirisimasi. Mātou te talo mori mori atu ia ile soifua mano mātou wola. Tu mau mai o mātou lunga lo wano fatu noa le tu al tamale alo male angang pa ia. Nei o oile whaavavau lava. Ameni. Na ua whaafonga le tunu i le tātou sauninga lotu o le tāu nei na teita ia le sunga le whaafengainga Reverend Ioapo whanoma i tu asiata mai le Kalesia Theophilus Church of Christ i Stokes Valley. Le tulenga whaaftai tele lava mo le tāpenanga o le tai au ma talo whamlianga i whamlia fo i le tual ni aso i fuafuanga o le aiai le sunga ma se fual tāpo inga o le tua mo lofo alo ma le Kalesia whaaftai tele lava. O le taimi le ulu sful whaami nute ua te ai nei le fitu ia mai alpese o la whaafonga mai ai e on whanga solo le lo le tātou polo kalame o le ata o le tai au. O le taimi nei ia usmai le whaafonga so i fua manuia le tātou tunu o whataro whatu whamanuia le tai au tālo whalawa.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tala fatu le tātou tinu o le nei tai au fau. Malo fo ile ala usu fe au mga luenga amata le nei yaso e me se fo le nei vai yaso. Ya fe la fo isi mea mafuta mai ai ara le tautua le nei ti fongo le laumua. Lunga le tātou wala leo le tasi o le tesi ma le tasi fa mofa pe fo lunga le tātou app. Me se le Facebook ma lunga le tātou YouTube. Malo so fo manuia. Ya malo fo le langi ma tautua le ti fongo le laumua ma le tātou kalami le ata le tai au. Tala fatu le tātou tinu. Ya tala fa foi. Alo isu.
Malo foi ia te le uso ia o mai le taiao. Ya, mo le fa aftai. Ma fi vo ta fi lo ni taiao ma tu fi. Mo. To nu sa mo o do fi fa ngol vai as. Io al masina nei al masina le fia. Dele langona, io langona le lei to inga masina fa pene, wa il tanga te fa no le masina. Io te le lo o se masina le au ngana ya te. E wa e ila to vo lu tau inal fo lo mai. Ma yo le tino ma fa la vetu pula ia pe wa fa no a se lava pe fa pe inisi o tau ai ngol tai mi fa pe nei tau sanga le na a fia il foronga ia ia pe yo va na ia e sa o yo le masina fa yo tau sanga ia o te lo foi ia wa sa uni fo tu tau langa le ngol ia so ala e la ngona to tele malosi mo fo fia ia pe yo tal no fa manisio wo ia mala to gal nga le stofinei ia watu ale fatoa e pola so fufa e o Januari e tau sang fo Januari masina fo ia fatoa to e fo ia ngalwe ia wala umel malo longom to miti mal tina lai ai lu pe ini ngalwe mai ai version te ni ai ini ngalwe mai la sofitu na tele to e ngalwe si va ngala se fulu o Januari ia le si va nga ia le so lima mo ngalwe ngal malo ele umitil pe ia le so lima na to ia ngalwe ngal malo ya malo fa malo si me le to lima ia so ia tato o lo le kisi mas ile nei vai aso malo fa malo si tato no ia fa tar fa tu le mo lunga tato tu mo fa fonga le sua ia lo fa nga luenga pa ia le tua i so se fa ta fa taulanga ia po fa ila ngo fo yo tala le lei e me se fo yo tua ama tua sina sina le tu no mo tua tausi ta mama na tina sa wa ma sa ta mai ta il malo si le tu no ma pe fo le tinifu ia le fa le fo ma pe fo le ta yao ma lo so fo manuia ata lo fo i ila to a ia to fo i sa ni nga no to le yaso na America Hawaii ia fa pe fo i America Samoa manuia lava sa pati ya te to New Zealand nei le wa lo so fo i to tele fe nga lo nga le yaso fu le yaso luas fulu o le masina o te se malua fe luas fulu ma tasi tatu programa atal tayao ia ma lo so fo manuia ma lo fo lang ma mo fie ta to le amata ina fo nga lo nga le tayao mon sile ma nei o ma fon fano le tau le tau te ia moni e la ngona fo le fie me se tato ie ma li lili pia o tau maruru ma tango fie le tau fa ngona vai aso ia o te fa longa to le pa o fa solo ato mo va a inga ia alu ana nafi eu pe u fa ngai ma so sai boy wow ia ta sau New Zealand te mo fa to tau mai ni i te ila te fa longa mo to ma fa longa pa o le sa mo to vai mai fa fu ia ina tua o so na mo atu va fa pesona tai mi mo le to langa to vai mo va le sa ia pe le so mo va na to te ia na ia wa e va e kane sia e foi le o so na fa ia to foi le o nga wenga me au ti to no ainga ia ta to foi ia tatu sa pati anga i lotu e manat foi sa mania foi ia tapo inga tatu tinu ole so nafi e fa ani so e kale sia me tawino pe o fa ia pe la to sa ninga lotu i lungo pe ngat fa ilangi manungo le sum sa le lo pol no ta inga na fa au na e kale sia ia e wa le fa mar sia tu la fono foi le o le fa ali la u pasi na e le tono fa sa te lo pol no ta inga na e kale sia na fa au po o na le tua ina ia lo lotu fa atasi ia la lotu ni mafuta fa tasi mela lotu sa ninga lotu ia wa te lo fa inga ta te le i au na le tua mi se ta tu sa mo ona sa utanga ta fo le ona na ekalesia e fa ile tui alo fa tu ai to fo il fale mo le lo ngona fa penale o tu fa tasi sa ninga fa pe lungo nga fa ilang ia me se ala ukila ni wa fa sa poto tanga sto tele la lola leo le lan mumu o lan moni le mo la le no le tau te o il fa sa ia te lo nga fo le fa sa e al volta ta fa no tui pe va pe le fa o ele tau no vai se ina ia mo le potonga e kalesia la au vai ta po ile le to e te lo fo sa mo ni sa na nafi ia ma lo lava ma los ia ma lo fo il fa ma los il to vai so nga lo to tele e se to ta ma le te le la lu pu no wa mai lava la matanga o tau sanga ia le nei ta to wo mai lava fa ele leifo ile atua lo nanga le pui no tato ia le la ngona al malosi ia o fa fo winda fo le ola ia mo ma le yaso ana vale ia fo ia me mo fo ana fa tau le ia o i fita o
O le statu pe fata wele ya. Ia e fata lo fo ya te na wa tau nu mai wai ni so vai atu sore na malanga mal vasan te nei. Ya. Mai au kilani. Ya mo. Fata lo fatu na pe pe na wa ma futa mai tatu tu tono la mo ne woni tone. Ia e fo levantar sanga ni au pa u to fo mo. Mas. Ni vai so. Ia e fo nei se tia tatu tu langa le le tau. Ya sa. Te fo so na fai ia le mana ia le tau. Ya ai fai nai fo ile fa mo sa ngale mo na le no ah Mo ni la mo. ya le la tatu pese ama tai fo tatu proclame ya mana fa fianga tau ya pe ama tatu pese le Pesenga o pese ai o angelu o leo manu o e fo ya Yesu o le au makoi o lo o alo mai e fiava ai mai fo ya Yesu hey 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 oli mau male oli profana mai Yesu oli mau male oli profana mai Yesu Ya famano fa tai le tunu ya lo mai o smel fa fonga le tatu tala o le tau mo le tai au. Fa me official vai tau langi le tau le so ya o tu se la 2 kilomita ya le mal lo se savili le tu la me se la va no fonga ta lai. O le so tai au ya o li so taimi va yeti munga va i vole mata le lai ni so taimi se la 2 kilomita le mal lo se savili tai au ile tu la. La so lulu stofi malas freile mtua langi le ya le tau o tatu nga ya tu fam natu ki usmasi le tau sanga
Ka piti manua tu whanganui mtau naki e langi le lei le tau le so whapea fo i maupua tau po Hawke's Bay ma wai rapa. Mtau i langi le lei ale tau le aso le nei. Le maulalo le fuole manu rufa ma wina lo i sifuru lua i tau po. O le ea mawhan whana wo o tunele maulunga i le luas furu male valu. Luas furu valu i Hawke's Bay, luas furu valu fo i maupua. Ea ona wawaile au kilani ma Hamilton i le so e langi le lei le tau ia autou. O le motu i saute e pio na whaalia mai. E le ofisa le vai tau mtua le ia se au e whaalia la vile so langi le lei le tau. Ea i le so se vahenga la wale motu i saute. O le maulalo le fuole manu ruolo iei i le se funu ma le tasi Queenstown. Le ea mawhanwhana o le maulunga o whamawina luas funu valu i Blenheim. Luas funu lima in Wekago, lu funu fitu lo iei Kalai Estate. Ia, o leo te lenga o lea tunu nei aso e vaia le mata o le lai le tele vahenga o lea tunu. Tua langi le lei ale tau le aso le nei, mana ia. Mawai foi nei ia pia le nei aso. Ia ina i timu e le tele. Luas funu iwa le fuole vela lu funu lima le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington le toi 5 minute le iwa il pona nei. E o soa e le la tai au le toi 4 minute i le ono i le tai au a tai au. O le fuole malulu whamawina o lo iai i le talo le tau mo ni Wellington e manu tua oi o le maulano le iei le fuole malulu e iwa nu leo mastone o le maulungo o le fuole mawhanwhana e luas fumalwha le nu leo loa hat. O le wawai le i le tala o le tai le nei aso Wellington sua le tai te o le afo le ono le tai o nei pe le tai le tasi le au auri toi sua le tai le te o le fitu na nei le fiafi. Ia o polilua sua le tai te o le sfuru tasi le tai o nei pe le tai le te o le lima i le fiafi toi sua le tai le afo le sfuru tasi na nei le fiafi. Ia e maua atu talo le tupe tai au pe tatu au lia i le toe vai aso ia o lafo ngā tupe i o atu tātou le Christmas. Ia fua e pe vavi la whanau tupe o pisi whale tupe sa moa. Ia lo fatu proklame whaftai. Whamurianga wa soifua maas whanau, whaamanato tupele tātou imeli, o le asa whanau at samocapitalradio.co.nz. O le aso luas fulu nei mo o tō umalawa na soifua mai le nei aso, mātou te whaamuriato o tō wa soifua, whaamuria le atua, whapoponista usanga stele mo o tō, ia mafutai, mainga, whanau, ia le li. Ai o le tusi whaitau o le nei tai ao, mo mai lea le evangelia ma atai o lona mata upu mua, a lona whai upu e lua se fulu ma le tolu. Whauta e tō le taupou, ma whanau mai le tamatane, la tau te whaingoa fo i a te ia o Emanuelu, o lona winga pe a whaamataraina, o ia te i tātou le atua. Ma tai o e mua lona whai upu e lua se fulu ma le tolu. Whauta e tō le taupou, ma whanau mai le tamatane, la tau te whaingoa fo i a te ia o Emanuelu, o lona winga pe a whaamataraina, o ia te i tātou le atua. Manu ia tere lava o tō waso i fua, le pese nei ma o tō. Se fia ua ulia lo waso whanau, mai loa ma whaaleo tele o laula au. Tu loa o loa nganga i le la au. Whaafia o le tropika nei loa so whanau. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Popo o leo nā kou ngea ngana, wau lia mai le ngai kausanga, whau popa pēr ia solo soifua, besela ia vi ia le kua, fia ngā mō mā kua umalawa, e mangu ia kele le ngai kausanga, alo whaanga umanga mai le tupikana, mai le pūlenga wha pēr ngai kama. Sila ia o le whawhetai i le atua, ina ua aulia mai lo aso whanau. Ia whaopopo nisi o aso whaapenei. Suila ia o lowo langa mi o lelei. Aso whanau
fia aso fanau manuia aso fanau fia fia aso fanau manuia Ya tamba makenge uma osamonga Fia fia na ngau ma kongia ngana Waulia mai lo kou kausanga Fai mawhamanga kuya o kou olanga Manga kua pea lo o kou kupuanga Usika i pea ya papa mamama Faa leva leva ai lo olanga Leva fea ngau iai fo i matangaka aso fanau fia fia aso fanau manuia 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 Talafatu le tino malo se fros me el fa fonga al vavai le I talafasa do pito fo no langi me le tupu le so asa luis fulo le masina o te sema. O le asol te usanga tasi valu tolu se fulu na fai ele kono Ferenisia Peritania, Falani, Austria, o Prussia, Lucia, ina ia whaatetea ia Belgium o Holandi po Holland. O le asol te usanga tasi valu tolu se fulu malelua na whamawina ai ia se taalonga kirikiti mua lava na whai New Zealand. Pe naurua I pue ai se taalonga kirikiti. Taalonga lea na whaia lea onga lea e taole Henry Williams Mission School I Paihia. O le so I le tausanga e tasi iwa, tasi tolu. Ia o se solo te I tono New Zealand tangata la vea le uni. Pe amale lua masina na whaia e solo te nei. E pe o le sole na wha umar tausanga tasi iwa, tasi tolu. Tausanga tasi iwa lima fitu na maua I Elvis Presley le tusi mai le ami. Wanga vaane o ia na ofi atu I vaenga awal malo Amerika e koleni ai. Tausanga tasi iwa fitu sifuru maliva. Na malili e kon kelesi al malo tele o Amerika. E avatu se nononga tupe tastesi mali 2 piliona ta la o se loan. Whaasau el company le al Chrysler, company ta avale. Ia o la ua se e atu nei I le ngau mativa. O se e manol fai ngā malo Amerika. Ave ili loan no tastesi mali 2 piliona ta la Amerika. Ina ia whaasau el ngau mativa o company. O le solta usanga tasi iwa ono sfurutolu. Ia na tatala ai le wole ai Berlin mo le taimo mua. E asi mai ei tangata I le itu isisifo o Berlin. E asi o lato a inga I le itu isasae o Berlin. Muna tua foi na toso le pātele le nei le tau le Berlin Wall. Taima le tau alona lua langi e vai lua ai Berlin isasae masisifo. O le tausanga tasi iwa I vavalu le so o le tina mai le nulo Houston I Texas I Amerika. O ni Kem Jugu. Ia o le urua tina le nei laulangi wa ia whana wina se maasanga valu. Valu pepe. Whanau le sol tausanga. Tasi iwa valu. O le tausanga tasi iwa iwa tasi o Paul Keating na avea mapale mia Australia I le so. Whai ina ai ia Bob Hawke. E malua afe malefitu, ono tesi malevalu le malosi le mafui e na lulu I kispeni le so. Tatu tala nato e maua whapoponga te masani whaftai lawa.
Yesu le tupu o tupu ua whanau mai le amo I tato tato wifo atu mato o tuturi ai la 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 Osana I le tupu Osana I le tupu o Yesu le tupu tato ave atu uma oni mea alofa ia te ia le whaaola Ia tatou pepe se ua whanau mai le pepe o Yesu la ta tou o pele le pepe e pa ia lava ia la 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 o ia le Mesia le tamasa malo ia tatou ave atu uma oni mea alofa ia te ia le whaaola O Yesu le tupu o tupu ua whanau mai le amo I tato wifo atu mato o tuturi ai la 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 Osana I le tupu o Yesu le tupu tato ave atu uma oni mea alofa ia te ia le whaaola Ia tatou pepe se ua whanau mai le pepe o Yesu la ta tou o pele le pepe e pa ia lava ia la 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 o ia le Mesia le tamasa malo ia tatou ave atu uma oni mea alofa ia te ia le whaaola o ia le Mesia le tamasa malo ia tatou ave atu uma oni mea alofa ia te ia le whaaola O Yesu tupu mai le songa msiluki soa, ne vai ngone tautua, tu e 5 minuti o na tale o le tu la valu, tala mai sa mo telefon ma si fonga la moa. Te lore uma onga te mine le sia onga to ya. Ai se vanga na nei fa na wi o le a fa o pe ala to wa onga pe university ia onga volta ma fan. Tu fa pa le ni atu la to grade si wa fo ile fa pu fo istem no le onga ile. Tau fo. Wale onga ile sta u le summer school e te lo ile fa ngofi e nei fa na. Io no le fie o monta fa tanga la fa ya la to mea. Ia sa. Io me vela le o ia sta ma stay o la ya onga te min nei ya ma lolon sai. Ia e tam fa to wa inga alo is me fa fie ma tanga le ala ngale. Sa. O esta si o matua sa ma fa so fo ya onga fa na. Ia iso la alo sa tulia mele le onga summer school po onga io le taimile o tama fa. Le vao o le taimile tu ia na vavi ana fai o na fa ula la tama ma le university o na sa loto ala fine alu matua I fai ia le summer school ia umai ia e vavi e mo ia la le alo mai to te le sta mai ti wala sa ola to la tfita fa a le si la wanga le o fa ngala no na e vavi ran fa to mana e vavi wala o tu li la to fai la to wa ia ma nei fo
Mane E te lo e tasi, ia te au e leo se mea whaingo fien, me leo lea onga o tangata, la u ta whawhao i stasa. Ia te fiu le tamai te te lea tau whaasaka tonu, ma whau i meao. E ona ta whaonga me i vai atu i whakapopo mo le polo. Ia uole a inga whaingo shopping pol whaatau. Ia, te masani mea i Samoa. O te vea ta whao mai tamai tiru mo le whale. A tope aris whainga saka ulu ia, e vela mari saka ulu e vai ia. Ia, sa o le leia. Tato mai uma e alu le aso ato le si au fai mai le leanga le vai. Au le fai se fai au tamana le leanga le vai. E na pa o mea tamai ti lano ulu. O fai tato tamana ta o i le si au fai le aso ato le leanga le vai. Mo ia ala le la kapi mai lano ulu. Ia fa malo i lato lo fa onga le taimi e wafo i lato su e ngai tawa onga. Ia, malo al tawa ta ia fa me fo le tuai. Ia onga lo fai pe manisi ia to tele lava ia. Taimi nei fa nau mutu a falo ar pito ia fu ia ulva fela fu lu ai po fela la se no fuanga le ia fu le e se me suta ma fa fu te mine o taronga mo so fia le lo pole ase le lo ia I pole ia wa tu fu to no fale e lo kale po tu fu ele ia ma se lo suta ma fa se fenga se a ma já taimi nei e te va ia tu le mo li fia tangata ia le nei fa me anga le si tamo mo le stenia o ta lo fai e fiu la so e pole al ma fu me fa pa wala fa ave la ve ia mo tu ia leva no ia fa pe fel to na ir to wa inga posto papa ki o Christmas tu ia leva no ia wala fa marusia fa ia fia watu ai le fia watu ia o te watu wa ala tu yo ia lo le taimi ia le tu me onga ia tau fai ia tato telefon tal valu Ismail fa fonga i tato tala mai Samoa. O te toi whaatalofa le malutelo le tātou tunu e me se foi le au mai moa e se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa e ala I le tautua le siu fonga le lau mua. O le whaai unga le vaiaso le na whaatautoi nai le sweeper estene o le whamasidonga o whanua maswafa. Whai malo matu mua Matthew Lemesio. Whaatasiai ma le whaamasino langolango le fionga ia le au pepe whaatupula. Whapea foi ma le li whaamasino I anta wewa le le vanga mupo. Mo le silafia o le tūlanga sweeper stene wa tōwhia ne iai le tō whawhai malo matu mua. O se tōwhinga na whamaunia mai le stene o le whaamasinonga whanua maswafa le fionga whipulea ai atila ropati. E no wafsirigia le tō whawhai malo matu mua. E whaantatau I le tusi e le fionga le tumaita I minister o whaamasinonga. Le fionga matamua se o manu vasati sili pulfana. Le olo o yailo na whingalo e te tau una toi ilo lea to whinga, bo alanga te tau wai maawala le tūla whono. Samno fo I matamua e o fo I anteia e le ilongo ina mua o ia I lea to whinga. Peitai na saunoa whai malo matamua o vaenga umai wa fsilingi ai o le a le mawhai o na maua se tali, pau lava le tūlanga I mawhai o na ia tali mai ai, o le vi inga e a o na whaafo I le tua, ono to finga uma e mai a te ia. O le aia tautuai na fo I le wha maoni ma le tūlanga a to e na te mawhaia. O na tautuai le wha masinonga whanua maswafa ua vala au inai o ia. E ui o le ua nginga le whaitonga mua le tala wha te tau o tu o le tupe. Lea ua taatia mai eise tūlanga le lei I le teimile nei luas fultasi tesi ma le 4 miliona tala. Tupe alu wha au popo ie pe o na wholasia le fionga te mai tai minister o tupe, mulipola ana rosa muli o. Ai wa wha alia atunga lunga le fo mai o tūlanga tau te mau ainga, le fionga luanga lau Dr. Afualo Wutsalele. E le o tūlanga le leile te mau ainga o le atunu, mai le maita wantu le lumanai I le vave pe tuai fo ilo na wha le tonu, pe a whai e le fua wha te tau le leina, lona whaonga ina. E fua le finangalo wha lio le fionga fualo, e reporti ta itasi e lo fiso wha maumongo whai numera, o lo antangi ai le anga e atu la vaina tu I titia, o tanto o loa I awinatu I atunu I fafo, ona o le wha le tonu le wa a fiai le lanulangi I le wha mai o le COVID-19 wiva. Sau no a fualo, e wi o le ua wha ta atitia mga ioi lo por kalame a le ofiso wha ato anga, e fe soa ne una I ailo tatu ta mau ai ngai o loe awinatu I fafo,
peitai e le taitai o na toe tutusa, ma le teimi na malosi le antina ai o tu risi. Na whaftai foi a fualo o alo ma whanau o le atunu e me se foi a ingolo i atunu i whafo. E se leni matupe i o lo lafo mai pea. Wha o popo i matupe wha me alofa mai pa anga sa moe atunu i whafo. Wa fesoa soa ni tele le lo tātou te mawa inga. Peitai, a le fofo wha te tauina le leile se leni le olo i eile te mire nei fua i a fianga o lo tātou atunu ma le wha mai o le COVID-19 furuiva. O le mea mauti noa e ono wha le tonu le te mau aingo sa mo le lumanai. O tali le whionga le tamaitai pa le mia, fia mea Naomi mata awha, e wha te tau le tō whinga sui perestene ma isi tō whinga e tō lua, o whamasino o whamasinonga whanua maswafa le ua mai a wha tau tō, e le o le te eno le tangata mai le tō whinga, a ia sa solo a wala uma ma whiriwhiringa e whaia, i lunga o le tula whono. E le o le te ena o le whai o se whiriwhiringa, o le tangata fo'i ua whiriwhiria, o le toa o lo tūla i mai, mai o le asa wha mawina i se tusi a le whionga i le tamaitai minista sa wha o atu le mtanga luenga. Ona ua ua i le tūla whono o lo ai ai le whaangaio i o le tātou whaamsinonga o whanua masuafa, le tūla whono fou le na pāsia, e le o iei se aia inga i awala e whiriwhiri ai ia tofinga. Mai e le ngata o le sui Palestine, a o isi tofi uma o le whaamisinonga, ua lape ai ia le tūla whono, mai e le o iei se ni aia inga, ia poa ngā waa, ia ma isi lava ia inga e ao ona wha mau popoina i tonu o se tūla whono e pei fo'i ona sa iai i le tūla whono tuai o le whaamasinonga o whanua mswafa. Wa whailo fo'i a tunga lunga le whionga le tamaitai pāle me le whilo inga ma le autu stala, on o le wanga i lava le president o le whaamasinonga o whanua mswafa, le whātau nu o le whātau tonga mo i la tau i tolu i wa whiliwhili e ia tūla ngā tofi, ai o leo lo o ta oto le tusi na awinatu, e le whionga tamaitai minista o whaamasinonga. Mai e whanonoa lava ia le mawhauwhau ma le waai atu. Ua ia i lava se whina ngalo le Palestine whaawau ia le whaatautonga i le ngata i le ua tōwhia i le tofi sui Palestine. Au nisi fo i o whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa i le aso. Ia e au na si le fia e le tātou atunu. O le pūlenga, o le au whainga luenga, ma vaenga uma e whaanga ioi ai le mata ngā luenga o whaamsinonga e i lalo o le vaenga a le whionga i le tamaitai minista. E au fia ai i le nā vaenga i a tupe e whaanganga mo le au whainga luenga, ia ai maise o le vasenga o ali i whaamsino. E au whātasi whina ngalo le tamaitai minista o whaamasinonga, whapea fo'i le tamaitai loia sili, ona ele o iei se tūla whono ma oti mamanino mo ia to whinga. Wa tā pena le ofiso tangata tā whao mai mo mai sa mo le turisi, mo mea whapapa mo le nei tau sanga lua fe luas formaltasi, e whaafeiloa ia tua le tau sanga whau lua fe luas formale lua, o le fōwhanga na pāsia le kāpeneta se tālo sanga mai le ofiso le turisi, le ua whaamaunia mai le whionga le tamaitai pāle mia, le no whanga e whātau te ai. I tau sanga fo i ua mawai i le tau sanga fo, e whai eia tātou whaalinga o mea whapapa, ea mai o lo o ngafa ma le vaenga lea o tangata tāwhau mai whafo, ma ua whapea fo i ona whaamaunia le kāpeneta, ia se lātou whautuanga, e fia whaawau fo i lea whaalinga e whailo ai le uru whale atu i le tau sanga fo, ia ma o lea ua pāsi ai, ia lea whaalinga e whaia i le pō ai tātou au lia le tausanga fō. Ia o isi tausanga sa tāpena atu i lalo nei, i lumawhale, ia po o fō i le wafu.
ia a ua fautuaina o le nofoanga I pito le leo na tāpena ai le whaalinga o lungo I le maunga vaia. Ai o le pōle aso whareile, na tuano ia tua I se saunuanga, mai le taitai o le Ekalesia Iesu Keriso le aupa ia aso ngā tai Samoa, le sunga ta whele whaalongo, a mōli teu ua mai a tāpenei nei lumama o tau le whale o le malo, na tālo sangai le ofiso tangata tā whawhau mai mua mai I Samoa, e le Ekalesia le whaatau te ilo ni mōli e whaamātango fiei ma whaamanatu ai le anganga o le Kerisimasi, I soifanga maulanga o tangata Samoa, tā ua le sunga ta whele, o le fisoasoa ni whaiwhai pēr le nei a le Ekalesia mo le ofiso turisi, na amata mai le ono tau sanga ua mawai, peita ina le mawhai o na whaatau nuina I le lua fes fulmaliva, ono o le whaamai o le misela, so o mai ei ma le tau sanga te nei, lua fe lua se fulu, ono o pui nga o le whaamai o le COVID-19 fulwiva, peita o le nei Kerismasi, wa toi wha wau matali tuai le tālo sanga, na toi tu I nātu e le ofiso tu risi. O le whiunga sui minista o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Samoa, na tali fwai tau e whaafitaia le fsoswa de le Ekalesia, le whapaputonga Iesu Keriso le aupa ia o aso ngā tai Samoa, mōlo lātou sao tā ua. O tala fawia mai Samoa mo le ne yaso, whamatuia le tui ngā ruenga matiu te le a whenga yailo tātou tunu, whaasoi fwia. Ta lava o telefou o le si ufongo le lumua mo le nei tae ao. O le talo mua, ua lipotia mai le te le atu o la whaina o mea tau tupe le malo, na I lo le tūlanga Samoa I fuafua I nai, ona o le whaamai COVID-19 fuluiva. Peita ai ua walo ia mai le ofiso tupe le malo, le Treasury, o le awawe ona toi malo si, ma foi I se tūlanga le lei, ma ngai e tuai ina maua se whaasilinga, ma whaaiti ai ma ai tā lafu. O le lipoti a le ofiso le tupe mo le afa o le tausanga wha le tupe le nei, wailoha ai le te leo se pau o tupe maua, whaatusa lea I tupe whaalu, e ma fua mai ona o le sao te leo tupe whaalu o le malo, o lango I nai kamupani ma pisinisi, na I lo tupe o lo maua mai I la fonga. Na whaalia le minista o tupe o le sui pālemia fo ilea o Grant Robertson, o le pipisi o le vairusi o le Delta, wailonga o na tofo I nai le malosi o le tamao a inga o New Zealand, lea sa iai se tūlanga le lei. Sa ia ta ua fo I o le tausanga a sau, o le ata tau o na toe fo iai I le tūlanga le lei, ma malosi le tamao a inga o le tunuu. Mai o le a wha wau pēo na whaia mo le wha ai tete, I a fuanga uma tau le tamao a inga a le malo. E tusa mo le tolus furuono miliona tā la, le a whai le tupe, e le I te tōngia e tangata sa tā o fia, ma wha anofo e sea I te tonu o whale tali malo ma no fuanga, o lo wa ai ai tangata mai whafo, o na o puipuinga o le wha mai COVID-19 se furuiva. Na whaai loa mai se lipoti le MIQ, le vaenga o lo pulea no fuanga nei o puipuinga I le tua oia New Zealand, e tusa ma le se lau fitu se 4 miliona tā la, le a whaai o pili ua uma na tu inatu I tangata sa tā o fia ai I no fuanga ia, tā lua na amata wha amamanu mai le nei fuanga I le tausanga te ruai. Mai o mai la I le teimi nei, e tusa ma le tolus furuono miliona tā la e le I te tōngia. O le masina o kuso na amata ai o na suia mai le iwa se fulu I le tolu se fulu aso le umi e le tau o na te tongia tuai I a pili o tangata uma e tau fia I no fuanga ia a le MIQ. Sa whaonga ina foi e le pulenga o le MIQ I se company e au ina ai talafu mo le tau au ina mai o ia se leni mai tusa ma le miliona tā la sa ma whaiona maua mai ai. Peita I la, na whaalia mai e tusa se fulu tolu afe le a whai o isi pili e le I ma whai o na tuwhai nātu o na oni whaafi tauli I le whainga o invoices. E limas fulu lima la whai o mai whau o le COVID-19 fulu iwa na lipo tia mai e lumtanga luenga le soifua mālono ina I le a sa ananafi.
lenga tai lea ai to lima isi tangata mai fafo na fa amau nia ua maua i le vairusi fau o le Omicron. Le ua atoa ai nei le se furuma le tolu o tangata ua afia i le nei vairusi i le tonu o New Zealand. O lātou uma ia se ful tolu o lo tāwhia ma wha e sea uma i le tonu o no whanga o le puipuinga o le wha mai mo tangata malanga mai ia tunu i whafo. Sa wha lia mai fo ia le mta ngā luenga. E to tasi le tangata mai whafo na maua i le Omicron ai ua toe malosi le taimi nei ma o lea ua te tala i tua i lona ainga. O lea tangata e whaapea na sau mai lone tona ma ui mai ai Singapore ma taunu mai i New Zealand i lea so fitu o te sema. O mauti noa le mta ngā ruenga e le iai lava se teimi na so ta iai lea tangata i nisi i whafo no whanga sa tāo fiai mo le teimi whaatu langaina. O mai fau e limas furu lima o le COVID-19 furuiva e au fiai le toa fast futasi i au kilani a o isi sa lipotia mai i le Waikato, le Bay of Plenty ma le tumalo Taranaki. E limas furu ono le awhai o tangata lo tāo fiai le tonu o whale mai le teimi nei e au fiai le to ono i le vaenga o ngase ti ngā ina. I le taimi nei ua whaalia mai le manatu o stasio fo mai whaabitoa i ngase pipisi le li profesa o Michael Baker o le la Lauli University o Otago i Wellington ina ia tapunia pētua o i New Zealand aua le tala ina ia tau fiai le unu fale mai o le vairusi o le Omicron. O le toas fultolo tangata ia o mauai le vairusi le nei New Zealand le taimi nei o loo whaanofo e sea umai le tonu o no whanga whaabitoa. Ma ele ia istanga te whafo mai o no whanga ia ua maua i le vairusi le teimi nei. O tangata malanga uma mai whafo e taunu umai i New Zealand i se malanga e mawai se tasi ua a fia le vairusi e mana o mia le tā fia ma whaanofo e sea mo aso e se fulu. Pei tai na whaalia mai e le fo mai o Baker e te tau i le mano New Zealand na toi whetu nai ana pui ngā o tua oi. Ma e le te tau ona te talaina whe mana ngā inga i le vāma Australia e pei ona wha moe ina mo le māsina fau o Januari. Sa ia tā ua e le tau ona tāu fia pēle te talaina o ia whe mana ngā inga mo se māsina atoa se ia fua ma sue mua i a fianga o le vairusi fau le nei o le Omicron e pei ona mai ta wina le nei taimi le matua malosi o lono pipisi i atu nui fafo o le lololangi. E o mai le whaeunga le vai aso ua atoa le 8 miliona o le whaingo tui pui o le whaamai COVID-19 furuiva ua uma o na whaia i do tonu o New Zealand atoa. O ia whaamau maunga alo ia mai le mta ngā luenga le soifua maloloina e awhia ai i tui mua whaapea tui lo na lua atoa fo ima tui whaao po le booster e lenga tele na ai whaapena fo i isi tui whaapitoa mō lātou e au pito i lauma tia lo lātou soifua maloloina ona o ngase o loa fia ai. O tui pui uma nei e au fia ai le waila au o le Pfizer ma le AstraZeneca. O le asto na ila waia e se furuma le 5 afe le a whai tangata sa whaia o lātou tui pui. Ai se furuma le waluafe wha se laus furunua le a whai tangata sa whaia o lātou suenga po tests mo le wha mai. Whailo mai fo ia whapea o le Heart Valley, whapea ai le tu malo o ngā tonu le Mid Central ua la au sia nei le ivas 40% o la whainga o tangata Maori ua uma o na whai o lātou tui pui mua. O leisi whainga o le tātou tala, o lo ofia maua wawe leo ni mōli mau a toa maniata o le whaalawe lawe lea na manu nua ti ngā ina ai ni tau le lea tala vause to lua i loa hat i le wawe ao lea sto nai. Whailo mai e leo o la ua na manu nua o lo masalomia na whasi e nisi pe tusa o le afo le lua i le wawe ao i le awala ingo o le Tevethe Grove i le pitonu o Woburn. E tari tonu leo o la ua umanei na awai i se pāti sa whaia i se whale i lea vaenga o Lower Hutt. O lo tau fia uma ia tau le lea i le whale mai mo tonga whitinga a o wha awau suenga a leo. Ua lipotia mai le whaatu mawina lea o se whaaiunga mua na whaia le pulenga o le aio Upper Hutt. E le mana o miai ni pasi o le tui pui mo tangata uma e fia urufale ma whaao ngā ina ia mea tō tino a lea pulenga. Sa atoa ilo ina le whaaiunga le council le nei ina ua tula i mai ni whai tionga e whaasanga iai i le amatanga o le masina nei.
e ta ilana fa ilo mai le pule sili o le pulenga o le li so fa ya Peter Kelly e ma fa ona to suia le fa unga a le council ia mai o le a fa o peona mata ituina ia ona fianga ono fuanga ya fia i le fuanga a le city council a Bahat e o fia i lo la to for le tusi po le library fa pe le civic center ma le fale e i vaita ele le H2O extreme aquatic center peitai e le o fia i le fale le fa i fa ali ngoata e ngo o le Whirinaki fare taonga ta longa fai pelenga fa Apollo Fesa sa mata ina le manu malo le alo Samoa Joseph Parker ile li peltani Derek Chisora ile taia o le sa ile ai Manchester i Engelani fa alua i leo na feilo i li nei le maya le la fuso anga mua le masino me sa le fifi ai le li nei Chisora ile manu malo Parker le sa ai fa masino ma le na mafuai na ye to lui na Parker ile maya fai unga lai pe ona si hoi mai mo ia i le TV and nafi na uma le leita amisanga i se fulmo le lua au fa tasi ai fa masino to tolu tu ina tu le manu malo i le alo Samoa ia Joseph Parker ua tolu fultasi ia i le neo fusu anga fa Apollo Fesa Joseph Parker mai ua luas fuluiva no manu malo e au fia i le luas fultasi o malo i le tu ioti po le knockout e ta longa soka fai ina la soka li Wellington le Wellington Phoenix i ai e lua i le tasi i le au Sydney i le la ta longa no po o lona tolua i lea o la tu fai ina so i le ta unsanga soka Australia o lo tau mai i le teimi nei sa fa pena fo io no malolo le au ta mai i le Phoenix i le au teine ala kalapula va Sydney i ai e tolu i le ai o lona lua i le nei fai ina so o le au soka le nei ta mai tai au Wellington fai wala na le nei fa apo ponga o telefou Mata le nei tai au me se tatu tala mai Samoa te fa fonga ia i le tulai vai le fa le te fa salawina le ulus fu minuto te nei le tulai valu ma lo lava le mafuta mai tatu tino ni fo nga ruenga amata ia mo to le o fa mafuta mai tonu nga ruenga le tai mo le tai au ma lo le uspo nga lo tute le foi fa lo telefone le a tu la le mai New Zealand le Omicron ya ele o yai lava se tala volele o no afa ina tele ai o le famo mo el vaso nei le fa ele por kala me male scientisti le a professor o Graham Cross eu te lo le la tele ne tala no me ta pur nei le Omicron ma le foi ki me no diti o mai fa fonga mai ele famo tala ina le el professor scientisti le o le foi to inga si avele o le fama ile tato Fianga ni vai tak. Ne was full tolu ya case o le Omicron le wa afita to New Zealand. O ia. Sa valu le fa ingol vai aso ya le wa tolu was full tolu temin. O te lo foi o i Wellington e wa le wa ta pe mal to tele ya kilani ma mai ta fa mai si to New Zealand. Te lo le to ma ai ta to fa lo foi wa ya NC wa. Ia. A fiel fa ma. Yo le tu langa na le temine. Mo o no tia la vole to tele ili fayola tu yo fa ma I fio inga masani ma meo ia ia on sa I wole I soria I se sil tu la fo no fo le la tu pa peo o security ala e sa u vole le te fialu tonu le fa le o te security ia ona o ele se tu la vole le lo le fia fa tainga le so was ia wa to nga melana e fa popo fo so lu so le tu la fo no na fu tangata ya tato atu ala fale inga te ina tato ya ili se mela fa ali le fi ne trat fangal wen wale o trat fangal wen fa tu la fono le malo te voto e mori e si o tato na fa mala tu va penalite ya ole wa tala le mai o kilani I ta ape so le si va ngole tu no e wa fo I malo longo Christmas ma tau sa fo ai o la tanga fo ile le e mo ia tu tele yo le ini cases tato Wellington ya mon la ye ni la ngona fo ile ya o ya Imo me vole ro tau no fa tau vai te mi fo io le la asfia we in ngona fo le te fa finga tau na ali fa tau no fa tau no pu ngona wa ya te wa ya finga ta te le te o tu langa le
si le alo no for fale ma o fa punga la inga wa fa e mai nei fa e mo ya no fa tato tui ya e fole le ya po le ngotato ya le mo fia le yaso e tala le story da le fuol mana o zelen wale e vai taimi nei le Christmas na tonu yo le la tele mana o ya va tu zelen le tal fia ngai ya wa el mele e sel fa so sa mo fa so istangata isinu fa so sa mo a vai lo tongi tu sa le fa tau mtata mo la inga le sa mo jona na vai tongi fa pe tu pele la folia inga tu pele fa tau tamati Christmas ia mo pili tutongi ia o istangatan ia po isi voi tangata ia na nei ai ni sila fa so ala ai ia mela nai fuale mana tu la ngole se le yo ya tau fu le fa tau ma fa tau Christmas io mi fa fa mi ano fa ia te wa ia se e mi ano fa so uma esa e mi ano fa so uma ia tau ana na fa na witi foi le wa fi ala to ta alo ile a ma si o polo ho ia ta fa o le pakam Ela nei mea whala hiti, au tātou matua. Si le ia se mea rofa sirinta au olo foi tina o foi ta mare ai. Sao le leia. Na. O le wingola o talai. A tātou vai nei le tele o ta avale tangotai sa mo. Tu lo fo ia unia finance filanga. Lo poni mea lo o tele o ta avale o mea lo fa fa na wi fa fo ila to matua. Ia, mo sa. Ai toi ale misi pe tai fa lua pe fa tonu vai aso vai to tarianga mai le ta avale tu loa. La vea mai le awala. Tu am le au ngā mai le nu u male nu whape. Taunga tau me tō tingono nei. Ia au soi fua fo ilai adua. Mai hoi soi fua tangata. Ia, au vai atu fo ilai ungola vai aso disi whai lawe nau te lau lore nu u ia. Tua i tarianga al ta avale mahana ia risi a inga. Ia lala sao mai le av ta avale vo ile manua. Ia e pole fale le ia le uso matua la ta avale la ta avale. Ia lala tarianga uta fo la wala lala fel soso. Le leo no le nei foi vai taimi le wale la so na o tu pulanga e ma tu ta vai taimi sa mo le telen tava mo ya la o tele taimi nei la lo fo ai ngai fa ya o pa ia tu lo le ula iti la le sa mo so na fai lo na male sa na le tu por tele fa la ia nei taimi te lo foi la tele la to tango ava ya au ane pa ise si sta vale pe tango se si le ava tu o ta vale strata ele o tango la lua Fangale upale tango fie te fedwa ia pe fa pe te alu sa moi. Ia pe fa isa wo. Ia ina la to piki ya u taimi lea. Ia pe fa initial fa nau. Ta o le taimi foi le po piki ai po se furu po le iva. I lunga la na le le se no tamai. Ia. Mo. E fa pe o learners ia elo ni le sengi ni learners. Ia. O le learner la sene. Ia o le ave. Ai le final wel tamai titi. So le manino yo vangana. Ava pe foi le learner lo walo polo watari. E te tauna iei ma tangata matua o fula i sene. E no foi, o ia a vere taavale, e no foi tangata le luma le pesen chasit le luma. Ai tau foi na lua, tau sanga le matua o la i sene, a toa le o tangata matua. So o ia le na te va, aia le tamaititi, le e whenua ele luna. Ia po le tina foi la inga le fula i sene. Ia le na te va, aia le tamao la inga le luna. Tangata le ila i sene le luna. Ia, moi. Os me veng ta tele no fortina la inga va vai le ave zeta ba. Ya me te una fai. E wona so di el tu la fono. Ya na, wa ole winga foi ole le foi ole le watu tina le inga piki mai oe. Fai le tu la tai me piki ai oe. E te file mu mai tono ta vale. Dai winga lo tala fi. Foi le wai e foi le pe or sifi or fa vinga winga man mele fai le fia. Ai no na ai mai wa watu tina le inga la wa tu por se furu piki. Le ai ma se pe ole angelu foi le mala ya mari. Ia balu ia nei tai au, nei fa fianga fe pese, ma nei fa manatu. Tau tua nei si fonga nei mo i Wellington ia. Balu ia tele ia fa nga mata. Alo la volta wata. Tau langa taloa. Pese Christmas to e pawa ne vai aso. Tau te fa longo i pese Christmas. Ia ona mo foi le mo nei tau sang. Mala ia. Luas por 5 minutos te nei le valu si fonga le mo. Pessima alegria Yesu ile taupo o Maria le faaola o tangata tutongia tatonga masala kirisimasi fia
and happy new year. Sha-la-la-la-la, Pa'amanuia le Kirisimasi. Ua o fio mai o le tupu o le rangi. Le auma koi masai o feo na waire ari. Le petu pupula sulugia o le lalola mi uma. Le rota na fesi o feo fana waile ari ia teia pepero ia fasio tile mesia Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi Ua fio mai o le tupu o le rangi le povi ma fana uai Yesu ono tato matani le ala lea o le loto mawalalo uai a faata ita irai o lea e a sine ano fa o Yesu ilona sofana umafua i le Kirisimasi Maua ole ola e whaavavau Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi Ua o fio mai o le tupu o le rangi Sha-la-la-la-la Pa'amanuia na mai i le laloto Pa'apea le vision te ua nei longu loto O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai.
Fianga mala pese alo au Amerik Samoa to 25 minuti ona tale o le tula eva. Ia ile so ngale nga fai le fa tonu ina le universite le o tako. Ia mo nai au la tu ngalu le mole le fai wala construction foi. O le fa mo mo fa pe le lua fe sultasina. Na o tu ai pasene sul fitu. Sul fitu pasene o tanga tavole le o nisi o ngalu nga ia. Tu lo wa fa fa mele tinu. Vole le pule ora tu soifua. Ala mafua. Ai o mai le lua fe fruiva. O si tia lunga le tolu sul pasene. Ala la fesu o plan mafuanga. O le va o le fa tau sanga ile fa iva ia tau sanga le matu. O le mafuanga le wailoa. O la tau e tele na la tu te ia nga luenga ia. O le pressure. Io e. Lunga pressure mai i le la tu e ono nga luenga le fa tau le tangata ia. Le mafua ia la ngona fa pena na tangata ia. Taru sia la wai o le tele i o tala i e fai i nei company i e fai au ala le transmission kali le i le tuai maleam ia vai ni ngaluenga i e fai au ala o le tele i o tatanga sa mora ngalu en Pacific e le o ni ngaluenga fai ngofi i mena le wa nga fu so su enga na mo se manatu ia o so na fai fu na tanga te fai ngaluenga i lunga au ala pe mai le fai o si fo i tala e mo o na tanga te fai ngaluenga lunga au ala e la fo i tanga ia ma puleanga ia a pulele la tu ma sign stop ia male go ia o tu le ngale kiwa ta vale ta ta ia feita ia vala au ia tala le manuia ia mo ta tu ia lava pelon sa ma le foi la wai loa ile so so ia lava pelon sa i wa le au pasi ma maule te mi tu tala le tatu au wala le fa ia sa o le tulanga na ia e fa pe ta le o afia le na i tanga ta fainga venga ia le mai su nga o tako universite na lua na sfulu fitu i le lua fesultas ala wo me lua sfulu iva o todos fulu pasen no vinga ya lua i lunga pasen o talo fai ole ele mama o tu fo i pole lua tau sang talo ina sa fo so enga na fai wangalo ya po ina fai so enga le ni usila ma ua ile to teno la au fai fa to anga e o fo ya la to va ngana fa o mona to so fo e me se lava le o tele lava il no le waikato e ta o winga mafuanga ia o le feme me ia i fo i male tu langa o le fi tau i fa soa ma mafa nga luenga ma mafa i ba fa o le fa toanga e o e fa ina fumanu ia povi ma moe io le me fa na o ina to e ta mo fa fo le la social o fa toanga ia so so ni la fa toanga la iti ma ta ma fo ia e ma ia o le feme me ia i fa pela lo sul fata usanga fo ile mai il su enga le lo sul fata usanga ma tua ia fia fo i fa lave fa pe no fare mo toma fa po le vanga fo le o nei tamo fo le o uma mai a onga ele au ia maka universite ia pe pau yo nga wenga fo le mo ina nga wenga ia le la lo tu fa nga wenga ia ele tu sa mal malosi male tu langa to mai i vanga fa pena ia me vole nga ia matua e tal no nei fa na o ila tu nga wenga fa pe wa mo ia la sa u tama male tenyo le fia pe amana ia la ngona la tu puton sa le ia ole si tu vole le tau te va vai voye ole si tu e pe ta ua i tele le manui o le aonga ia ma tu o e le o tangata umai au le manui o le aonga ia e tato vai mamao ai le tu langa soi fuanga le ola ta singi nga luenga tonga tata tangata i e whainga luenga ngona ua o to mai va pitoala ia la tau a vai le whainga la wala le transmission card le na po loka i le si time lockdown o le tele o tangata ta mai e whaia wala mai fafu Peritania, Amerika, ia nena po loka ia loinga lai le maua i New Zealand is tangata mo miei ngā luenga te tele ne au tata iei ngā luenga ia o le li potia le pepa le tae o nei to tele nisi na se i le isi au wala leo transmission card o ma le wala le ui pae kakariki ia o mai tangata o ia i nā whapeala tau lau tatala ia le maua ne susu e ngai le ia i na se la tau le wala le pura wala faule ya masalo la wala faula na ta tele o ele si fine na mai wala le fa pelu fu fitu kilomita le umio la wala ina from Linden e alunga i pae kakariki ya awo mai tata ho ya ina ele te tala e awala le tala te o se so tato mo sa o fi awala i lu matu i tato ofisa yo leva na ta ya malo non sa i tato o son la fonta le tanga te fa i wala i sa
Le maua e tele nei tangata e afia ila. Afia langona. E le tala na whaasala lau mai le aso sifuru tolu o le masina ne o te sema. O le tina e te te e ai tui o le wha mai. E te te e anga e le ai te ua mau o le wha mai. Ave lo le wha mai. Ia tau wha aola le ACU si tina le ale whawhetai la. Taimi umana i tina i le wha mai. Sa mau alewa noa e wha ian whasala lau ngoi ngona na social media account. Te leo pea le Facebook, i pule Instagram po. Ia, e lapta i ai tangata i le i whaia tui mai la tui te e le wha mai. O le mea mo i le wha mai i le se mea pelu. Ia, te amarol tina i tua. Wale, te mwhaina lu whainga luenga stemi umi. Whaino i stangata le sua ngā tupe. Ma wale se furu tolu, pe se furu mo tupu afe, su tolu afe. E ave le tina i tuto ngei pili, o le alue whainga luenga, le lato ngei pili, o le whale, mea umalawa, ale ai. Ia, ai te iri tina e tango tu ilana email. O kani email i tangata le au mai ilana inbox, ilana email. O le whawhetai e tina. Ma to dion mana to tina. O iele te ele tui. O tangata umala iala matu wa whaina ia. O ilele walalo te ele tui. Walo te ele wha mai mlo tal tonu nala. O le tele o tangata ia. O le whawhetai i tina lea. Ona o whasara launga tina lea na mai whale mai e winga le mele wa maua ia. Na mafuina o isi tangata e whaiola tau tui. O isi foi tangata te te. Wow, ngale mau le tangata te te e wha mai. O isi foi tangata te te e whaiola tau tui. Ia wha mai o le tele o tangata i o mātua. O mai lato email i whawhetai tina lea. Whawhetai ana lea ia o post i ana whai mai. E le o mātua whanau e whaiola tau tui. Pe wela ia ngā fo, o isi si na mau ato inga langona lo te te e ala ua whailona tui. O e la tangata e talitonu fo i tangata lai te te. Fusoani ai ma e tau anau e whaila tau tui e le whama. Ma le stala na, e la usala mo na tina mai soli. Tua usala mo al meleza te e whama. Ia e whawhitai o la ua. Wa ngā fo ile o i ma, i mo i ele leile o ile ma. Ia la ua sau male le sona tā ua wa ngā istangata. Ia la ua istangata e whaila tutu. Ia, na. Ole foi le o tau longo ai mal tu lalo ele tua ya ai o lo ya faitalia e te alwa ia o puipuinga ona ele ya se si vai nga ya le ona matu tau ana wat a tu lalo atu ma tu ia le famalos ia o puipuinga ta tu mata tu ai nga le o se si tu e tatu por kalam fa tone su tasi ne taiao ya e to fa fonga le tala lungo le vai sol se fulu ia wa no faitau mo mata le tasi o fulele o saunanga stasi o tangata. Tai foi. Fulele o lai e fai ala na saunanga. Fulele e fai mai le tala fai mai. Ia ato mai, au ato te o le fo mai. Mai au ato te o mo le fo mai. Au ato te o mo le fo mai. O mai i vaenga le mo te iai. Fulele. Ma fena o le fo mai le ilo mai ele mai ma fa mauninga ma fa mtalanga o fa mai ala watu la yo le hal mela fa yo e sa ala fa tu ngale mai to tele la wata mai tu la to singo so ifo malo o le fo mai o le vai ngalona o le vai muli na e te alwi pe afa pe tau si al swing o le langa ya so so pe o tau mafa o le fa malo stino ya ata se malo la fia to ai no vai malo tu o le tau o le lifestyle po le langa o tangata o lai o ina fo i te vai se ma i le tangata o le wala e tau si ai lo so fu malo no ai a fai fo i alu fo ma nge mo ti no auta to sa mo alta tal sa o le e tato e tato te talo ai le li so ni mai e tato o le vai nei fo ma i la ua o la to fo ina vala wina e so ni e vai tato i ne tu stala luka Luca le tu tala o le fana o mai Yesu o forma physician e vai la e fo o la tu sia tala o le feringa fo ya o forma i le so ani tata ma to fo tata no na mala wina le tata fo mai le se engineer o le se palama ya o le tata a valele to fo tata no winga la va pe te le tonu le fo mai ya o te fai tau tu se Luca
Ia. Au tu se aluka o fo mai so. Ia fo mai. Mo. Ia. La iva fe fianga le tai au e vai foi ia. Tu su 5 minuti ona tale ole. Le iva ia le tu va. Ia mo anta to fa tano fa ina matu i tono ainga mo to malawa fa pe foi tono mo tanga ngase. Ia e fa pe foi ia tatou iwa mafuta mai lunga tatou app to te rena avita vale fa fonga mai tatou app. Manuia ngā luenga lo whengai mo to lunga da wala. E fa pe foi ona fa taro fatu i le usa tapsoa ni mai ava. Ia ai o maro lo to i le maro lo langa o sula tapsoa va. Ngā luenga kilani no fatu tapsoa manuia foi ngā luenga leta yao. E fa pe foi le fellow tusi le Holy Family su mika. Ia o yese timu ia fa pe foi le sunga ia marutafa fa taro fatu la vinda mako. Ia le lo fatu marim silina ei. Ia te la vinta o Cecilia, fa tu ia Cecilia tu ingomala, te tele lava ia le mafuta mai, fa pe fo in fa tarfatu e le fa tu ia Amelia fa moana o Tusi Groom, o le mafuta mai, fa pe fo le to tere Erika Maoe, pe o le Okirani le Erika Maoe. Ia malo Erika, manuia fo ia le mo ia Okirani. Ia malo le to tere o tatu tu no mafuta mai o faisi va vele alurunga. Ia tuaila o faitau, mena ia se ito e la watu to sua fa system. Ia fa taro fatu ia te utau leo fa taro fa malitato te tua ia malitato programe taro pese Christmas malitato ia Christina Sipaya to es full malitato minute o Natalia o le tu la iva taro mai sa moa ia malitato taro fo o le nita yao.
fonga o le lau mua. O la le fai salamo, lo uanga ngai, fa manu atu ia ia yo. Aisa! Ua tuta Fia fia Fianga mai le o pese ia a le fiongo sa mata yuta ni vai ngata tua tu fifiro ia toi foi tatu fa fianga ni ta yao e se pesque se mas il pese sa mata oi falanga no pe o pesque dis bas ole taimi nei jau sango o matua papa tu I malanga va le o isamo ia mo ai ua le ai o le taula o le fa mo sa ia le mele ia ma no sa fa foi swinga awa isi tangata o lana ia le masa ne fai Christmas isa mo tu sango ia o le taula o le fa mo talo si ia le tau sango fu talo si ia le tau sango fu ai lo wa ta tonu ngana wa ta ilo ia awa tatala ia tua o yo ni usila ia ele pule ni usila sa mo e pule sa mo pe tala mo yo na tua o ipele ale tatala la ena tatu fio ai tatu le o fo tau sango si tu le mo tatu wa le tatu mana na uma ia se fel tatu tinu sa mo ia sa tatu mana na uma ia oni o le fa ma sa o le ia e fa no ma sa mo le velo tu ia le velo tu le fa ma te to tala tu le kota vole le se ia ni zila e le sa wo ia awa ai fa tali se e ma lo kota fa lo tu i sa mo lo por fa tu mungo fo muna la I tu tonu tama ia va nona ua fa lo tu ia a mai mal fa ma ninga o fa lo tu ia foi lo ma si vai ngana o le valio mai na la le vo ia e ma o lo to tele la tatu tangata mai ngalo fa vai taimi ia o le sia ia nga mama fa na ia
e sau le tangata ua uman faitu i lua. Ia le lau mai lo fai ngā luenga nei malo fai Samoa. Ia na. Ia fa malo atu ai ni se la tu ma futa mai fa le povi i Nelsone. Oi. Ia le lon motu i saute me se foi i plene. Futa mai ni se o le tātou tunu malanga mai Samoa fa foi Australia. Falpovi. Falpovi pete le male tal fasimanu la. O il fale fasimanu pa falpovi vo. Al falpovi len fa o e su al fasimanu. Al fasimanu la lo. Alo fatu mo to la uso. Pe fa fela fa no ngol va ngale. O lunga le Facebook, to tele la tu ma futa mo le Facebook. So le talo. Ia tamo wele le tasi al telefoni aki. Ia no mata me la ia pe ele si lunga le fa ia. Mo le tau mo le app. Sangole mu fa mo. El tato app mo to woni va il Facebook mo le YouTube. Download the app ila telefoni Samoa Capital Radio. Ina kile na al fa long wai. Avel fa mo sangole mu te o le vese se masini. Awa le terminate. O le e maua lava i wha mau ngale whale tupe tu tono o Samoa. Le si i pe i lungo le alo lofa o tangata Samoa i whafo. I Samoa le Samoa. E se le maua ma lo ar ngā lue tau sanga atoa oka. Ma lo lima fua i ma lo wha maros. Pe anu tatale noa nela. O le whaasoa al Samoa le Samoa. E whaasoa o ia o lona inga o lona kalesia. A le whaasoa al Samoa le i whafo. E whaasoa le kalesia le inei ma le ainga le inei ma lo ma meto. To e la vea i ma tangata le Samoa. Sa o le. Ia, mela la e se il whaasoa tatu i whafo ma le whaasoa le vaka le Samoa. Si tatu tālia fo i la po sau sa wisi wha maunga ia po le masina fau. Leo wha ingo le tupele la la fon lewe aso Christmas. Samoa. Wale utato mauao se tema e limas furutolu miliona na lafo e Samoa i whafo i Samoa. Sau ia o ke topa e onos furuvalu. Tesi maleiva miliona. Ia o ke topa na lo tamaiti. Lo na uinga na Christmas. Ia lo pesa ua fitu sifuru mo tupu miliona. Ia, mas popona. Ia tele a. Popona tatou na lafo tupe. A tatou ia sa na se ale la voia na se kia o pole fo. Ia wale lo poe sa mo la fo ule ia inga sa mo ista tele ia. Malanga o mai faf. Ia na. Al tangata le no fo le ainga. Al tangata man wia tangata na. Ui. Al se le a so. Na. Aso be fek tate le fat le watu le ainga nei New Zealand vo le tangata le fo sa mo. O me ia na fa yo va nga ye fai. Fai le ai tu pe la fo tu le mus me fai. Te le fa le todo so. Ja, maar nog wat tijd. O le ua o mal temi o tatu tala mai Samoa. Ia ma tatu tala fou. Oi moi. Ia oi. O ia le. O le ia le afai no le tatu telefoni le ia. Ia. Le te ua afa le iva tau no mal te maro fa telefon. E na watu le o tatu musika. Ia e tu te le tu fa longo man maleo. Ia. O no le tau fo ia mele telefon. A le tana tapis. Fano o le vatu news. Ano no le tu ila so le 5 lave na tupu mai so. Tu sa no ofisilia tu a inga le. O tal malo longa le ofenga longa Starkist. Ala o mai o tau le Starkist wo i. E o mai tanga i luma le Starkist. I malisi tu wala. E o mai tu na inu kofe e sai mini o tale break. E fai tu ala luala i na wa umasa ne. Ale fa tu mi linga le se uri. E o le tala le no fa longo ye tele lo pesa ai fa so i fuora mali li wo. Talo fa no ale wo tale Christmas. Ja fa forma le tala mai Samoa. So yang ina lo. Talofa lava o telefou o le si ufongo le mua mo le nei tae ao. O le talo mua. Ua lipotia mai le tele atu o la whaina o mea tau tupe le malo na i lo le tūlanga Samoa i fuafua i nai ona o le whaamai ko vitis fluiva. Pei ta iwa walo ia mai le ofisa o tupe le malo le treasury o le awave ona toi malo si ma foi i se tūlanga le lei ma ngai tuai ina maua se whaasilinga ma whaaiti ai ma ai tā lafu. O le lipoti a le ofisa o le tupe mo le afa o le tausanga wha le tupe le nei wailoha ai le te leo se pau o tupe maua whaatusa lea i tupe whaalu e ma fua mai ona o le sao te leo tupe whaalu o le malo
o lango i nā i kampani ma pisinisi na i lo tupe o lo maua mai i la fonga. Nā whaalia le Minister o tupe o le sui pālemia fo i lea o Grant Robertson, o le pipisi o le vairusi o le Delta, wailonga o na tofo i nā i le malosi o le tamao a inga o New Zealand, lea sa iai se tūlanga le lei. Sa ia ta ua fo i o le tausanga a sau, o le ata tau o na toi fo iai i le tūlanga le lei, ma malosi le tamao a inga o le tunuu. Mai o le a wha wau pēr o na whaia ma le wha ai tete i a fuanga uma tau le tamao a inga a le malo. E tusa ma le $3 miliona tā la le a whai o le tupe e le i te tōngia e tangata sa tā o fia ma wha anofo e sea i te tōnu o whale tali malo ma no fuanga o lo wa ai ai tangata mai whafo o na o puinga o le wha mai COVID se fuluiva. Na whaai loa mai se lipoti ale MIQ, le vaenga o lo pulea no fuanga nei o puinga i le tua oia New Zealand, e tusa ma le se lau fitu se $4 miliona tā la, le a whaai o pili ua uma na tu inatu i tangata sa tā o fia ai i no fuanga ia, tā lua na amata wha amamanu mai le nei fuanga i le tausanga taruai. Mai o mai la i le teimi nei, e tusa ma le $3 miliona tā la e le i te tōngia. O le masina o kuso na amatai o na suia mai le iwa se fulu i le tolu se fulu aso le umi e le tau na te tongia tuai i a pili o tangata uma e tau fia i no fuanga ia a le MIQ. Sa whaonga ina foi e le pulenga o le MIQ i e se company e au ina ai talafu mo le tau au ina mai o i e se leni mai tusa ma le miliona ta la sa ma whai ona maua mai ai. Pei tai la, na whaalia mai e tusa e se fulu tolu afe le a whai o isi pili e le ima whai o na tu whai nātu o na oni whaafi tauli i le whainga o invoices. E 5 la whai o mai whau o le COVID-19 furuiva na lipo tia mai e le mtanga luenga le soifua mālonoina i le a sa ananafi. E le ngata i lea, a e to 5 isi tangata mai whafo na wha maonia ua maua i le vairusi whau o le Omicron. Le ua atoa ai nei, le se furuma le tolu o tangata ua afia i le nei vairusi i le tonu o New Zealand. O la tau uma ia e se fulu tolu, o lo ta afia ma wha e sea uma i le tonu o no whanga o le puipuinga o le wha mai mo tangata malanga mai ia tunu i whafo. Sa wha a lia mai fo ia le mtanga luenga, e to tasi le tangata mai whafo na maua i le Omicron, ai ua toe malosi le teimi nei, ma o lea ua te tala i tua i lona ainga. O lea tangata e whaapea na sau mai lone tona, ma ui mai ai Singapore, ma taunu mai i New Zealand i lea sofitu o te sema. O mauti noa mtanga ruenga, e le iai lava se teimi na so ta iai lea tangata i nisi i whafo no whanga sa tau fiai mo le teimi whaatu langa ina. O mai whau e 5 o le COVID-19 furuiva, e au fiai le toa fast futasi i au kilani, a o isi sa lipotia mai i le Waikato, le Bay of Plenty, ma le Tumalo Taranaki. E 5 la whai o tangata lo ta fia i le tonu o whale mai i le teimi nei, e au fia i le toono i le vaenga o ngase ti ngā ina. I le teimi nei ua whaalia mai le manatu e stasio fo mai whaabitoa i ngase pipisi le li professor o Michael Baker o le la Lauli University o Otago i Wellington ina ia tapunia pētua au i New Zealand aua le tala ina ia tau fia i le unufale mai o le vairusi o le Omicron. O le toas fultolo tangata ia ua maua ai le vairusi le nei New Zealand le teimi nei o loo whaanofo e sea umai le tonu o no whaanga whaabitoa. Ma ele ia istangata i whafo mai o no whanga ia ua maua i le vairusi le teimi nei. O tangata malanga uma mai whafo e taunu umai i New Zealand, i se malanga e mawai se tasi ua fia le vairusi e mana o mia le tā fia ma whaanofo e sea mo aso e se fulu. Pei tai na whaalia mai e le fo mai o Baker e le tau i le malo New Zealand na toi whetu nai ana puinga o tua oi, ma e le te tau o na te talaina whe malanga inga i le vama Australia e pei ona whaamoe moina mo le masina fau o Januari. Sa ia ta ua e le tau on tau fia pele talaina o ia whe malanga inga mo se masina atoa se ia fua ma sue mua i a afianga o le vairusi fau le nei o le Omicron e pei ona mai ta wina le nei taimi le matua malosi o lono pipisi i atu nui fafo o le lololangi.
E o mai le whae unga le vai aso, ua atoa le 8 miliona o le a whaingo tui pui pui o le wha mai ko vitis furuiwa ua uma o na whaia i do tonu o New Zealand atoa. O ia wha mau maunga alo ia mai le mta ngā luenga le soifua malo loina e awhia ai i tui mua wha pēr tui lo na lua atoa wha ima tui wha o pōpō le booster e lenga tele na ai wha bena wha i e isi tui wha apitoa mō lātou e au pito i lauma tia lo lātou soifua malo loina o ngase o loa whia ai. O tui pui pui uma nei e au whia ai le waila au o le Pfizer ma le AstraZeneca. O le asto na ina waia e se furuma le 5 afe le a whae tangata sa whaia o lātou tui pui pui. A e se furuma le walu afe, wha se laus furunua le a whae tangata sa whaia o lātou suenga po tests mō le wha mai. Whailo mai fo ia whapea o le Heart Valley, whapea ai le tu malo o ngā te tonu le Mid Central ua la au sia nei le iwas 40% o la whainga o tangata Maori ua uma o na whaia o lātou tui pui pui mua. O leisi vahenga o le tātou tala, o lo ofia maua wawe leo ni mōni mau a toa maniata o le whaalawe lawe lea na manu nua ti ngā ina ai ni tau le lea tala vause to lua i loa hat i le wawe ao lea sto nai. Whaai loa mai leo o la ua na manu nua o lo masalomia na whasi e nisi pe tusa o le afo le lua i le wawe ao i le awala ingo o le Tavethey Grove i le pitonu o Woburn. E tari tonu leo o la ua umanei na awai i se pāti sa whaia i se whale i lea vaenga o Lower Hutt. O lo tau fia uma ia tau le lea i le whale mai mo tonga whitinga a o wha awau suenga a leo. Ua lipotia mai le whaatu mawina lea o se whaai unga mua na whaia le pūlenga o le aio Upper Hutt. E le mana o mi ai ni pasi o le tui pui pui mo tangata uma e hia urufale ma whao ngā ina ia mea tō tino a lea pūlenga. Sa ato e ilo ina le whaai unga le council le nei ina ua tula i mai ni whaai tionga e whaasanga iai i le amatanga o le masina nei. Vei ta ilana whaai lo mai e le pule sili o le pūlenga o le li e sofa ia Peter Kelly e ma whaai ona to suia le whaai unga a le council ia mai o le a whaau peona mata i tuina i o na fianga. Ono a whanga e au fia i lea fuanga a le City Council a Upper Hutt e au fia ai i alo lātou for le tusi po le library, whape le Civic Centre, ma le whale e iai i waita ele le H2O Extreme Aquatic Centre. Peitai e le au fia ai i le whale le whaiei whaali ngoata e ngo o le whirinaki whare taonga. Ta longa, whai pelenga wha Apollo Fesa sa mata ina le manu malo le alo Samoa Joseph Parker i le lipeltani o Derek Chisora i le tai au le sa i le ai Manchester i Engilani. Wha alua i leo na whaino ai li nei le maia le la fuso anga mua i le masino me sa le fifi ai le li nei o Chisora i le manu malo Parker le asa ese ai wha masino ma o lea na mahuaio na i toi lui na Parker i le maia. Whai unga lai pei ona si hoi mai mo i ai le TV e nafi na uma le leita amisanga i se fulma le lua au whaatasi ai whaamasino e to tolu tui nātu le manu malo i le alo Samoa i a Joseph Parker. Ua tolus fultasi a ele neo fusu anga whaapalo fesa Joseph Parker mai ua luas fuluiva o no manu malo e au fia ai le luas fultasi o malo i le tuioti po le knockout. I ta longa soka whaia ina lau soka li ia Wellington le Wellington Phoenix i ai e lua i le tasi i le aua Sydney i le la ta longa no po o lona tolua i lea o la tau whaia ina so i le ta unisanga soka Australia o lo tau wahai le teimi nei. Sa whapena whaia no malolo le aua tamaita i le Phoenix i le aua teine a le kalapulawa Sydney i ai e tolu i le ai. O lona lua i le nei e whaia ina so o le au soka le nei e tamaitai au Wellington. Whaiunga le nā le nei whaapoponga o tala whau. O te toi whaatalofa le malutelo le tātua tunu e mese foi le au mai moa
e se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa e ala i le tautua le siufonga le lomoa. O le whaai unga le vaiaso le na whaatautoi nai le superintendent o le whaamasinonga o whanua maswafa. Whai malo matu mua Matthew Lemesio, whaatasiai ma le whaamasino langolango le fionga ya le au pepe whaatupula, whapea i whai maleli whaamasino i anta wewa le vanga mupo. Mo le silafia o le tūlanga superintendent wa tōwhia ne iai le tō whai malo matu mua. O se tofinga na whaamaunia mai le superintendent o le whaamasinonga o whanua maswafa, le fionga whepule ai Atila Ropati. E na wafsirigia le tō whawhai malo matu mua. E whaantatau i le tusi e le fionga le tamaita i Minister o Whaamasinonga. Le fionga matamua se o manu vasati sili pulfana. Le olo o yailo na whidangalo e te tau una toi ilo lea tofinga po alanga te tau wai maawala le tūla whono. Sauna fo i matamua e o fo i ante ia e le ilongo ina mua o ia i lea tofinga. Peitai na saunoa whai malo matumua o vaenga umai ua fsilingi ai o le a le mawhai o na maua se tali, pau lava le tūlanga e mawhai o na ia tali mai ai, o le vi inga e a o na whaafo i le tua, o na o to finga uma e mai a te ia. O le aia tautua na fo i le wha maoni ma le tūlanga a to e na te mawhaia, o na tautua ai le wha masinonga whanua maswafa, ua vala au inai o ia. E ui o lea wā nginga le whaitonga mō le tala wha te tau au tū o le tupe, lea ua taatia mai ei se tūlanga le lei i le teimile nei luas fultasi tesi ma le 4 miliona tala. Tupe alu wha au popo i e pe o na wholasia le fionga le tamaita i Minister o tupe, mulipola ana Rosa Mulio. Ai ua wha alia atunga lunga le fo mai o tūlanga tau te mau ainga, le fionga luanga lau Dr. Afualo Wutsalele, e le o tūlanga le leile te mau ainga o le atunuu, mai le maita watu le lumanai i le vave pe tuai fo ilo na wha le tonu, pe a whai e le fua wha atatau le leina, lona wha o ngaina. E fua le finangalo wha li o le fionga fualo, e reporti ta itasi e lo fiso wha maumongo whai numera, o lo antangi ai le anga e atu la vaina tu i titia, o tanto o loa i awinatu i atunu i fafo, ona o le wha le tonu le wā a fiai le lanulangi i le wha mai o le COVID-19 furuiva. Sau no a fualo, e ui o le ua wha ata atitia mga i oi lo por kalame a le ofiso wha ato anga, e fe soa ne una i ailo tātou ta mau ai ngai o loe awinatu i fafo, peitai e le taitai o na toe te tusa, ma le teimi na maa losi e le antina ai o tu risi. Na whaftai foi a fualo o alo ma whanau o le atunu e me se foi a ingolo i atunu i fafo, e se leni matupe i o lo lafo mai pea, wha o popo i matupe wha mea lofa mai pa anga sa moia tunu i fafo, wa fesoa ni tele le lo tātou te maua inga. Peitai, a le fofo wha te tauina le leile se leni le o lo iei le te mire nei fua i a fianga o lo tātou tunu ma le wha mai o le COVID-19 furuiva, o le mea mauti noa e ono wha le tonu le te maua inga o sa moia le lumanai. Ua tali le fionga le tamaitai pa le mia, fia mea Naomi mata afa, e whaatatau le tō whinga superintendent ma isi tō whinga e tō lua, o whaamasino ngā whanua maswafa le ua mai e whaatau tō, e le o le te eno le tangata mai le tō whinga, a ia sa solo a wala uma ma whiriwhiringa e whaia, i lunga o le tūla whono. E le o le te ena o le whaia o se whiriwhiringa, o le tangata foi ua whiriwhiria, o le toa o lo tūla i mai o le sa wha mawina i se tusi a le fionga i le tamaita i Minister sa wha o atu le mtanga luenga. Ona ua maua i le tūla whono o lo o ai le whaangai o i o le tātou whaamsinonga o whanua maswafa le tūla whono fau le na pāsia e le o iei se ai inga i awala e fili ai ia tofinga. Mai ele ngata o le sui Palestine a o isi tofi uma o le whaamisinonga ua lape ai ia le tūla whono. Mai ele o iai se ni ai inga ia poa nga waa ia ma isi lava ai inga e ao ona wha mau popoina i tonu o se tūla whono. E pei foi ona sa iai i le tūla whono tuai
o le whaamasinonga o whanua masuafa. Wa whailo fo'i atunga lunga le fionga le te maitai pāle me le whailo inga ma le autu stala, on o le wanga I lava le president o le whaamasinonga o whanua masuafa, le whātau nu o le whātau tonga mo I lātou to tolu ia wa filifili e ia tūlanga tofi, ai o leolo o ta oto le tusi na awinatu, e le fionga te maitai minista o whaamasinonga. Mai whanonoa lava ia le mawhauwhau ma le waai atu. Ua ia I lava se fina ngalo le Palestine whaawau ia le whaatautonga I le ngata I le ua tofia I le tofi sui Palestine. Au nisi fo I o whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa I le aso. Ia e au na si le fia I le tātou atunu. O le pūlenga, o le au whainga luenga, ma vaenga uma e whaanga ioi ai le mata ngā luenga o whaamasinonga e I lalo o le vaenga a le fionga I le tamaitai minsta. E au fia ai I le nā vaenga I a tupe e whaanganga mo le au whainga luenga ia ai maise o le vasenga o ali whaamasino. E au whātasi whina ngalo le tamaitai minista o whaamasinonga, whapea fo'i le tamaitai loia sili, ona ele o iai se tūla whono ma oti mamanino mo ia to whinga. Wa tā pena le ofiso tangata tā whao mai mo mai sa mo le turisi, mo mea whapapa mo le nei tau sanga lua fe luas fulmalitasi, e whawheiloa ia tua le tau sanga whau lua fe luas fulmalelua, o le fōwhanga na pāsia le kāpeneta se tālo sanga mai le ofiso le turisi, le ua whaamaunia mai le fionga le tamaitai pāle mia, le no whanga e whātou te ai. I tausanga fo I ua mawai I le tausanga fo, e whai eia tātou whaalinga o mea whapapa, ea mai o lo o ngafa ma le vaenga lea o tangata tāwhau mai whafo, ma ua whapea fo I ona whaamaunia le kāpeneta, ia se lātou whautuanga, e fia whaawau fo I lea whaalinga e whailo ai le urwhale atu I le tausanga fo, ia ma o lea ua pasi ai, ia lea whaalinga e whaia I le pō ai tātou au lia le tausanga fo. Ia o isi tausanga sa tāpena atu I lalo nei, I lumawhale, ia po o fo I le wafu. Ia a ua whautua ina, o le nofuanga I pito le leion na tāpena I le whaalinga, o lungo I le maunga waia. Ai o le pō le aso wharele, na tuano ia tua I se saunuanga, mai le taitai o le Ekalesia Iesu Keriso le aupa ia o aso e ngata I Samoa, le sunga ta whele whaalongo, a mōli teu ua mai a tāpenei nei lumama o le whale o le malo, na tālo sanga I le ofiso tangata tā whawhau mai mua mai I Samoa, e le Ekalesia le whaatau te ilo ni mōli e whaamātango fiei ma whaamanatu ai le anganga o le Kerisimasi, I soifanga maulanga o tangata Samoa, tā ua le sunga ta whele, o le fisoasoa ni whai pēr le nei a le Ekalesia mo le ofiso turisi, na amata mai le ono tau sanga ua mawai, peita ina le mawhai o na whaatau nuina I le lua fes fulmaliva, ona o le whaamai o le misela, so o mai ei ma le tau sanga te nei, lua fe lua se fulu, ona o pui ngol whaamai o le COVID-19 fulwiva, peita o le nei Kerismasi, wa toi wha wau matali atuai le tālo sanga, na toi tu inatu e le ofiso tu risi. O le whianga sui minista o le pūlenga o tangata tā whao mai mo mai Samoa, na tali foi tau e whaaftaia le fisoswa de le Ekalesia, le whaapaptonga Iesu Keriso le aupa ia o aso e ngatai Samoa, molo lātou sao tā ua. O tala fawia mai Samoa mo le ne yaso, whaamaruia le tui ngā ruenga matiutia le a whenga yailo tātou tunuu, whaasoi foia. Our
poni ia pesa Christmas ram bam bam ia 25 minute wa te nei le tu laiva se fonga la mo Wellington ia malo fai mani le tai au ia ia na o afo me foi ele pam pam ele nai sa mo sa sa fa fi el te wila ia fa mo sa fa fi ia sol te va tu le tino le leio o manga nu nasa o man bom fo le a o ta mai tia ta alfa ili mai le pu o pengi lai to ko tai se fulu tau sanga tai valu tau sanga ta mai ti mate ne ti ili mai pu fa ili a fa pengi me tau le o nu ko pe wala na o fai pom em tu ale em se lo ili se me fai ma fu mai le fa ya o fa ili ai nei mas se fia lu e fa me lo mon matai o no mato inam fa fia u la wala la mo to ele o mai nga fa to fu lo mal pom al ma tu ai le no poni la tu fa na u le fa ya mai fa ili pu o me mon e ma fu mai la le o ya nga fa e le vola ta to Christmas e ya nga pese fa mo a se me le tele pa e se ale le o tratele ya nga pese Christmas ya manu ya tape na Christmas mole tano Christmas ya le ma ua ole ni se kalesia fa yo tu ile aso po ale ole tele kalesia fa ile sa ya la sa fa ile sa la tu tano Christmas in fa evangelia ma na ya tele na fa mo ni la tinga ina fo yo se fa ma dia ile kalesia o le la asini il tala le ole tala la le tata le se vai te mi se finelen fam tala ma ya ta o lo ke lota mai tia van ku ta mala inga ma te lo ya so yo me na fa tala lota mai ti matu ha tango ya ele ya se ma te tu sai tala lota mai te ma te kalesi ai so o ti da la inga mai o le asini ya le lo tu le tala pe alu le mala fa tu po yesu asini ya la ta mala ya pe vola le la alu mala ga mari mo Joseph ya o la il faut traiter la fa asini il tala le ai saule ai me sina tamatino te telefoi tamarana wa folele o tele ya sinia u ye se mato tala ya so la u la titi ya tala fa sinia o le fa lo tata mat e fa nei tamiti o ye o to ya o la wa sina o le fasenga ele o te imel sense lenga no tatu yai moi o va tu fo isi ya fi anga o falfa fa imel sense lenga o le langa e tonga o le tau sanga toa o fa peso le o ka semana ya fa le mai la wala ya ai sa u mel fa i pu le ma ya fu yai tata yai fo i le o la le tato va i nei tatu na ma tu ona langa i to le o le anga ruenga so so a to al Malaysia so ele o se me fa ngofie la ngi me o fa la so ya sa we i to oka ya ma lo la vale o la vale au e fa i lo i tata ye pe a Emanuia ia se o Emanuia ia se langa ga i tonga la le winga no tala wa lu le pasivo pe ma lo foi uli a fa pe Emanuia la ia langa ia tonga so le plan fa malo e ve malo se pe yo na ya malo le se yo la se papa malo to pena malo fa va yo al tala na sa ya je wanga no foi ate o tala ma sa na ana fo le fa te mi fa eva mai le ye ya malo e sa malo se sa o Alex status ya sa o tau vau ya sa tu fue ya malo se ya na malo va tai wa luas fo riva minute te nei tu lai va si fonga la mua ya malo la yo ta to o le eva vai tai mo Christmas ele se vai tai mi ne ora so vai a so Christmas ele se to e fai me le fia fai me fia o mata to ya ma volele ma no sai ma fa pale la fa pale lungo la wala ma tai mi fo nga luenga ya va pe fo ona istanga to fa nga luenga na fa pale le tai mi le ele o Christmas ya wala ma na ia tamana
Paul mea mo tātou fia. Tu so o la ngona ia mo te mwha penei. Ia o le fia. O le afoi. O le wha pale. O le ono sai. O le loto wha maangalo. E sao. Sao au le sina. Ta wai tine tangata ese le fia Maria yaso la o nga sa o avatui o le sina ya o la vinta o te rola le ale tu lang o la vinta sa yaso la o sa leo vo le falta ni malo sa o la vinta te rola le ia tu lang sa la vinta yaso la mon mero le leo le falta ni malo fa ton le tu la iver si fonga la mua malo lava pokala me atal ta yao manuia nga benga amata o le yaso Fala, mãe. Pianga mai le singa anse ko fale moe pe sepsenga fo le Christmasi ia to fa malom to fa talo fa to el jato tenu la to mafuta mai le taimi ia ofianga i fo au nga luenga ia il manatu ia le mese siu tato fai fo le lo fai nga luenga le fi le ia so wale o ilo to paul le aso o ia on fa nga luenga tato to telo tato ia sa o le ia telefo ia o nga tala le Christmasi ma vainga ma la fa pena i sa mo ia so la tato light
misa ia tulang fo la tofi mai o la wa o tai mine o Christmas ia so la ia o nga tala o le mese sere o toi mo se pepa o mo wa ma pepa le va ngani tono tala a se vanga le asini wa le o se pepa le asini na tolo ai lalo ia ma sa fa e ma ri lu ia o la to la va le wa le sa o le ia i ta tele i mo wai tai ia so la le me vo le fia le asini e fole le tolo fole le wale sa fa e mesi ala pe fa pe o le fino fa fa ule fa mari o tala ia le na tulanga umala fa pena ia fia le asini tinga na pu fa pe ole pena le ele mama se me tolo ia ile fale manu ale ala ti ia tu salma on mana onga asini ia mian ti ia le maria lungore o folelo le papa tu le asini mi sera wali esa fa asini asola tatiri asini ta ia wa ia sa ale herota ia pe au ma utele ma ko ifo imeo tara Christmas wa o herota ia tulanga sa ia asola le mai temi fo io o nga tara Christmas ia manatu manuia ia manuia la vai nga luengo le nita yao da to foi America sa pati ne yaso mana nita yao ia manuia foi to henga sa pati ate to America Samoa ia mai se foi Hawaii ia ai o lunga wala le taimi la to mafuta mai ai I le awala da to wa ia to le neva yaso ia fia e foi le to na per sa nga le mo tatou mai se foi le taimi na fia i mga luenga pisi foi ia vai nga le o taxis ia o upas ia o pasi ia mai se la foi ia nai tanga foi lo fenga luenga I Couriers pe tasina vai nga tama foi no na tu ta vale tamo ia mana tu foi nga luenga na foi tanga ta wai I le fengo fia foi tamo mo ia hinga tu il fale ma fa saini ia ma tu le paso le ainga mo le ainga ia e filo tu foi male au vai foi le au su e mea nga male au nga o se tu lo wa o pu sa wana o filo tu ia mai se tau langa fa tau nei taimi o nei vai aso tau tu na lau at tupe ia tau tu na lau at tupe te wa o foi le o filo fa tasi au le male au le ia le au vai foi le o fai fa tau male au vai foi le atu e su e mea nga I tono fa le loa ine te fo wa fa ine foi o ia mai se foi ia foi le tau tu na ma o ia vai nga o tu ia o ka ma la atu wa o filo tu ai ma au su e ma nga nei foi vai aso ina ia te ua fa ina foi ia fa taunga me se lava o tina na te rina ia le fai fa tau le nei aso ma nei foi vai aso ia o tatu sauni tu ai ia le Christmas ia manuia lava ia fo nga nei ta ia ma tatu o tunu ia lo mafuta mai fa talo fa tu pe ina I matua na yo tatu matua tausi ye tono ainga ma mota malawa fa pe foi tono mota ngasas nei matu yo lo tono mota ngasase ye el manatu e yani se matu le afa Christmas ye tono mota ngasase el mele ya mo pe o tol fia ye mafuta mai pe wa e mano lo le tero nga luenga ai le mano lo la fo tatu tua ye na la sto na imela sa ye nga lue mai la fo le songa fo pa ye la freile fa pe na fo le va se fo no winga tau la via ti fonga la mua ele malolo ia I vai taimi fo yo asfia nga lue tu lava e mane fo mo nei matu yo lo tono mo tanga singase e wa le ngao fo tono mo tanga singase ia e fatahua pea ia le yo lo le tio I tono o fale mai po fea se nga mo tanga singase o le mafuta mai ia tato mafuta ia I vai taimi asfia ia mo ia fia fa fo mai por kalame o le unatu ia lo faanga vai foi ona le fa le ia tato telefoni le nei vai aso po le nei foi aso ia ona tala foi le tato le na wa fa mnianga wa soifu wa sofa o le asfia fa mnianga o Christmas ma tau sanga fo va ona le tato le no telefoni ale nei pota ia ia ona tala le tato le na tato tala noa ma mori lo faanga o Christmas ma le tau sanga fo to luas fo minuti ona tala o le tu la se fulu Talifa, malie talifa, so atu e fa, ai se tau tai wanai lole ke ai mua o. Malie talifa,
senga lo ulaua oe o le puna vai o le atamai o te mita mitai I o tupulanga lo o whai mai o la whanua la nula lava ua mita mitai o le anganga se ua whawhetai whaamalo o le tautai Tama pesenga se itai ai le manui a le yo talima si yo tai ngoa ia wane inga lo le na wa e tau lima ina o tama whana ue lo la mua e wha mua mua le atu le amatanga o le poto ia wane inga lo lo loto Se no foi a timanga, o lenga loi ma farfanga, se vai lutai, fa amalo le tama fai. Sami atu o le soe, wata silota fa amoe moe, awa sota sao, mule lumana iwataya. Tama pesenga se itai ai le manui a le yo talima si yo tai noa ia wane inga no le nawa e tau lima ina o tama whana oe lo la lua e wha mua mua le atu le amatanga o le poto ia wane inga loi lo loto Angi le matangi angi Angi le matangi angi angi o angi lunga angi la lo te tu mai o angi le matangi angi angi o angi lunga angi la lo te tu mai o le matangi e wangi maluma ai au mai matai ua malingi whabai aro fair for te fatali se iai no tama fai no foi fonava tele e a fai mai ai o so se na o si o fatu be anuti be ale no atu Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore
shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star. Them hear a choir, the music say, seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night, then find no place to born the child. Now they're singing
Totongia Tatonua Masala Kirisimasi Fia Fia and Happy New Year Sha-la-la-la-la Pa'amanuia Le Kirisimasi Ua o fio mai Ole tupu ole rangi Lepetu upula sulugia ole la lola mi uma Erota na pesi o feo fana waile ali Ean eifo ia teia Pepelo ia pasio tile mesia Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi Ua fio mai ole tupu ole rangi Le fale poki Fana wai Yesu ono tato matani Lea la lea ole loto mawalalo Ua ia faata ita iwai Olea ea sine alofa O Yesu ilona sofana Umafua ile Kirisimasi Mawa ole ola e fa'avavau Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi Ua fio mai ole tupu ole rangi Sha-la-la-la-la Pa'amanuia na mai ile la loto Pa'apea le vision te uane long loto O lo e whawhora mai le tautua le nei a le siufonga le laumua le teimi o le tai au e na whaasalunga ia whamalo whaafitai teimi le o toi whaami lute ia o na tāne o le se fulu whaafonga le toi whaasalawina o le tātu pokalame o tala laulunga o le vai aso ia e o teimi nei whaagou tātou whaafifianga ia ma le sunga ia Kenny Rogers ma Dolly Parton the greatest gift of all le teimi le tai au tautua le siufonga le laumua.
Fatu le au whainga luenga pa ia le tupu mai o le tatou atunu ia mal pa ia lasi o le au whaafonga le si ufonga le laumua. Ma lo lava soi fua mauma langi ma. A whaatasi fo i ma Savalina nita ai au. O ie nafa ma tatou talafoia stai tasi. I talta noa tunisi o fufuanga le tatou ngā luenga. Mese au ili tunisi o tala lau lunga mole. Sila fie isi o tatou tamamti na mātua ele malmalama le ngana inilisi. Talofa Savalina? Ja, malo se fua masanga to e whawelo ia tufo ili malo le au whafonga nei tai au. Malo lava le se fua manuia. Malo lava. Ja, momo ato le vaenga le tatou telefoni le tele in totala no ima wha soa ai ma. Ja, wha marulua to whaisi na umio wha le tonu tatou masini le na pe mai lava le teimi na ele power outage pe na pe ele power inei. Ja, ua wha le tonu le tau wha i ngā ruenga. Ele wha moe po le aso ngafua, le aso lua le aso fau, po le aso lua ia i to e ola le tatou telefoni. Ia tau i ala i me taimi e whai e wha manuanga o kesi masi ma le tau sanga fau. Me le wha marulua to ia o to fia talanoa ma le tatou wha soa ma le ato whiwai li ai. Ia o to ranga na i ele na o tanoanga i lungo so ma le 3CX i o le ma whai o na wha tino vaenga na le talanoa mai ma vai atu le ata. O le vai aso mai atu tele na whaatasala o le tatou ofisa ne i asto nai. Ina ia fisosoa ne una ia whaingo tuinga ia whai COVID-19. Po le COVID, ia o le tele na whainga ruenga ele ia o nisi le au whainga ngununga tatou le ofisa whaasalau i asto nai. Wai le masani whaasalau tatou i weekends. Panga nai toa e wato tatou whaasalau ngai lungo le app. Ne to te mua mai e le fitu aso lusu whai tūla. Ia pe o aso ia whai e tuinga ale o le Hutt Valley, po Roa, po Wellington. Ia o nana whainga ruenga i ale o tūfue, ia o seisi fo le au whainga ruenga po tasim sidi ala e. Ia ai o Murray ma Savalina ma ana, ia o la tōna na ia o no whanga ia whai mai tuinga. Ia ma awa li po tina umuli mawina nisi o tō ilunga o le tātou YouTube. Ia atonu leo a matana bo umale pisi lena ia le tūlanga leo. Ia la a tau malolo fo ila tātou. Ia la whale vlave le whalongolongo atu ia o se matala. O leo wasiasi mai fo ile Omicron i New Zealand. Ia lona winga o le fi naupe tu uma ila lo le umi fo le whatale le whainga o le booster vaccine. Ia atonu e toi pisi fo tātou e toi una i e whaingo tu winga na. Ia matawa na wa ila toi le whaisi tui mua e ia va no ia fa ele tui o le o tele fo ia sa ma tapu le tunu e le ma fa ia ona e o inisio no fuanga ia po ni fa fi fianga o vainga na ta ona va ia a mesele o tatuanga ia tulkisi masi o le asolulu nei asa mo ai fa sa mo fa sa longa ma tatou mai sa mo vole vana whaatalta noa le ava noa le i teimi o na la foto le i o se ava noa e whaasala lau mai i ta se salem se mai le studio i lalovai i a pia. I o lea lana whaataitai nei le aso lulu lea le vaso nei mai le tasi o atu le lua. I mal wha moe le lopo le aso tofi o le vai aso la sao la to tufo le ava noa na i a tasis. I ma nei fu i fu se swinga mai se i tato ai le tūlanga o le teknolosi o lo i Samoa. Ele wha moe nisi o taimi lumanai. E mawhai ana whaatala noa mai nisi o tatou malo e tā sesa i Samoa. I te tono le studio. Ia ma tatou mai moa ma whanolonga toa fo nei. Ia pe o le fofuanga na lo. Ia le tatou ngā ruenga si ufonga lau moa ngā iluma. Tasi al mele o tau wawa ai au ti ai. E o le internet. O isi taimi e le lei. Pe a le lei le aso. Ia a timu ma awa le aso. Ia tau wha le tonu mai la ia ma lili le internet le teimi na pe a timu tele Samoa. Ia mai mo mia fo se computer sawa pe ia no o nai vaenga nai va i mo wha le ia pe fa pe fa wau pe ona fai mai fa sala lau mai i Samoa ia ta sesa. O le polkalame o lo wha wau pe ta sesa i Samoa le si vaenga le tu sa o lungo le YouTube teimi nei. O le vainga le mai Samoa pe on tatanoa atu. Taloi wole mwhai o tatou o Samoa ia le ua tamu whale tatou ofisa ne mai Samoa ia tatou ia nofo i whafu. Le ila le siana Paul Kalame whaatanoanga na whai i le Return to Paradise
ia o se le ropo le asonga fua po se aso le amatanga le veasa fo o le atua i lunga ia la whaelo atu la wal tato ofisa nei. Mo vile le avano tato mata ina ile vaenga na Return to Paradise. Ia ona ia fo le fale o le resort, pe fale mwhai ona na nofo maututonga, i tanga te tā whao le auturisi. Ia nai ia fo i nganga i fo maunga. A tōni i le whanga, a tōno iei nisi o le tato au whaafonga, ia masani le fo i le vaenga lea, mana malamba iei. Ia manei o atana lafo mai tā sesa a tōno tō titila i steima mua. A ia ele Glass Chapel po le fale fo le fo iei lotu sauninga e fai i Tioata. A tele i whaamalama ma tūlanga na ia pesa tala lo ia e fia me sao whaapito, ia fia me na o mimta a whaila sulusu whao au kuso goa festival ma le vadu. A o gele tofi o le sui pale mia i lalo HRPP. Ia leo o pale mai leo le pale mia o Samoa. O le tamaita ila sa ie le ato le Kerry Cooper ato no malamala mainis. Ia o Roberta Haynes o ia nasa ie le ata na puo i le tasi o le lima lua. Tasi iwa lima lua. Sa puo le ata na o Kerry Cooper ia o le tamaita ila le sa. Ia le nda pena maliu. Ia ntal sanga le to fia watu lona e foi inai e toi fo ia le butau no ia le opo Return to Paradise. Ia la o lango mau inai i le vaenga o Samoa. Ia mana e fo le tala anga o so fuanga ia ma le tala fa sol pito fo i lo Samoa i le vaenga il pu engo le atana i tau sanga na o le tasi wa lima lua ia atonu e a saule le vaenga le ia la te lea ni sio vaenga sui fo i mai moi ni sio tato. Disi vaenga mo le mane fo il nia banoe o le faltua ia le fionga ia namula ulu tala Cleverly. Stasi leo tina matua o le tato atunu na itonu o le councilor a Wellington. Talu mali teimi na ua wha ma vaia tala Cleverly. Ilito e maua stato sui. A tonu mo tau fuene wa vai sila sesi o le tato o ngā tupulanga le wei e mo mia o tato sui tonu pulenga anu. Ina ia tato iei whainga o tonu pulenga anu i New Zealand. O le wei tato sui tonu palemene. A tonu tama i whainga malola itia. E mo mia ia nisi o tato ina whaia o tato ma moli o tato langona ma fina ngalo fo i whainga upua e tonu New Zealand ni. Ia al faltua le na mula o le tasi fo ile sa i tonu o tato Paul Kalame fo ile o sa ini malo. Sa whaia ila le whaamtalanga mai poe. Mai isi taimi mua. O vaenga ia o ata ia o whaamtalanga ia ma li poti ento whaalongolongo i le documentary. Ia na o si ufonga ento whaalongo iei. Ana poe ma le video. Na poe atoa le ata. Ia se taimi mua o na tau sila fo le ia i o le ae wha solo atu tato o ngā luenga tu ulungo le YouTube. I se taimi o lumonai. O le masina neila, vai aso le o mawai. Sa whailonga i le Ivas futau sanga le soifua nei tina o levananga lua i fo me tau tua ina tatou nei Samoa. Ia na whao mai le i o whonga whale lo keke mo le tatou ofisa nei. Ia moli atu le whaafitai ma le whaamunianga fo i whaitua ia na mula olu tala Cleverly. Ia whaafitai o waulia manuia mailo Ivas futau sanga ia tua tule tua ina ia toe tului ma moa nisi tau sanga. Tea te mafutai pe le ngata i longo le ia o tau sanga. I manuia lawa nei aso ia te oe tala. Ia o nei vaenga nei mo tuai ai Savalina. Ia maa roa mo nei wa yaso. Whai ale COVID ai pisi a oe mai tala e wha long pui li el malu le tunu. Ia maa roa whaftai wha la wano. Ia ona o leaua pēla wa ona saunoa tu lau ele ia Omicron i tono New Zealand. Ia a tono le fo isa saunol minsta ole. I tai au nei ia i vaenga o le anga i fui puinga ia New Zealand. E pi manele ngole i mo i o le virusi e pi manele ngo pise ngo i tu ole scientist o le Delta i te loa o Delta i le airlines e ta o le Delta e fo le vaenga o inti e ta o le Delta. Ia a o le ia ma le corona va apel tamale o mi a e si fo lona i fa punga. O le whaarulave lai wawa ia te fo i tala ia o tato mulimawina. E vave ia o na pipisi. Pe e vave tele vave atu le Delta.
ai pi o le leo tala ia tau mo e mo ia e vavel pisi ai pi tau le tinga ina te le tatou pe o le mena ia mo le tau te ina o ai se fa maulia tanoanga le o le aso lua vas fo o la fa tala noa to ai Professor Graham Lacrosse le director of the American Institute of Medical Research ia tala noa in the vaenga ia ma me o booster vaccine mai si tūlanga nā tau scientist ina ia malamala mai tātou. Pe o leo ngāne o sa ili me o lātou o loo whaia le ngā rurua i tua ngā ruenga ia masusu enga ia. Ina ia wha malamalama le mo tātou ia lawa le tātou silfia. Pe o le mena e tau whaia i. Le ngai tele o tau wha se sele fe pasia ina i lunga o pengo sota inga. O isi o tele i loa po whea lai ngā rurua ai. Te ia o nofo fatu le tala ia sau. Ia ma se tia toa o nisi o tātou tangata. Ia amena tau mwhali tātou le tio e mai scientisi o la tō o lo o ngafa tonua ma whaingo tu o mene o tui ma vaccines. Ia e whaapapula i vaenga lea. Ai mondi, o lea o mai le asia singa le Omicron ine. Sa whaapea i e... Sa whaikilisi masi. Whai o e, o whawhaisina wawe mai. Tau whaapea na whai e sau tau sanga fo. O sau nei a lea o lea whaatatala ia pā o sa o nisi o vaenga o New Zealand. A lea o asia si mai e li te o le teimi o sa oi. O lea lau wawa ele malo tātou le teimi nei, pe te tau o na wawe whaia o tātou booster vaccines, tātou tui lon twa popole lon tolu. Ia o lau o mana whaia ave fina ngalo o scientisi, o lau tau whaafo i mta upu nei, e ma nei ale whaatuai o na tatala ia tātou borders. Ai ina ia tutu mai lalo le ono ma sina le teimi e whaia le tui lea lon tolu. Ia, la o whate ta i peia o Peritania la o tu mai le ono le tolu a. Tolu masina whatali ai, ia. O isi la o tu mai le wha, isi nu. Ia o tātou, ia leo o mai le whautuanga. Peia o lau o mana avel whautuanga ale Ashley Bloomfield. Ia manisi e fo i o scientisi nele malo. O la tau le whai nele, whai unga le tūlanga lea. Ma te whauringa mai lau whawa ai atu e ua na tu mai fo i lalo le ono. Ia wa talo nei le na fai tu inga foi le ia tala tu fai booster vaccine isi ia pela o seu tua ma nei te reva vai ia tia ita iva lo tau sanga ai lo fai tu lo na tu o va pe amo ia le nei tina iva lo tau sanga ale na te fai o iva tau sanga ale ona fai le me tau na fai tangata matsua e fa te ta it foi le ulati an me lo tava ia tu nei ia o isi ma tua o le fai tu o si matu o ta o e la to fa na o le o fai tui mo o fa pia na amata mai al so fuanga o le matua ta ia tamiti fai o la to tui so fu malolina ale o mai matua o fa tongo tamiti o le fai tui pe le fitau e tawana una i pe matua le me tauna is na sa o le so fuanga ina ia pui malu la to ia o le tulanga na ia mela na i tatu tui ia tau sia fo i vai ia tātou o ma fo le whai tātou tui. Ia e pe o lai tau tala noa fo i teimi ne wa amata o na alalanga fo inisi o le au whai tō whai mta upu nei. Awana i toi maua tātou le tūlanga le na iei mo le whas ngā solongo le tui lea. O le o mai teimi ne o le tau tui le tulia nei mao le whai tui. E tau na wa ise whai ngai wha mo mua i mao. Awa a mo mua lato na o tanga tase le mo tātou ai le ngal tātou ia a roka langa lai le whai tui isi a. Pe o le tūlanga nei e. Ia ai tātou on sai, o le la tātou lumi whaatasi ma le Omicron. Pa o le mea tātou angai whaifa lelo tui o lo ainga o ai le booster vaccine le tui lo le tolu lea. A whaapopo mana, ia atonu a maua tātou, ale fio lolo. Ai le anga le maua tātou, ai le whaia, ia. Ia wale whanono atu i simo le mau ia o le a whailo le pusta pe o le valu sifulonga le iwa sifulu pasene le pui pui ngol. Tangata mai le Omicron. O le lua le iei o le pe o le fast sifulu pasene. Na winga e tau wan tatou. Sa iwe whaile pusta ina ia le anga le ua. Tau lau ele ele le Omicron. Ia mo le pui pui nga tili o tatou. Se i fesili al polo fesa po le mele vava i scientisi e vaitasi ale tui ai kawa o mai le selau pasene le anga le awa wai wapea. Ia. E tele ia tu pe lau lia whai tui ai tinga i di moa. Mo inele sa ole. Ia tau sia ia vave na whaina whaile o tui o nei tamaiti ai le tau sanga sau. Wale o sau le si vaenga ua. Ia me se wela tūlanga le wave atu masanga i o nei e nisi o tangata atonu e tauna
na no fo talele te wanga o yo tato fa mo fo e ngo ma tato fa mo nga yo tato pasio ma na fa yo tato tui pui ona ye fo ila to nga hoi fo i fa mo nga ma fa ye vaccine pass pepelo so se mela vai la lo la ya kana to e ya va lo amano le o amano le fa le e fa nga i te mi fa pene o lea wo leva ona tato tala no le una i o tato e fai tui ia talua i o le ato toa pe tasi fo ile atu no e fai tui ia o le na amate na fai mai tu e malo ia va no fo i fa sa ni si na ia o ni va ve ona pisi ia mai si tau tu o no e fai tui o isi o le na wa amata on tala mai ai fa ali o tato pasi le tan no so atu ia o le o ye uma pasi tato i nei office o le mele o ilone o le foi le au fa le anga mele o fa ye mo pasi ai ye fo mai o le na mo ma wina fo telefo o la e sa u ye fa mai o mai fitaria mo fa le tu si vo le fa ye so tu ia la wa fa so nga ale so si fo mai i tangata ia ai fo si fo mai to lua ia la fa malo lo mai la to ngaluenga ona ole fa tu ese ale fa mo le tu me fa tala fo ye se anga ile ia pe ngaluenga na ade mo wa i fu tanga te o kopia meni o pasi e fa ia ai tu fa ai fa tau te lu fu tala io e va ile ole mele ye nei wa sa wa ole ngo ia mo lo wa so fa na ia asa wa te le lo po te fa fine po se ta se ale me ole ngo ana tu e maleata saole pui le rola ia wa ia tu fo linga te lo am fai fo na lo fai le ate pe o le ate le ai tu i fa mo ngolis e pe tu langa na ye tau tu na o mo la tola o ta to telefona i o ta tanga te tu i fai to security cards ia lo no winga na tola tinga ine tau fa masino mo fa senga to inga pasi se ma pasi moni ia watu ia ma tau to na volta to e fa muli fa inga se ne le matango fie fo ai o isi fale ia o le wata lu nei ma le vaccine pass ma le pasi le ia fale te al watu scan ai ia au nanga fo ina le tilo mal tanga tele tu fai to apol o se funal falia ele o fa tanga ile masini sia kia no winga la e ta wa tele fa tete vai ngai o telo foto inga mene e tu pe ala tu so fo spipa e ale o lu tonu el pap sa o le ya o tu inga me va vai fa le o ai pisi o le me sa yelo o na tu o ma fo po le tu langa e tau no o ta to le fi fa singa ainga fo i o reunion o tenyo kisi masimo new year wai ai isi ainga e ya pe tasi pe to lo tanga te le fa le tui lona winga e le tonu ai ngai fai pe tau ona filo ai pe le ai ia o to te le o fai tui ale la tau fi ele fa singa ona pe to nai tanga te yo ai ngai le fai tui o le la tau fi fu le me tau fai mo la fa pe le a tu la fai na foi a pa fa tas a wai o le o mo fai tui pui na ona to ile ni tui a tu no la tu na ia fa le vela ona ta mai ti la lo mo le sulu tau sa to te le ola to le o fai le tu te mini ola to la na ai te o felo ai e mamai ia na tu po le fa le tonu le ia mi sidi le fo va e tu pe ola telefo wa le va ai fo le malo e fai tu ola to na ma le lima ile sulu tau sa olo no wing a fai tu ia ona pui mai le ta to mo le lima ngai lu ia ai ngai ta mai ti la le lo to le lima Melana o tato uma ia matua e tau tato e fai tato tui ina ia tato pui ai la tau na le ma fai tui pe ole vainga na tau tato vai to ai ia mo ele tau ma cha la wa le wa va tu fo isia tu no e tai pe o Britania falani ono le Omicron le ia e se fo yo na ia winga ma na tanga na o ta tala ia pa vo ia Britania pe ala over at tinga i de tele tai over le via fela o mo le aso ia la ono folo falani fa sa ne to lo tanga ta vo ele o sisi senia falani mai Britania i tonu falani ona winga pe o tanga te Britania le te fiel ta fa falani te me malulunga ne ia la fa mai stop bo le fa na sa ula nai pisi tele Omicron ia to mai le
ia Omicron. o le to inga fa sa o le mena le utu e fo ele ta toni ia e fai o le fa sa mai la to mo fai tu ai a fa pela le se tu mo to le ia ma sa no te fel wai sa o le ia tau tau na fo ila valau le tali pupuni o fonga wa ia fo ai stanga tau le fe wa ia le o fa maluma ma no ia le vaenga ia e pe o te leo ye ste mi te lo to so ta fa fo mo ta le to mo sa lo fa lo te te o vai tu lai mask mo ye to sa le le ta le so tu le mask ma le ia le tu nai mask to no ta va so se mi a te alu ia ia le te mi to mo mbia ia tau no el mo oi ia le ngalo lo tu ma maul mena lo tu i ngau pensini na lo fa tau ai to sa fa le banga nai fa tau se mask na ma va ia o ia tu fa sa o le ia tato un sai pe fai tu yo le ai le vaenga te e pe o nei for sol te ana ia ai ia vai la to te le sia vaenga na le na mo le ta vale le na to fo a tu lo ai solo le solo le io solo te i la wala le te ne la wo poloka i no to lo poloka i na le timu male ono le mena ia ma te fo le si solo te le tata le noi le na fo ia tu tai tangata ai ele fa la vela na tu na mali ni volta vale ia ale o mo fo le solo te le a tu ai poloka mai ile wala o fa le solo le monga ia nana poloka ile wala atoni o se tala anita le pule no ko pa fa se mata le son fo sa wo ia le pule no fa le tala ni fo tau sanga ma fa o mai poka sa le tata no vai vai ngai ol fa mai ale ve tatou te whea ngai mai si vaenga o le sio manga ma le soifuanga e pewo ne iti munga in whea ngai mtatou o lo longa o ta whenga. E le ngata po tono New Zealand o isi fo i vaenga lala? Moni, ato no isi wa amatana whape ai o ni mala ia wo umale lalo. E tala no le climate change o le wa a fiel tatou planeta o nei wha mai o le wa a fia umale lalo langi le vairusi. E nei mo se vaenga la langi ele o. Ia o le fo i fai malulonga vai ia o tornadoes. A si o ia na tupu i Amerika e maa hoa e na mea tau ai e mo le TV. Tua i le ai mani fale, le ai mani lau. Lau la au. Lau la au tua i le pitia uma mea ia le maa hoa e o le pao. Ia tua i ngā vaenga o le natura. Ia e te le loa o Amerika pe e mau so o iala to sanga mua sio. Te le loa le faunga o fale ai tauna i se whainga fole le faunga se tanche ni lalo e faunga le ai mogu la lona ina sa wale be se uma whainga lua ala tua na o le vaenga li lalo ma la la fi lalo a wale so e ai si o fi o fast food e o mo tu tata mali dio ala e to te le tata a fo la vevea ia ala tau so isi ia o to inga me na lo tu putele ia tatou te me ia o mu o le vota te wa ia mo mu tele yo vainga ese ia o le matala solo ese i pole le pole matu mo sauti wa mata ona bebela la langi ia o tele ala ia folinga ia tatou va ia e ta o mai ele mele tu pole o le leile tu langa le tatou te mine ia le fo i na moli mawina i sinu si a onga po Devonport ele ngole ole no fuanga i Tasmania ia o fai unele a o ngana i tamiti ai ta faul me fole le Bounty Castle ia na tual matangi avelunga vatu e matamiti na lunga pala la si mai to lima ele maliliu ale se folu e o tu se futa sta usanga le matu a ai to lima ia o si pole le pa u manu ia ini ro la fa mal tala wa ita ula to ye de lo pola me tu po ai se tu nga tangi fo le malo si yang fa fuse wala e no mo la e de tau nei se ia na o tu po fa la vela ia tu nga no ia e ma popole le ia a we pe ia ai nga fo i sa mo mo e do mo le si ai nga le si pitu no ma e tu po lo fa la fa pe ia o fa ta si fa no fa ta si ma ia fo ti nga le wo ye nei ai nga ia ona no te mai te fia le aso muli ta fa fa i meni ia rotual matangi abilunga aton sa ta una taula ni ma no me fa pe ia wo nei
Sa tawan ani atan po ti fai so enga le sanga le mo male. Te tono la fa malo sia ni se fainga fa pena so se me tu fa. Na ia fai ni me na tau fe no se la au pe no ia wani sa ulma tangi ma. Awai a ye me tono ho. Ai o ita mit ole tu mo ta mit to fia. Sa ya le la eta te muli ma fole lo to ma fole to inga ata le na ta va ye nei tono ho. Ya le no ta mit fa. Ya no to le matangi le. Le si ha. Fa mai pe a mas fu mi tele mo lunga pa la si mai ta mit. Ya ole mo to mo lunga na le mal di wo. Ya. O le se vai foi ta ma sta to pese le to fa wo to le va muli. Toi fatalo fatu le fafonga le tinu ia o le vainga lon ni o tato pokola me tatano fo tala lo lungo le vaiaso ia mfu fanga tato le tiuni ma lo va tai o le sa tano lam tanga msanga i tato telefoni le fa le tono no tulanga o fa teknolosi ia ai le o asta lava se aso ma le sau fa mtalanga i vainga i o so fa ia i mo me o so tainga fa teknolosi le fo ila va tu e fo ile vainga fo le o pe fo linga mai e matua onga lava la i to inga o so fa inga ia pe o ina fa ina ia tato so ta inga ma masini fa teknolosi muli o virusi e ta no mo o le coronavirus covid o le delta o le variant o le si folinga na swinga na o le virusi aleta ia le oso manele omicron o to inga virusi ne o le pisi scientist e foi tung fiti e mai le foala au pe mai le tui maxile me tato al virusi la ve mo mio o so i fuanga i tonu computers o me mai fa ngale technology o virusi la na e o si temi le si fo ai la ve ai se bank po se company va lele po la specie po se le tio a te o la verta to se virusi ai pe uma e fiuta to e tongo fit le la o ye fo le fa si silanga le o mo mai e no sa uni la lang o le log 4j
L-O-G, fa male J, little J. E tau lato o le log for J, hack. A tonu, mo la tonu whainga o tau ma whawa po le ale J. Ia wa tama ia ulawa wale, ai wha apea le log for joy. A mele ia hack e whale angai. O le whamitalanga le tūlanga o le virusi le mo ia, le lapta i e tangata. Wa ai ina ia iai ia antivirus i tō computers po ani masini i whaongai teknolosi tō ngā luenga. Ina ia pui e o tō o telefoni, o iPad, template, o mea whapena, o le whautua mai wawa i te lea le malosi. Ia ai tau so i le virusi le mo nei tātou le coronavirus 19. O le whamtalanga lea mai le tasi fo e whaitō whai ma tau whapene. Ai laki awa e laki. Te lea ina le se me mwhai ona whai le tua inga o lona winga. Paua le whautuanga, wa ia ni antivirus. I tau pui ta pea le whainga o tui le vai nei. E mo umata to, a whaini o tui se lua. Ia pe tolu le utala noa nei. Ia nai tau whiolololo a whain. A alesi tui, iu te lea le whain. E mawhai e le hack lea po le virusi le tala noa nei. O na o ma whamatalanga lai lunga lo masini, whatatau ia oe, o passwords, o mea umu whapena. Ia lona winga te i ato la tō lau whalatupe, o umana ave la tō, wao la tō lau tupe. O mea lai tauna whai lau loa. A whape o iei au passwords i lunga lau telefoni whewea, i po lau computer, ave ese. Tango e lo lomi te pepa, na tō ese le, ai tape mai lau computer, tape mai lau telefoni. Ia wane tō iei ase me amai ala la tōngo i uma mea, ai ave ese au me tō tino. Ai tono tape au tono tato ainga, ai alu se mea. A whape whetu lau ato ze tono manu po se mea pena. Ia vese la tupe, ave mea nai atu lau tanga. Ai au le tu whaatasi au alua tuale si alu mai a. Ia o le pau whatuanga na e teimi nei mo tātou la ia taltano i le ainga wa ipo i se antivirus. O le antivirus o le pokalame na i tu ulungo le computer ina ia fisosoani e te ato i la toio mai mo so whai lau computer. O isi e me free, ia antivirus pokalame e fo e mai e free. Ia pe fai trial, foi whataita i o e pol masina, pe tolu masina. Ia umalola, ia e fifia i on whamailo, ia o le tau lea pa mana whatau. Ia o isi, e umana trial isi antivirus, ia nalo vole ko trial isi antivirus, na whaaso solo ale alu e trial, ale whatau a. Anmea, tauna pese tupe, o le te whao ngā fwere nāru le e maa losi o nei tangata i e whaile research, i e te whaima tongi si tupe soani e fo i whao wawela tō ngā luang. A wā ale si tupe mō lato, i e reto e mōni vāenga i e soani a tātou. A peo manea leo tā o te mitonu ani o kisi masi, i a mese fo, tō te leo tātou le o i lunga i smartphone e vai le YouTube, i tātou whaasara launga, i a wawai e whao ngā le dei. I ofo i tono fale i le emo routers i e whaapipi e TV ma mi tono fale le wifi. Ia vai e ia vaenga e tau o na pui maru me whapeni taltana noa. A le mawase mama anga i tono la ainga. Ia tala noa i le vaenga na le tau service provider. A le o le Vodafone, ia po le 2 Degrees, po le a fo le ngo le si le Spark. Ia maisia company ia le whaonga le temi nei e whaia ia ngā renga nei, ina ia sosoani ia autou, ia matatou foi. E wā, sau oe ai vidi mai, ia tala noa pe lafo mai se i meri, ai le lei pui ngoe, ia e a mai oe le varusi i, ai le lei pui ngo tātou, mo le tātou. Whape nāna le pasi a ingo o siama ia, e le tau whiloa ina pasi la ia. E watu lau i meri po na tala ino fu Samoa. A le pui nga ia te au a watu au le virusi mo e. Whaleanga umala ia. Ia o mea nā pe o me tō tino tala o ngafo le a inga me whapena. Sila le lomi ave teo whale se me le teimini. Pe teo tono se memory stick e mo meo fo i e kopi ai. Ia na ave nā le se mea o le o fo le teimi ia ai tanga tō tūton. E le vaenga o computer na scan mo mua tu sai shaki le leipo o ia fta amfaile ni whaonga. A wai ngaloa ia mene o password po upo whaalilo re tatala. Ia isi e ia le api e tusi le ia ona tua leo le api wai le mwhaina
apa mai le tangata le fe ma fe so e tula wa pina o ya le la wa pile te fa le fa ole si me ma sai ne foto ina tangata fo le ole fa ye tu si la pe pona tu le la computer pack wa ngoi se si la computer pack ile ngata le la tu le computer ala le botu mo password le tu si tu no ole ma dia ya sola wa no wa ia le va nga computer le office no ye e mai ni si ato fo le si ake la fa nga lo po se me fa le to ai so la ola ye ma le card la tu se le password la to no o tu ye lo nga ngoi le si la tu al to no no so fa peo nei wa nga fo lo me mta pu le tala no to le temi ni e no sa uni ai e o le vai rusi le afi le tato so fo malo lo ya vai mo le vai rusi le afi ai ye me ye e tato va ai le o langa le tato to mau ai ya ona le tato no fo la van technology pela le si fo va nga le va vai le fa nga malo ya pe yo si va ma se wen e tano ma sanga wa ise fo I vai nga u fa nga ya tuno o nei vai tawi mo mi o tawa o le technology la pe fo ila nei mo mi o masini ya o kila robots ya ai vai talo fenga in toal tu spa ya a fa tawa fa tawa se a tawa vo le pa fa tawa mo ya sola ya o mai vo le tawa lo langila to e fa pena ia o tawa ya sola e pe fiel vai nga au o mai so fo no o si sa va ia no mai lo le fe tawa se malai vo le fa le tawa o ia lai malo si pa le to le titanga ta fioti o au tawa le we ni tato ia o le fa ina tu li mai vai rusi mai o mai tu te lo lang mai e computers le o fa ma nei to inga e ta o le killer robots mo me o tangata fo ia fa mo o me ma masini ia no na winga te fi o te lo tu le masini le sa o me lai fa ia ya apa mala le masini o mo o mi o e te lia la fingo tangata fo le lai va e ni malo le fa ta se la lang e te tau nei se mali dia ngai e fo I pui e ta to mai to inga fa ngai e tau na fa sa e wa lo inga a fa nei se au tau nos furu a fe america los furu a se na los ai mai o inga me ya lo inga e vai to inga me tau ya na pa di so vai o mo o me a to no to inga me ya le to ya ia le la ta ye mata to New Zealand finunga le tau fai tu la fono e fa sai to inga meni le te man to au tato yo le Ross Trevor House fonga fali lo le tato ye al te mi lefta o mai ia drones ne tata le no le ta ofet lo inga tato no fonga fali fitu asa wale drone au ta fanga mai o fa malama ia le ta vai nei o me ia le fa ngai ma lo I ta wale fai o drones fa na ia la to target na to fili ia ale la ole nga tel fa nga mena peni o drone se fa ale o fa mo tanga ta tawo ia ai e mani e fisiria tu tanga ta ia o America la ia o Rusia o sai e fa mai e to ti tanga ta e le mali du wa fo le la fa tawo mo o me ia ma tanga ta ia fa o me ma technology ai tu tanga ke fa la ve asisier fa nga tanga ta ni e te ia le ai ngo fa longo tu te le pil fa to ai lo po tanga ta le to lo o me la o le fainga tau fina unga nei po le anto o te leo atu no uia ai ona e pe tasi pe lua atu no uia e te e la e pe awa i ele ia o atu no te le na nei so papa e lu sia ma America ele o sai ni ele o e a foi ele o talia la tu la fono I tau fai o le fa le mele tu pu la lang tai pe o le tate no o la to tele tu pe I tele fo le power ye a o la to le tu ile titi ale power ye ia na pu le sa wa ya le o la to ye tele ia pe o mele fa ia e tato va I fo le tala tu spa ia o ste mi sa wa tanga fa to va fa to la lo tanga tele tele ale power ye o fe I power tanga tele sa wa le coronavirus 19 le ai me se me find fai tau fi o mo va le to fi ai e te tongi mai Omicron ia na pe o to inga me na e o msanga ye ia o tangata le sa pe o le na tau fi le ai te o mawa mawai mo me o laisene fo ie mo wilafi ne fai nei tono kengi sa tata no I vai nei tangata I la tangata ia le fa si fo I isu mo me o pe mita fo le e a wene fai se tui o pe mita ia fa pe o pasi
ia le fo sau fo le vai so ani e fo lista ngata o tangata ia la ne nga ruenga patino e fai ai part time le fai le se no tata ti will vai ia will pa mo pasiko ia ma tavale ai pe ia la fa pitole nga ruenga tangata le o le tango fai mo meo wa fo yo pe mita tangata ti pasiko ia a to te lo king ia o le fia maua le pa ia ave le ia tongele tupe ia mailanga ia e faile lele di poti ta o ipo ame na va ai el termina o tanga tele tusina na di poti o nai meien fa le tonu ai ai su ene na mo e de va ai fa tasi tanga tene se su tanga tena ave pe le pasika o le moto te le o fa le to o le malo i fu na fo i tu la fo no me i mu ta i te tanga amisa ta pa pe wa o le sangole mo ta tu i o le tili e fa lango e la to le o tanga ma avia la to ia le mo wona de o le lu se la u tanga ti pasika king yo ia le mo e de ta wo ia o fiala ti wila i o na le va ia ave tu sia to tolu la uli e fie mo ia o le ia ava tu ela to pas ia pe tu mo fie tele ai de va ai oni so ni tanga ta le tu poi fa la vela wala tele wala le ia o le pe ta to fai de ia o le so na le o ta beno ta ba to mo le lo o la wa fu tu spasi te ferro ia ta va ia o tanga ta ia le fie wa ia de ia mo se a on fa sa ole ma ia o va tu fa no le o le manuka hani lava le fai e tena inga New Zealand ma Australia. Ia pero va to malo mai Australia ile si. Yo. Tama I fina unga le. A tonu matea ane ave sisi malo e tau fatala no e po se state o Amerika. A tonu te o talia le a fo tal sanga tatu vaenga ni. A tonu mo fa fonga le tonu o leva na fai le misa a New Zealand ma fai fato anga fo I Australia a mea Tasmania. Ele la to mau o la to fo ila ele manuka hani e matau le la aulio manuka o manuka le up maudi e a le fai ngoi la le hani le fai mai pisi e o nga e fo la o funga la o le manuka e mai pito sili ona la ulo le la langi e amana ia fo I e fa mai e ona vaenga le nai tono le hani le e fa tau I mo le so fo malo loina e fa nga fo le fai ngo kulimi ma me e fa manongi me fa pena ia e lauloa ia la New Zealand wa ai fa tau nele hani le I pe o Japani ma e o le afeta la le tau me no wa I lunga le sia ma sono o lu fai su engal mele pa fu le tau e o ai ni fa le loa e lu fa le loa pito si le tau motale manuka hani pa va I le shelfa fa se fu lu mo tu pula te va isi fa ngo isi te lu su lu I va tala te le monto e lo tala no walu Samoa fa tau lima sfuru tala le hani no fa tau kilan au la tu Samoa fa sa hane va tu Samoa le manuka hani dia mai maulo lima sfuru tala New Zealand ya na tu lo fa ngana o fa tu la me fa me fa mal tala le di le o se vol tala le fa e fa mai ave che la pisi fa ko le o tangolo tala o ku ta ti la lo me va pesa ai se toxins o gansa e fa pa la ia tu lo la pisi o va pe e le isi si tu tango e fa ma lo tango fa le anga tai e dia ai vai da e o le fina voi e voi no va pe fa me alo fo sa mo me na no lo ma o la fu mai le o le me na le tu avele o le tangi e New Zealand I Peritania e le patent o le ngole le mele e fa manino tato e le manukan e ai no fo tangata la I Peritania le e va mai de ai e de talia total sanga e fo le ai tangata Australia e le ngata la o le me fanta e lo e le ngata le talia le tangi le tal sanga New Zealand ai to e fa sala New Zealand to tonga la to fa masinonga o le matua ti nga o no lo tangata tawara va I pola si a wale vai o Australia e la wa ai tala fa so pito fo I va Australia but to tege yo me fa pe wingo Australia o le te mana to le Pavlova e ta ola to e ona e me e fa ya tu nei a o le fa lep o le so fo no le tu sa la lo fo ni sil ai o fo ta ola la to la ku Russell Crowe le na fa ya ta ti fanga vo ia fa me ola to ai vi sana sit
te la me fai fo ki lenga fai ia e lo tsta me tale ai muli ai so fa tolo mai le por o winga ia le pi to mai ta o winga ia ole o mal termine ole tu li mai ta mata ia pe ai nei tu ninga tu la fon vai ole me to te le al fa le to ole foi le ta to fa to ma to o no le manuka wa ole le pu ma ole e fa mai e fo ma to ole o to inga me ole fe ngai mo New Zealand ia mo nu laiti e fiuta to e pisa ia Australia o ke mo wala po ia se so te lo ti ngai na i le fa mo lunga ma al mele te atai le pisa New Zealand ma Australia manuk ai wati le atu pe sai na il manuka ana io ne pina o ia o sa le ia o la e pisa ta to po io no la fa stamp ia ia se no fa ta to le fa le o lo e tu si ele made in China and made in New Zealand made in Australia made in Tasmania ia ngai lo la ia o le tūlanga na iai ai a tonu ai fai te re loa pe ora le manuka ai ana fa tam fai fu sa mo e va tu o e fai la to hani ia na sa ula ia fa no le a New Zealand ia wai pe ta to tau songa maori fai bro o mai ale mai se tau fai to le hani nei sa mo ia na so lo le te ma ai nga sa mo pe fa tau mai wala sa wa le manuka hani le sa wa ia ai sa o ai o le sa mo mai le to e ve fa tau e neu fa manuka hani ave wa ma tu film le ai ave le tu pe fa tau ai o ia ia masanga o te lo o le te muli al vanga le pito smale la tau le na fai le sa po e fo e tata New Zealand lea Peter Jackson no vai lo le pona na sa le news ai va pe o la nga lu Peter Jackson le faingo le atena onos fulu i tu la o le atena pu e ili ono i vai le tau sanga na pu e ai te o mawani ili fa nga o pu le atata tia na ta apelo le piro te ia le o le toisi se to fita no le vi fai ma le atol mele na fai a tia te lo wa mo le va no e tal no ia Peter Jackson ta si alfa longo Peter Jackson le piro ia ringo tau sanga ia no la mai fo Peter Jackson o le ono mai tau sanga le ons fu ia fi fo ia e na mai ron ngalu e lo fai le ata tu fa ta si lo ata e tolu ia na vai episodes ai vai pe uno e tu la pe tu fa ta si lo ngai tai do tu la ile episode ta si vai ngai ta si ia vai la e ono sfulu i tu la le po enga ato le ata le na po e mai no fo ia vai ngai e ono tu la no fa ta talia le o le aso na fai le tala le wa ia fa tiki e pe mo i lunga le YouTube ti e le mo e te alu le Disney ia fa na ia vai tu lunga le TV e le mo le channel na ia fai lo le alu laptop con iki laptop ngai o le TV ia so ia le sila titi na va ia tango tongi se po le filme tong ia peaceful li mai tala le mena mata lo le temi mo na wo lo o meno no fo Stevie mo le lo tu la mo no fo mata mo o appreciating ala va ai mo meu tanga tale ni le musika to tale ni la to si fonga mo le la to wa e fialo fani ala va ai le fainga vo ia mai so le fa ili Britania io Beatles le a tonu to televo ini so fa fonga mai na hola de tau sanga na le ons fu ia pawana pese ti fa mo longo ai pawana fa ili lo longi na ia e amana ia to te ia va ia mai fo linga mai faingo fie uma me ana to italian musica mo itali fa pe o itali palau ala foi ka piano te lo tali piano po tali bass io fo la ita ki tala sa utale mele alungo fo le sikin pala e le uma al mela na o mata o le tusinga o pese e faingo fie o to lua le o lili o John Lennon ma Paul McCartney pe o to lua na e pe o la ona e te le ina tusia ia o po pese e uma ai si practice ma mo po pese al mela no atai ele mea na o te mitonu a whaali mai tono Peritania. Sa whai e solo te o leo o mai te minei o le pisa e aisi o nu. O le mele o le anti-immigrants. E wha mei o leo mai tangata mai whafo mai tumu i volta tō tunu. E o lai whai sa wali o taimina a lai whai le practice. Te ia o whai le pese la o li le wha tau. To e o tangata le mena mai. Nana leina whatu le pese le o get back. Get back to where you once belong.
e whatatau le sol te le whai tō te turi tanga te mea mai. Ai mea lai mani utu whanongo i upu lai whai le amtanga. Wawo i le tātaa le tiunu ma whai upu. Ia mai Get Back Pakistani, Get Back i unai tanga. E ta ua ma uwha pēna. Walu whalongo atu leo li o mane le whati. Mai sui upu. E le whitau ina upu le pese lea. E la wai nei upu lei nei. O le suinga mai na. Ana maua le whati lea. O le tau whainga muli le mea le tau tuturi. Se tangata mpentani. Onai tangata mai Puerto Rico. Ia onai tangata na. Ia onai le vainga mua le pese na o tātā mausa. O upu nana whaonga whatatau le mea lai tupu e wala te le se fat pese pe o me tupu le so fuanga e anga e le fatunga le pese me va pena ia o le pese la na ma fu le mena Get Back le fa ngoi lata ai tonu to te le auto a o Get back to where you na to se umona o le pese sa ola se ai la le te ola mai fu vai tau Beatles ia mai sa pese o le la mali umole so umole mena o le sia so mata le si lo tu la ia ko lo ale o va pelo o ai se ate se tem pupu ia o mo lo le lo tol ai fa uma la fa lo le ia le concerting ai dungo le tau lunga le falena o le vana plan le ata le e tau lunga le ata i se concerting fa fafo ai fa e le mo se si o la to e mari e le ato to se mari lienga i se me fa ye e no sa pele a mi le tatu e fa se si no ia ma dia si ade fa mai lo te lola tatu e fa lunga tau lunga le fale le tatu practice ai ia o le e to e fa ma lo si de wa vo e de la le ma lo si o tau lunga yo e ri tanga ta ma fa ye de e wa ta ta o so lo ri ma e nei wa len to e fa ma lo si lunga le fale ma atu no le fo una mai mo ni si lo tala le fa tu ia fa ye lo na ko si ki mo ai po e ma le ata le tas e fa o mai tau lunga le ata che ia tanga tala fio ila lo street wa vo i mo fa lo mo le lo tu musica na tu lo le matu mo ala wala fa pe nga le langi le la fa ye tu fa i dire sa wo i wana complain e tol sultanga to fa le to a oia wo vili leo pa o le pisa le sa oi wa tu lo leo ala tu la leo es fulu i fa tau sanga leo sa le no matu le o ni es fulu i tem na lo ta fi de pisa le nga lo tol sultanga te leo fa tiom ai fa on sa me o la po lat tu ti a uma ia na fa tu ia le ne yo lunga se uma na po el va ngol ya tele ta so ale fa fa sala lau le fia top sanga e o talona mai yo le no i fa le na po e ale fa le vota si a o le mela le te lo e to e popular ne le te lo pese ale Beatles o te lo o le te lo me alo fa la fa tau le te mine o mo yo musica e to e tele ne vo mo tu pe royalty salato ia tele matupe Peter Jackson nena mo nesi lana lua biliona fia fo le talu ai fa tau ngo lana wita le ia mo mistupe ia tse tu sa lewa o fa ile lewa ele o toi fa pe o toi fa tasi wa Mario le si to nene Mario to o ti ala ia Rinko style drama ia malisi alisila me o tele ilombo mua ye le ata atona po sa ye mista maulina o ye ta piano te lo pise ia na lo to mai America ya lo e back pesa por le concerti lulu na fai le termina o stanga tana pese tamai ta inta to wa piltani ai lo le pido so lo ta wa na o tambale sa wa o ai vai le lo na piano fia o ta fa ta si mai pilos tala no fo la ia la me mista mana ta o le fifth pido wa vo to fa fifth ia ele o la termina wana o molol concept ia ta apelo mal fight o le me la mesalomia o le tene le si ia o tonin Yoko Ono le apani so le etau tau ia tinga ta tala ala fa pia to le lima ai o le feita o le si o le fa la vela o la fi feita la fa tama ala ia mo ye taimi ma el watu ale di ma matula na taile le fa la vela va yo le fo tau fo taimi o fi fianga le vai taimi ma le fa mo le va ngana te le va ngana tupu solo tatu so fo ngani tau sang ia le ai o le fa i watu i o le tatu po kala mul fo ile pe ona mai ia so for tasi mai afoliva
ile afo sfulu ia na malo lo fole nei vaiaso al vaiaso le la e sia va no tal no to i fofonga tatonga benga mali amtango ni tau sanga o fa yunga ia ma ai fo inisio tatu fofonga mo tau sanga fo ai mo tatu tino ia fa tai tele la vole tapu ia fo yo fa yunga nga benga ma to ni si fonga lo mua le au fai lotu e pe o na ia inga benga fai ia fa tai la vole to sa fo ile ngata i tatu sa ni nga lotu ai me se fo le tai ingo na tino le fa ngo tui ni si vaenga na fa ta wo te la uba ai tatonga lui fa tasi ina ia mafai on tatonga lui fa tasi so soni ina ia o tato i fai tui mo tato wa puipuinga ia mai na to mo foi fa so mai tato por kala mele ngata ni New Zero ya te rone ya no fafo e foi sistemi tato to i fero ia te mini mat fa to fa so fua o la le fai salamo lo wanga ngai fa manu atu ya yo aisa
pole, siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua, sunga, siva mai polilua, amo boys mai polilua, yeah. Polilua, polilua. Young on you, fellow, my vow, my motivation. Polilua, mo polilua. So far, so far. Fatalo fatu malo falo alo fafonga ngale tinu na lo fo nei ma fatasi mo le pule no opolua le sunga ya Anita Baker atitata no atu I tulanga fo ngalwenga ale pule nganu ipolua ni tausanga. Talofa, good morning. Welcome again to Samoa Capital Radio. Last program for 2021. Talofa, it's amazing. We've come to the end of the year. It seems to be the year that keeps going. Right, I think for this program, Anita, we can actually do like a reflection of what's been happening. Obviously, you're all over the place in different sort of moods of the weather and the people. And the people, absolutely. I think probably the year we all look back and go COVID, but we did that last year and we said COVID, yes, and I think I mentioned that in my council speech. And this year, it's been more about vaccinations. I think that's where the drive has been at the end of the year. So we started off with that short lockdown, I would say, compared to Auckland, and then we got straight into vaccinations. So I guess that's the bit that we remember. You know, when you do your long-term plan, I'm quite sure if you look back 3 years ago, you never actually thought of vaccination. Never. We would never have thought of even budgeting or how we were going with staff. We wouldn't have thought of mandates. You know, we're the first council to mandate for staff. So that's been really interesting and for all our facilities. But there's been some really positive things as well, because we had our Love Local Expo. We managed that between the lockdown and the vaccinations. So that was a real highlight because we could actually get everybody in. So that was probably the biggest highlight of the year, along with Waitangi Day. We actually managed to get them in, whereas now next year they're not here. They're cancelled already. So, looking forward, we're thinking next year is going to be a very quiet year. You think? I think a quiet year in the sense of all the things that are normal for us, which festivals, we've already cancelled. So, you know, we had to cancel the Children's Day. We've already cancelled Waitangi Day for next year. And they're the things that we love and our community love. So I think that's a real disappointment. That's where the Love Local was great because everyone could get out and about. Yeah, when we had Delta, we thought, well, let's hope that's it. And then we've now got Omicron. So I'm just wondering what comes halfway through next year. It'll be interesting because from everything you read, Omicron, as long as you're vaccinated, is just a very mild flu. Yeah. Whereas if you're not vaccinated, it's serious business like Delta. It used to spread too quickly. It spreads like wildfire, doesn't it? It's not as... No, but it's not as nasty. I had someone come for JP signing the other day and her family had Delta and they thought they were going to die even though they're vaccinated, and they've had Omicron and they said they felt fine. It was just like a mild flu. But this is in another country, not in New Zealand. Well, let's hope it behaves that way. Yes. I think we all just want a bit of normality. And it's been interesting because we've had all the flooding the year before and we've dealt with the flooding issues at Flemington this year by putting $20 million from the council budgets towards fixing the Flemington flooding. And we're dealing with the three waters with government. Now they've mandated the three waters. So it's a matter of talking to the community about it, but there's actually nothing we can do because the government are doing it. And of course we've got money from government for Kaingaora for the housing projects, and then the iwi got more money last week for that. So we're getting lots of houses to come, but we need them quicker. So it's all great for me that we get these announcements, but that doesn't give us a house in 6 months or a year. Yes. So the excitement, and then you've still got these huge waiting lists. So I think that's the frustrating thing. And then you've got the supply problem. Yeah. And the labour problem. And the costings and the costing go up.
Yep, With you some can't get a houses. quote for anything. And what do they say? An affordable house is $1 million. Well, no one can afford $1 million. That's not affordable. And the word affordable just needs to be thrown out the window, because what's affordable to one is not affordable to somebody else. Yeah. And I feel like we're getting that merger of the them and us. The people with money are just getting further apart. I think the government need to look at how we can do that. They need to increase the minimum wages. Yeah, I came across something about 10% of the rich people in the world hold something like, I think it was about 70 or something. It's about 50% of the wealth. Yeah, and those ones who are really wealthy are starting to give back. But I think we all need to look at that. That we just seem to. Everything used to be achievable for people to get to a house, even if it was just a state house. But now that's not even achievable. You know, so something's gone wrong. When we first bought our house, the interest rate we struck at the time was 26%. Yep. Now the interest rate now is quite low, but then the cost of the house is way up there. Yeah, I mean our first house, I think my first house we paid something like $120,000. You know, and the interest rate was like 12%. Well, that was my second one, but by myself as a single parent, that was a real struggle. Now you wouldn't even think about buying a house as a single parent. I mean, it's an absolute. I built a house or a townhouse 5 years ago, and that is now worth 2.5 times what it cost to build, and it's not worth that. No. So you know, it's tiny. I downsized to a tiny house. So I don't know how the government can actually get all these people who's got this dream of owning a home into one. Well, they have to. I think that they're building all these houses, and especially the state houses. They should be rent to own. It's the only way people are going to be able to do it. So instead of paying that, it should be going on their mortgage. So they give them a house and they pay it off. So what is the council doing to help with the providers? I mean, the builders in this area. Is there a program that you're working towards? Well, we're working with Kāinga Ora on affordable houses, obviously, and state housing, but and even the developers. But we're putting infrastructure money in, as is the government. But it still costs. But that doesn't bring your rate down, your housing rate. So we have really high rates because there's 19,000 ratepayers and 57 or 59,000 residents, because we have large houses, large homes. So the only way to decrease that is we're obviously going to get the water taken out, but you still pay for water because you pay for water in your rates. More people to bring the rate down, or possible in the future amalgamation. So if you're doing things across one city, we're doing it across 4. So if we were all doing the same policies, you know, whether it be dog control, building, resource consent, the cost comes down. Yes. But because we're all separate cities, and so the government's looking at local government New Zealand in April next year. So I'm sure we've got a normal election coming up in October, which will be normal, and I do wonder what will happen after that in the following 3 years, because they've made it quite clear that they're not going to force us to amalgamate, but do it yourselves. So I think the discussion will come up for people, and for me it's for our local people, our Pacific community, our Māori people, all our immigrants. What would they get out of being in a bigger city? Because Porirua is different. Yes, yes. And you have to keep that. Yeah, your identity is it's your local grassroots identity that needs to stay. Yeah. So that'll be an interesting conversation. It sounds negative, but I think it'll be positive. I think you can get real wins out of it. Oh, well, obviously there's a lot of sailing, meandering. Meandering, and we weren't talking COVID. All right, let me try and recap some of this. Ole tatou tanuanga full-time o nei peo na amataria. Ma le pule no o purua, ia ni te peika i o leo matatana noi reflection. Pole wawa ai i mea tutupu nisi o vaenga na tupu nei tausanga. Ia pe o le maulunga i ale tuinga i le tatou ngā amata ma le lua awhilua sifuru o ma le lua tasi o le coronavirus, sau le delta, ia le oso mai ma le omicron. Lona winga ia ana pawai o mata upule tele ntala no ni tausanga ama tausanga ia ma fianga i fu malato ia le tau tala no ina o fai fat ia le lato vainga le ta o le fofanga mamao o le long term plan
pena ia pe fa pena vai le tau sanga por fa tau sanga ta voi pena o fia ni me fa pena e wai le ma se sina ise manatu pe si lo fia e ono o te le lalulangi tu langa pe on tatu e ma le lua fi lus food ia on tu langa na pawai o me le a fia tatu le lana ta o ni ta peka o ta fia fo le tele o isi fu fanga na fai mo tau sanga fo ono tu langa lava le o lo i tatu ele o manino le nei ele fo le na fiango tatu le i tuinga ma coronavirus i ma i lo i nei in Talanoa fo le ia isi mo flooding si mention ia Talanoa i Plymouth luas fulu miliona ta la le tupe le o fai el tu langa na tam fai fo ia ile ia vaina ia o le si vainga na tele fo il fo fanga ala to Talanoa i le tu wanga o le Three Waters ia o le tu maua le finangalo le pule no i nei ala to e langolango ina le maua le malo ia ai tele yo isi fatanoanga i le otalia ne fo i nisi pule nga no le vainga le tolu vai pe on Talanoa Antonia fo i o le vai paipa taumafa o le vai saumai timunga le alu tele ma ia ma le vai saumai tato falta elem fale ese mamkuka ia pe ona fa pena vai fa pena no Talanoa fo la ia i lisi fainga ta o tono po ni ese fulu liva afe ia ratepayers 19,000 ia le numeralia ia edeto tele vai tu pele te so fainga le e whanongolango lala tau le malo i tūlanga o isi i vulana vainga i mea le leifo na tupu tono porua ni tau sanga e le vainga le tau le love local o le fofanga na le pulenga no i o mai e tangata e soani malangolango i pisinisi tono porua ma whata wai e o lono inga i tele aisi mea o le vainga la i mo housing o le aneta ua anita peika o le affordable ia en matua fainga ta ele nga fatia o matanga ti tongi e nei to nga taule we nei le o atua lunga le valu se la wanga le miliona ia e fainga ta telen to e moana i fale onisi ia tan nola ia taun fata we le on fale mo su lima fea ia o se la lima su wa fele le taul fa su wa o se la wa ia o termine ia te va ai le taulunga to le ono se la fit se la I tau vaenga na Yes, it's been for us here at Samoa Capital Radio. We cancel all our normal programs and we help with the vaccination to ensure all our community go and get vaccinated. So that's amazing. It's been a different year for us to and we in Porua we're getting to enjoy ourselves in we're getting used to it. Yeah, I think you've made a huge difference though, because our Pacific community yes. In front the whole way. Yes. So it has made a huge difference. I think we're at 89.72 we were on Friday. Yes. For our seconds, and our firsts were over 90. So we're getting there, I have to say. They had another Vax clinic on Saturday for the day. Smaller numbers through, I think there was about 60, of which about 25 were first timers. So we're slowly getting closer and closer. Yeah. But we did lose our race to Hutt City, obviously, and I had to sing on the radio, which was not a very pleasant experience for everyone who listened. But we changed the American Pie music to. Oh right, and so we that wrote was a the COVID, tune. Yeah, that was the tune, and we wrote a COVID song, which was very fitting. And then Mose came and recorded it at my place, and Izzy and Kylie and Fafoi were backup singers. So we knocked it off. So did quite you quickly. say bye COVID-19 goodbye? Right. Yeah. So by saying goodbye to that, you actually brought in Omicron. Yeah, we were trying to say the vaccines are the answer. So yeah, it went really well, I have to say. I got emails from all around the country. I didn't realise that station went so wide. So Auckland to Dunedin. So people said, keep your day job. Great job, great effort, but stay at your day job. Oh well, it's a shame if you had actually delayed it. Now that you're catching up with the numbers. Yes, well they beat us, so they were already to 90 on both of them. So we had lost, but I haven't got the results for my Mana competition yet. So those results are due out next week, and we will announce them in the new year of the club, the school, and the church that's won. It was pretty close, I have to say. Right. So yeah. So now the government has done the 3 lights.
or 3, the traffic lights? Traffic lights. And you've mandated the City Council? We've mandated. What's happening? So the 17th of January is when our last, as it comes into effect for council employees. Yeah. So, but already you can't go to any of our facilities unless you've got a pass, a vaccine pass. So that's the same in Lower Hutt in Wellington. Upper Hutt, however, anyone can go there. They're not doing vaccination mandates. Okay. So if anyone's wanting to go to a pool or a library, they have to go to Upper Hutt. But here you can't if you're unvaccinated. If you come into the council building, you have to show it. So you can still get library books out online and we'll deliver them, or you can pick them up, but you don't come into the facility. So we've taken the stance because it was getting to the point where I don't want to work with such and such because they're not vaccinated. So, and there's more vaccinated people than unvaccinated people, and we want everyone to be safe. So it was a big call, but the council completely backed our CEO. So and staff numbers now? Yep, we've only got a few to go, and it's looking like we might not lose. We might be lucky if we lose one, maybe two. So it's pretty good from that size organisation. I think those people who were a bit anti at the beginning, I'm quite sure they start changing their minds now, because if you can't go to like sports for the kids next year and all that. Well, the big thing on that big night one was no KFC, no McDonald's. That's what drew everybody out. If they can't go, it was interesting to see what was important to people. They wanted to go into those places. So that's fine with me as long as they get vaccinated. Yes. Yeah. Ole vainga ni matatano ni ole pulenga no porole sus food fito January. E le mafai ono te o yalu tono se fale bangana o yela o pasi pe o mona fai o tu elua. E pe o na sauno ya ni te le tulanga le. Ya ole fo ilai faftai la to mo fai tui. Sili le tono la to a fai ngal wenga al pulenga no pe i to te le ni se le fai ni tui fa mai. La ni vai a to pe to tasitanga te o tu la sufito no o January le fai se tui. Ya na o fo mona fai de tui. Ia a tonu mo to lo fa fonga mai ni foi tu ia a ti sila i lo fai ungo le o tele na peo KFC ia ma McDonald's fale ainga ia e nem fai ona alu tonu pe le fai so tui you so everywhere you go now I gotta make sure that I show my pass. Yep. It tells everybody about my age. Yes. And it's quite in big numbers. It's like mine, and they put it out and they go, "Is this you?" And I go, "Yes." And then Phil came home the other night because he's not very good with phones and things, and he had a paper copy, and he printed and laminated me a paper copy. And I said, "I work off my phone," and he brings me a paper copy. I just hope the governments actually make sure that everything is safe. You don't want all these numbers, your name sort of emblazoned in somewhere. No, not at all. It's I agree. Yeah. Ya o le tūlanga na Yesu se meta tō e nei whaari lau pass, ia mo o tō le ai, e mwhaingofia. And it's quite easy. We've been trying on radio here to inform the people how to get the pass onto your smartphone. Oh, very easy online. At the arena 2 weeks ago, we had a big Tongan wedding. Okay. And Helen said they all came in, and there was about 20 of them that hadn't downloaded. So they just stood in a group and downloaded, and she said it only took them 3 or 4 minutes, and each time one got it, they all cheered, and then they all got into the wedding. So it's really easy. Oh, good. I think that's what we need to do to encourage them. And then it's almost like another way of forcing us to bridge that digital divide. Yeah, that's true. A few years back, there was this big gap. Yep. But since the COVID, it actually brought people, because you have to do a lot of things online, including services for the church. Yep. We stay at home and then watch the minister on the TV screen. That's true. Yeah, and so even the churches have been having, if you're not vaccinated, they've got ones you zoom in. So I think everybody's adapted reasonably well, to be fair. Yeah. Well, let's hope that will continue. And in Christmas, some of the people probably end up having a nice smartphone as a Christmas present. Oh, that's provided true. the price comes down. Well, even at Christmas, like we've had to obviously cancel things going forward. So like next year we're cancelling our summer series and Waitangi Day. But for Christmas, usually on Christmas Day, that group run out of the arena and do the Christmas lunches for everyone who hasn't got anywhere to go. So this year they've been taking names and they're going to be dropping the food off. Okay. So you get a food in a parcel, register online obviously over at the arena with Helen.
And so I think they're doing about 250, and they've got people who will pack up the food, so it'll be a cold lunch rather than a hot lunch. Yes. So and then you'll get it delivered to you. So at least it's still being done. So you need to ring the arena? Yes, the arena. If you want to register. Yes, so they've been taking names over there and doing it. Oh, yeah, right. so at least we're still doing it, because we couldn't, so they're going to have, or you can come and drive through and pick it up. Right. Yeah. So I better tell the community about what's happening in that scene. Pe ona whaelau e pule no ia Anita Baker. Tele i o isi fufuanga o tāpunia o no tūlanga o i tātou whaamai. Ai o arena fo i masani na iei ia wano le aso kisi masi e hoto i tangata ma whai e le lanchi na ia e pita i o lea ule mwhai ona whatau no. A o lo whai a pe ainga mwhai on ki riva pe momoli atu i lo mauta. Pe a mali lua se lau lima sifuru ia fufuanga o ainga mwhai ona whatunu atu ma watu. Ai vili le arena ia ona tuwaile o lo ngoa le stala. Ia ona momoli atu le stala mawhitanga mo le uli le aso kisi masi. Well, that's good that they've still got people to be able to provide that service for some. Yeah, so many volunteers for it. Yeah. So we mentioned some of your events have been cancelled because of the uncertainty. Yep. Yeah, and then some of these actually not only make people happy, but it actually it's good for business. Oh, it is. And for Waitangi Day was always a great day. So they are looking at trying to do something smaller. They just haven't decided what. And the same with Anzac Day. We haven't spoken to the RSA about that yet, so we're not sure what's happening with that. But we did cancel the summer series, obviously, and they're trying to think about some onlines or other ways to do it, because it's managing the numbers. I went yesterday down to the Bicycle Cafe on the waterfront and listened to the brass band. So they were playing down there, because I'm their patron. And they had a group of 5, so they'd had 5 playing at the Titahi Bay Fair, and then they had 5 playing down at the Bike Cafe. And there was lots of people there, like all taking chairs and just sitting on the grass. So they were all spread out. So you can do things, obviously. Yeah, especially outdoors. Yep. Yeah, so absolutely. That's where, and provided the rain stays away from these things, we can actually have a bit of fun. It's coming tomorrow, apparently. I'm over the rain. You have all these bad things all at once. You've got COVID, you've got Omicron, and then the rain. Yep, absolutely. Mind you, it's not as bad as the tornadoes in America. No, that was terrible. It was terrible. That's devastating. That, yeah. Just devastating. So we're fortunate we don't get the tornadoes. No, it's amazing what climate change is doing, isn't it? Yes, yes. O le vaenga ia pe on tala noi, o lo ia fui fufuanga ia mwhai o na pe on ta ua ele brass band le ana whai. Ia e wa eno fo i whafo ia atono nei e lawa noi mwhai on tato o i whafo pe a lau fia lea. Ia langa lea whai matimu ia e whaali tonu e fo ia lea fo i wawa ia atu i nisi fufuanga ia. We'll just take a little break here, Anita. We'll just ask our DJ to play some music and then we'll come back for the second part. I'm liking all your backdrops. Yes. Nice to have snow behind us. Sing and heaven and nature
Toi whatalo whātulu whawhonganga le tunu ma whatasi ma ni te paika le pule no o porua. Ia o lea vainga mo mosa tata noa fo I wa inga neif tau sanga me tutuku. Ia e pe ai to tele o tatu ni ia tunu nei malalangi o tala noa I wha ma I pe o na ia ni. Ia me fo ina na mo ni porua mo tatu ofisa nei. Anita, I'm just looking at some of the things going forward. You know, this. I think we mentioned some of these things about the Titai Bay and the cars. We're trying to keep them all out of there. We did. So we passed that bylaw on this Thursday at council. Yeah. We had a big meeting on Thursday, but it won't come into effect till the end of January. So we're hoping that people won't be driving around on the beach in the meantime. But it means it's safer for families down there. Are there signs up along the beach? No cars out loud? Not yet. There's nothing up at the moment. So so we'll just pump the message out. It's putting the message out. We've got a couple of young people who are walking to get together along the beach with there's any issues and trying to remind people that it's coming up. But until the end of January, there's not much we can do. O le vainga le matano nei o Titai Bay e le matawhanga nei e whamulmole o leo o mana pāsi e le fontanga al pulenga nuu le tula fono. E whamamalu mai le asu i le whai ungon masino Januari tausanga fau. E whaasa i taawale o nau lunga le matawhanga. E mol pui pui ngo sango le mua la tau fai whaangaina. Ia mo tātou mo mai whaasa launga nei I lunga fau tātou upenga fsota inga. Ia whamulmole I tautua nā o le tūlanga nei o le pui pui ngā lawa o tā la tau la tā whao fo I taimi o le tau mawhanwhana. And then this $600,000 investment. Yes, so we passed that in our long-term plan last year, but we put an extra 600,000 into riparian planting to go around the harbour. So far since then we've planted 50,730 trees, which is actually really good because they're just a small group of people that are doing the planting. And around the harbour, around all the wetlands, everywhere that's needed planting. And then the wetland by Mana College has been started. We blessed the ground a couple of weeks ago. And so that will have boardwalks and everything go through it, but that's taken a couple of years to do. So we did that. We had a really busy meeting. And then, of course, we had the Marines Hall in Titahi Bay actually got demolished. It's been on the cards for so long, and it finally came down last Wednesday. So the building's gone, and now it's up to doing the park back to as the residents wanted it. We had submissions on how it's to be left. So that's the next thing to start there. So did you get any help, financial assistance with this $600,000 with the planting? Investment planting? Not for that, but the government have put other money into planting, and we've applied for it. So be at part of the Plumerton, climate change adaptation. Yeah, at Plumerton in the swamp, the Guardians there, they've done their own planting, awful lot of planting with government money. Ole vainga tupele mo whawhonganga le tunu on se la wafe tā la le na whaanganga e te tō ila au 5 wafe future lau tōls fulu la au le umas tō I vainga le I latalate le Mana College. I le pisi whatau fusi na ina I o nai te tō ina ia whaasawa I fo im whaamana I le vainga o pōlua. Ia pi isif sosoani le malo le tupele whaanganga I on se la wafe. Ia ma le Marie's Hall. I Titai Bay I leo uma fo I ona tu I lalo pen whaatana noa vaenga ni nisi o polokalama I leo whaatino whae ungo tausanga I ona wawai fo le pe whaafel whaongaina o le vaenga o tonu porua Ia mo wha lau leia atili o porua Ia maonga renga fo fo whae tausanga fo. It's called when you come to the end of the year, some of the things here we discussed earlier in the year now it's been done. And it's a tick box. And that's why it was nice to know how many trees. Can you just describe when you say riparian? Riparian. So riparian. that's how does it look? Is it how tall is it? So it bushy or if you'll notice it going to Titahi Bay on the beach, they put all the flax and all the type of planting against the bank. So some's tall, some's low. There's the water grass around the inlet. So some of it you'll notice, the Camborne Walkway, we've already had people go, oh, you're doing lots of planting, it'll block the view. But actually it's holding the bank stable. Right. Oh, that's good for climate change and all that. Yes. And the government investment in Kinapuru Landings. Yes, so that was... It's good to see Minister Wood come and see you. She's been out a bit. Yes. She gave me a big hug and it was like, oh...
She should come more often, like once every month. That's right, we'll get Barb to bring her out. Yeah. So yes, she announced the 6.1 million that Ngāti Taua got through the investment into waters and roading in the landings. So Caris did that subdivision with Ngāti Taua, and then Ngāti Taua bought the balance of the subdivision from Caris, and they've changed it, and they're going to put an extra 437 affordable and market and social houses in there. But once again, you won't see anything on the ground till 2024, 2030. So it's great that we've got more housing, but it's not straight away. You just have to stay in the mirror job so that you can see some of these finishing. I'd like to. I'm going to run next year again. So I'd like more government Monday. As I said to her, we've still got 2 more applications in. We've got Plymouton Farms in, and we've got Western Porirua. So I read somewhere that some of the iwis they're actually leasing the land. Yes. To make it a bit affordable. So that was what the iwi do. Any land they buy back, they will lease. So you can build a house, but you lease the land off them. Rather than buying the land, because it costs. In some areas now, the cost of the land is far more higher. Than the building itself. Yep, section's now 800,000. Well, who can afford that? But then you put a house on it. So that's the good way to go. And that happens in Auckland. There's land in Auckland that they do that. So it's good. All right. So when they say 437,000 is affordable, and this is where we have a question mark. What's the word affordable? Because so if you take that land component out, you might be talking 300,000 or 400,000, and that probably in the state is affordable. So I hope that is the case. Otherwise, if you're leasing the land and you still pay 600, 700, So if you put the land on top, that's over $1 million. That's right. So and KiwiSaver is only what, 5 or 550, I think. So it has to be under that to actually be included as affordable, doesn't it? Yeah, I think the government should actually have another revisit how they do their costing and come up with something where they can actually help people to get into this affordable housing. I totally agree, and I almost think it should be no deposit. Yes. They're going to have, if they're going to social housing, they're not doing anything else, so it should be no deposit, and then your rent is your mortgage payments. That's what I would do. I'd love the government to do it. And then the other thing I've just recently or lately, some of these sunset clauses in these contracts where they start building, you put your money in, and now they're looking at upping the price. Yep. And it'll impact on the people. And you can't do that, and they shouldn't do that. I notice a number of them have fallen over for that reason. So I hope it's not fair. I hope this plan here, when they're doing these things, won't have a sunset clause. No, exactly. I don't think the iwi would do that. No, absolutely not. O le vaenga le matatano iei fale e ono tesi maltasi miliona tāla le tupe lena whaalia e minsta o Wood. E sosonia ia Ngāti Toa. Malpulenga nui porua nei e fo e sosoani I whaingo ngaruenga I e tonu ma whaingo o whale. Whase lau tōsu fitu isi whale e whai ia alefa o ngale upule affordable market and social homes. Ia fa la if to afa fauma fa umna fa fale nei le lua fi lusu fa e o te lua fi to fu. Ia le la so tano dia anita. E roinga e fai fale nei wa umale taimi o ia pule nu. Ia le fa mai le o ia la to tausanga e fi alfo tamo e fi punu e o se va inicio ngal benga ia. Ia altulanga na e o le vaenga la le ta o le affordable. O leo fai ona lisi ia whanua maori ia wene I whaatau e tong tāwoi pa whaatau mo le whanua. Ai lisi ai whaatau na le whale. Tau siela I sau tau le whale tau se lau whase lau wafe. Ai le overlunga le val se lau wafe pe o tūlanga masangi. E se tato nofo mata I tūpo le whianga I aile tau ngā lue fo le mālo le tūlanga lea. And I see Wendy Walker, CEO, has been reappointed. That's very good. She has. We obviously went through the whole process. We interviewed other people, but she succeeded in getting her job back. So we've got happy staff because she runs a really good team. People like working underneath her. She's on the head of the RMA for government. She's on the Three Waters. Okay. So it was really valuable to keep her with what's going for next year. So we're really happy. Because some people, when you have a change of CEO, they probably have a different view of things. They usually like to do a refresh, don't they? And it doesn't go in sync with what the was. No, no. So it's good to keep that. Continuity is really good. So yes, we're happy. And she's happy, which is good. She loves being in Porirua. She's trying to move out here. She's just looking for
one level house. She better come now before the prices go up. I know, get really expensive. O le pule no o le CEO po le sili o le pulenga no polua le City Council. Ia o Wendy Walker le o leo wha alia I utoi o matoi wha afolan kong kalate mo le sili matau sanga. Ma o fia fo le pule no o le na te sila fia le ia swinga me ia anga ia le pulenga no. Ia mana ia le wha awau pea. Awa o si teimi asu le pule sili. Ia sawa ese fo lo ni tel tunonga le soifuanga. Ia ona le mawaila I o le pitanga mawhana le o le peo na ia le teimi nei. Now, COVID-19 messages. We've been saying this all year. Yep, we have. You know, I thought if everybody had done what the rest did in early, we wouldn't be talking about COVID now. No, we wouldn't, because we'd be talking boosters and everyone would be yeah. feeling much happy about it. But we're still trying to encourage our friends, our families and community members. There's still people out there who aren't vaccinated. For those who haven't been, please reconsider. I think we all want to go the same path together, same way. Yeah. When they're opening up the borders, some may not be able to go to places where they want to be. And I've heard of community groups that they go into like a night out. Yep. And then only 3 got inside the place and the rest got stopped at the door because they didn't have any pass. Yeah. So it's one of those things they need to give it consideration. And then if you look at the family in terms of the kids and their sports and schools, that's going to become mandatory next year. Oh, one of them said to me, well, I've become a single parent because my partner hasn't got vaccinated. So, you know, I've got to do everything compared to what they do. So I just sort of think of your family, your extended family, everybody around you, and do it for them as well. It's not, I'm not sure. I'm trying to push the buttons of people who are not sure, and Jacinda's not telling you. All the government officials, backbenchers, everybody is telling you to do it. But I think of not just yourself, think of your whole community. Yeah. Because it gets into our community, we're all worried. Yeah, and then you have these family gatherings for Christmas, and now they cancel because there's 1 or 2 members. Yeah, who can't do it. So the 2 are cancelling for the rest. Oh. When the rest should continue and leave them out. Yeah, well, one of our board members said at Tora the other day, they had their family one, but they all checked in first, and she had the COVID scanners on each door, and they were completely organised. So there are families out there doing it and being smart. So there's no reason you can't download a scan code for yourself so that people do take it seriously. Because if people get COVID, they have to stay home and they have to stay in isolation. So if you think you're sick, and that means your whole house is shut down, and there's a little piece of paper you can put on your door that says in isolation, do not enter. And then people from the community will come and deliver food if you need food, medication if you need medication. But we're getting to the point where if you get sick, you are in lockdown in your house. Yes. And if there's 5 or 6 or 10 of you in there, that could take 3 months because it will go through the family slowly, not just all at once. So you've got to realise that by you holding out, you could ruin it for the rest of your family. Last year when COVID hit, we had a meeting and I said, so what happened to the radio station when we... I said, we just have to isolate here and get sick here and they broadcast from here. so that was our plan. Luckily, we haven't come to that. No. But, and now the government is actually looking at vaccinating those below 12 to 5. So... yeah, those families that haven't done it, they need to also consider that for the young ones. Oh, especially the young ones, because the young ones seem to be bringing it in and spreading it. So they're picking it up really easily. They don't seem to be getting as sick. Mind you, we had that 10-year-old die last week. Yes. So it's proof that anyone can die from it when you get a young child dying. But the parents are itching to get their kids done, and everyone I've spoken to is itching to get their booster. So I've had my booster because we were done in April. Yeah. I was fine. I didn't even notice I'd had it done. But people are lining up for boosters now. Our team were at last weekend. Yep. There was one in Newtown and then one in Hart Valley. And we went there on a Sunday. And there was a 92-year-old lady. Oh, wow. And she had a booster. Yeah. And one of the... I told children, but pretty mature now. We said, Mom, you don't have to do that now. She said, no, I need to go and get my booster. I'm all right.
when I got the Good third. honour. That's good. That's leading by example, isn't Exactly. it? That's, I thought if everybody had that sort of understanding and then willing to go and get themselves sort of protect the rest of the family. Yep. Or and now we have families who aren't vaccinated, because I know of a business who an electrical supply company, and they're not vaccinated. So, you know, and that's leading into them not getting work because, you know, Correct. you don't want people in your home who isn't vaccinated. Yeah. So it just goes round and round in circles. Let's hope they come around in our type of I thinking hope so. and understanding. So they will all live in harmony. Well, because what's after Omicron? We just don't know. It Correct. keeps going. So the answer is vaccinations. Let me try and appeal to our friends now in Samoa. O le matatala noa e le tūlanga o lo i e pēni si o tātou ainga le o whai tui. E pe ona sau no le pule no whanau no o lo i a ia nisi e whaingatā a iene whaatasinga o ainga po te tonu fo i fiu whale nisi o ngā ruenga pisi nisi e ele company le nta ua ne whaimuri. E o whaingatā na whainga ruenga wai e le talia e nisi o ainga e le uni tui. E mai whaingatā fo i tātou ainga. E o wainga i o le tau sau noa toi fo i le pule no e fa mole o la tangata i toa misani po rua e o fai tui e o le fo e ele fo fuanga e mole posta le o fa mai ani to mo fa la nei a posta vaccination e le vai o i ono masina le fa tali ia ne o fai matala no le ele tina riva lo tau sanga le na fa lona tui lona tolu e la san te ia e le fa ali na la e na na ie na ia mal lo si mo fo tanga o ia so fo la le tanga to le ainga o ne pisia le fo o mele malo la lo sfulu lo le lima tau sanga 5 to 12 e me fai fo na fai tu stemi na te mai ia tato wa va ia ato no na le tata longo lava mas faule fai mato a le fai tadia lo ia te oe ia me fai ona pui pui fa tasi mutato e se tano ni mutao pa tato o me fai tu. Let's hope after this year we won't talk about and try to appeal to people to go and get vaccinated. I think the big thing for the islands is we all want to go there. What happens if they're not vaccinated and we go there and carry it because we're vaccinated, and that's the problem, and then they get sick? We don't want to go and infect the islands. I don't want to be the carrier of No. COVID to the island. So they need to join us and get vaccinated. I really want to go and have a time break away from here next Yes. year, early next year. But I thought, what happens if I take the virus with me? Then I just want to hop on the plane and get back here. Well, you don't want to go there and sit in a little room, do you? No. No, so that's one of those things. So I did put this down. So one Yes. of the Welly Awards next Yeah. year, so they are up in, I think they're February, those nominations. So a local boy, Jay Stone Finau, Yes. he's been nominated Very for an good. award. So I spoke to him the other night and said, I noticed you've been nominated. He turned around and smiled at me and goes, was it you? I said, yes, it was. Because he's worked so hard out here for the Pacifica. Very so good. We can only hope. There's about 3 others who have been nominations for out here, but he was our local one who we see all the time. Oh, let's go. Ole mania le whalinga le alpule no sa no fuma nominate pe watu fo ile le swafo stasio alo le no Chase Stone Finau. O le National President o le Tauira Pasifika Living Wage Campaigner. Ia mo le whaingo tongi fo i tu sa pau o ima le taul soifuanga. Ia le o avelona swafo i tono talia le nomination. Ia wale Welly Awards. Ia mo lato wha fo le mo meu tau loa whai longa tau loa le whai il tau sanga fo lua fe lua. Ia tau sia ia sao tuai tono le tau wanga le man malo mai fo. It's nice to have someone from Purua to win that It award. is. It would be lovely. One thing is to get nominated, then you want to win the prize. Looking ahead to 2022, Anita, you look through the Prism, and what did they tell you? What? It's going to be another tough year because we've got the water mandating going in. We've got the local government reforms in April, so they'll tell us what's coming up. And we've got elections. So Izzy, Kylie, Farfoy and Mose are all restanding. Okay. But if there's anyone else out there who wants to stand, they can. So council run a really good system. It's about June, I think, where you can put your names forward, and we have information evenings and seminars. So someone out there might think they want to come on council. They might want to give it a go. Mose did it last time.
He just did it through Facebook. So if you're interested in local body politics, we've got 2 wards next year. So we're cutting from 3 to 2. So we've got the Pauahatanui ward, which is the old northern ward. And then we have the Onipoto ward, which is the west and east joined. Yeah, we're part of that. Yes. Yeah, so you're the Onipoto ward over here. So it'd be great if people actually got out and got involved, because we have such low turnouts for voting for them. So, you know, if you think they're doing a good job, do you think you can do a better job? I changed it when I came in as mayor. So if you want to be on council, we just work on a Thursday. So you have to come in Thursday morning, 8:30 to 12:30. So that way, and yes, there are the odd night meeting, but there's not many in the day. It means you can work at another job and just come in on a set time. So we tried to make it that we can get other people involved. So your 4 councillors are all restanding. Are you looking for youth? We're always looking for youth. Okay. Always looking for youth. Mind you, the 4 in the east are reasonably young. So, but the west aren't. Oh, Jeff's 40, Mike's older. And we look everywhere. We always tell people just to apply. So do you want to be the mayor? Put your name up. Any particular skill set that you're looking for? I think it's the big thing about being on council is you have to like reading. There's an awful lot of reading. Yes. Like so much reading. Yeah, and we just want people who are passionate, who are interested in their community. Yeah, you can talk to the other councillors, see if it's worth. We've had a few rumours that people might run. Every year or every 3 years we get, you know, people applying. But, yeah. So the council, I think about 2 programs ago is when you announced that they've agreed to reduce it from 3 to 2 wards. Yep. And you still got 10 councillors? So yes, we'll have 11 because we've got the Māori ward. Right. So we lose 1 councillor from the east and west because we have the Māori ward. So I'm not sure who's running for that, someone out there. Obviously that position's up as well. So with the 2 wards, you'll be 5 each? 5 vacancies, 5 positions to be elected for? No, because the north only has 4. So there's 5 in Onipoto and there's 4 in Pauahatanui and then the Māori ward. So there's 10 councillors in total and the mayor, so 11, all up. So which ward are you? So I'm at large because the mayor goes at large, so I don't run in a ward. Yeah. Okay. But they can run for mayor as well. Anybody, you can put your hand up. And these positions are paid positions, is that they right? They are paid positions. Money? Yeah. So a base salary of a councillor is about 50,000. Right. Okay. Well, let me say, because that's important for our... Sorry, and the election's about October next year? Yes, it's in October, but they usually start June, July, the registrations. Right, June, July's registration. We'll remind you next year on our program. O le matano o le vainga mo le lua fe lusfulu pe on sau noia Anita. O le whai o le mo me waters lenta la noi vai o le tau whaatulanga ma le whainga malole ye nei. Ia a mese fo le palota mo so o suile whai pule le ye nei. E toi whai le palota ia October tau sanga fau. A le masino uni mo iulai le to e whai lo mo e ma amateo na le stalling o tangata. O lo baba ai sa tolu ia vaenga I tonu ia water porua le ona le lua nei ia ele one poto le la veita to il vaenga nei ele tio e limo ia sui tauwa I ia le si vaenga e fa ia se fulu le fa ile o numerous fulu le ave le water maoli e pe ona la tu tamfa ia le la wa mo le ava no mo so stasi la vefia tauwa I matamo ile tawanga le ai pion sa no Anita o le reading e mamafa tele ia pepa faitau ia e tau ona lei oe ma e passion pe te vai tonu polua ia o tūlanga na e maumia le au tupulanga talavou so sisi lava ia vanoa nei ia mafawhau i epi talawhenga mo oe ia mo le anga I luma o le aso le whaapitoa e tau ona whainga luenga o le aso tofi valu tae o le sfururua ia maisi fono I teimi o afiafi ai pe o pauana o le taimi lemo o mietele ia o le taimi le o le valu suru ia stofi. That's good. I don't mind working for
8 to 12 every Thursday. There's obviously other bits, but that's the main bit. But then knowing the counsellors, the 24-hour, community people ring up, they want to have a chat. Other things you do depending on what position you get. Yeah. All right, so we come to the end of this program, and it's been very good for us to host you here in your city, Anita. It's a shame with COVID we can't have both you and Anita. Oh, it's a shame that Izzy and Mo's wanted to come. Yeah, but hopefully next year we can do something. No, it's been good hosting you. It's been nice to. I actually learned quite a bit about your city sitting here and having a talk, because I don't know much about Wellington now. We love coming here. I could come easily more than once a month. But we'd obviously like to wish all your residents and listeners of Samoan Capital Radio a safe and happy Christmas. And we'll look forward to chatting with you again in the new year. Next month. So, next month? Yeah. I've got it in the diary. I think you're the first or second day back. Yeah. Thank you very much. And all the best. We also, our board, our staff, and all our Samoan listeners would also like to convey, wish you and the council and, the councillors also Merry Christmas. Thank you. And a safe new year. And let's hope that we don't have to work too hard on these COVIDs and I hope not. I'm red zoning. We need a bit of rest, time out. And all the best. O le tato por kalamena le vo fa manuia mai le tato au fa fonga I mata misitanga tene por wo ia fa pena fo un tato fa manuia I le pole no ma ne tano nga ni tausanga ia to mo sisia no tata no fo I le masina fo tausanga lua felus fu lua ia o mona amata fo fa por kalami tano nga mo ila to ni ia masin ta tata no tato ia por kalamena mo sisia no to tano te mat fa to fa so fo
plata o oilo mitanga o nu'u malava samafatia talia Yesu lena lufaula abuelo sei ualelea abuelo sei umotule asoa sai loua umotule asoa sai loua umutile kate sai loua ele nalo le la le o folina sube ea esa o solai matala when fai pai ai ui ilea so alofa vavalea ele malo o lua folina e mana tropea abuelo sei ualelea abuelo sei umotule asoa sai loua Ta alofa lava, o se whaawaponga le nei o telefou o le si ufonga le lau mua I Wellingtone mo le nei vaenga o le aso. O le tala mua mua, ua lapata ia e fō mai whaabitoa I ngā se pipisi, le ono te leo se wha le tonu e ali li mai le tonu New Zealand, pe a o nei ina sara lau mai I tua le vairusi o le Omicron, lea ua mai tawina le vave ma le sao sawa o lono pipisi ai I le tele o tunu ui fafo. O le taimi nei, e se fulu tolu la whai o tangata sa malanga mai fafo ua maua I le Omicron, mai o lo tau fia uma ma whaanofo e sea, I no whanga whaapitoa le MIQ I au kilani, whapea ai makalai estete. Whaalia mai e le li mai o Dion O'Neill e whapea, e mautino lava, e to tele isi tangata o le atau nuu mai I lau whanua New Zealand ma au mai le vairusi le nei, ma te lea I lawa ma le awanoa, e ono sao mai I fafo, ma awha aina ai le lau tele o le atunuu. O le amafuri atu foi I le nā o le Omicron le vairusi o le wha mai, e au mai e tangata I malanga mai atunuu, o lo o maa losi ai nei le pipisi o le wha mai COVID. Whaalia foi O'Neill, e iai si o manga e mauti no lava, e whaingo fia o no pipisi ai le vairusi le nei, pe a o ina sao mai I tua. O ia vaenga e au fiai whale kalapu, ma ni konseti e to tele tangata I a wai. Peitai, e olo foi I tonu o whale ainga, ma whale kofe, e whapena foi o na sao sawa ai le pipisi o le vairusi, pe a whai e iai si tangata lava e to tasi a fia ai. O le popolenga o mai, o na folinga mai, e le fe tau I puipuinga o le moli lanu moli, pe a o ina pipisi mai I tua le vairusi o le Omicron. Ma o no folinga mai ai I New Zealand, I le mea o tupu I le stete o New South Wales I Ausitalia. O le lua vai aso taluai nei, sa atusa mo le lua se lau I le aso, le au whai o tangata o le stete na maua le COVID-19 fruiva. Ai o mai I le asa na nafi, ua o atu I le lua afe, lima se lau lima se furu ma le valu. Ma e tari tonu le mtanga luenga le soifua ma loloina New South Wales, o le tele o mai nei, o tangata ua afia I le vairusi o le Omicron. Whailo mai fo I estasio fo mai o Michael Plank, e tele sa o le tonga o tangata o le aafa ina pe a whainei e iaise tangata e to tasi e maua I le vairusi le Omicron.
ua iloa i le mea ua le mai e tunu i whafo o le Omicron e maua nunga atu lona mawhaio na awhiai o tangata ua uma o na whaio la tau tui pui pui ta ilua whaatusa i le vairusi o le Delta. E tarua no o mai i lau whanua o New Zealand le Delta ua sili atu i le se funuafe le a whaio tangata ua maua ma awhiai mai lata i le awha o le a whainga o tangata Maori. O le teimi nei la ua matua wha amaalo sia lava pui pui ngai tua oia New Zealand mo tangata malanga mai whafo. Ua mana o mia tangata umai wha anofo e sea mo aso e se fulu ai ua le toi fitu aso i le MIQ ai tonu aso i to tonu o lato a inga. Lipo tia mai le te le atu o la whaina o mea tau tupe ale malo New Zealand na i lo le tūlanga sa mua i fuafuaina taru ai le wha ama i COVID-19 furuiva. Peitai ua valo ia mai le ofisa o tupe ale malo o le Treasury o le avame ona toe malo si ma fo i se tūlanga le lei ma ngai e tuai ina maua se wha asilinga o tupe ma wha aititi ai ma aita lafu. O le lipoti le ofisa o tupe mo le afa o le tausanga wha le tupe le nei o ilo ai le te leo se pa u o tupe maua wha tusa le i tupe wha alu ma fua mai ona o le sawa sawa o tupe whaalu ale malo o lo lango ai kompani ma pisinisi na i lo tupe maua mai i la fonga. Whaalia ele minsta o tupe o le sui pale mia fo ilea ia Grant Robertson o le pipisi o le vairusi o le Delta o i longa na matua tofo ina ai le malosi o le tamau a inga o New Zealand le asa ia i se tū langa le lei. Sa ia whaalia fo i o le tausanga a sau e te tau ana toi fo iai i le tūlanga le lei ma malosi i le tamau a inga o le tinuu mai o le a wha a waupea o na whaia ma le wha ai tete i a fuafuanga uma tau le tamau a inga a le malo. E tusa e tolu se furu ono miliona tā la wha inga o le tupe e le i te tongia tangata sa tā fia wa wha anofo e sea i te tonu o whale tari malo ma no whanga o lo o wa ai ai tangata mai whafo ona o pui puinga o le wha mai COVID-19 furuiva. Whairo mai se lipoti al MIQ i le vaenga hoil nei e pulea no whanga i e pui pui ai le tua oia New Zealand. E tusa male se lau fitu se funu miliona tā la le a whaio pili ua uma na tufa ina atu i tangata sa tā fia ai i te tono no whanga nei tāno na wha mamalu mai le nei whainga le malo i le tausanga na te nei. Mai o mai la e le teimi nei e tusa e tolus funu ono miliona tā la e le i te tongi ina. O le masino o kuso na amata mai ai ona suia mai le iwa se furuaso i le tolus furuaso le umi e te tawaira tongi atu pili o tangata uma e tau fia i no fuanga nei le MIQ. Sa whaao ngā ina fōi e le pulenga le MIQ se kompani au ai tā lafu mo le tau au ina mai o ia se leni mai tu sa miliona tā la sa ma whaiona maua mai ai. Peitai e tu se fulu tolu afe la whai o isi pili e le i mawhai na tufa ina atu i tua ona oni whaafi tauli le whaingo invoices. E limas fulu lima la whai o mai whau o le COVID-19 fulu iwa sa lipo tia mai el mtanga luenga le soifua malolo ina i le au sa. E au fi aile to lima o tangata ua fia le vairusi o le Omicron lea ua o tuai nei le se fulu tolu ia la whai o e ua whaina i le nei vairusi le tonu o le atunuu. O lato uma i es fulu tolu, o lo tau fia wa wha e sea uma i le teimi nei, i le tonu o no whanga mo le pui puinga o le wha mai, mo tangata malanga mai i atunu i whafo. O mai whau e limas fulu lima o le COVID, e au fia ai le to fast fumaltasi i au kilani, ai oisi sa alipotia mai nei le tu malo le Waikato, le Bay of Plenty, whapea ma Taranaki. E limas furono la whae o la tau o lo tonga fitia i whare mai, e au fia i le toono i le vaenga o ngase e ti ngā hina. E o mai i le whae unga le vai aso no vai atu nei, ua o atu i le 2 miliona le a whae o tui pui pui o le wha mai COVID-19 furuiva, ua umau na whaia i le tonu o New Zealand atoa. O ia wha maa ngā loa ia mai le mtanga luenga le seifua malo no ina, e au fia i tui mua wha pēr tui lo na lua, ma tui wha au popo boosters, a toa i fwoi ma tui wha abitoa, mo e au pito la matia le soifua, ona o ngase o lo o whea ngai mala tau. O tui pui umanei, au fia ila vai la au o le Pfizer, wha pēr ma le AstraZeneca. O le astona ila vai ia e se fulu lima afe la wha i o tangata sa whai ai o la tui pui,
ai o ile se furu varua fe fa se lau se furu nua la fa inga la tau sa fa ia la tau suenga po tests mo le fa mai fa ilo mai fo e fa pe o le tu malo le Heart Valley ai mai se le tu malo o ngā te tonu le Mid Central o la ausia le ivas furu pasene o la fa ia tangata Maori o faia o la tau tui pui pui mua o le si vaenga o le tātou tala o le awala e au pito isili o na taungata ai le tau o fale i le tonu o New Zealand atoa i le teimi nei e le pito nuu o Herne Bay i Aukilani. O le taunu unga leo suenga sa whaia e le company whaatau fale o le Ray White. O le awala e ngo o le Marine Parade i Herne Bay o atu i le iwa miliona tolu se lau fitus fulima fentala le tau fua ina o le fale tasi. Ai o le awala e au pito i ngā whatia le tau o whale i Aukilani o le Port Albert Road i le pito nuu o Wellsford. O le fua wha le tau o lo i nei e tusa e 5 se lau fast fulfitu afe 5 se lau tā la le tau o le whale tasi. I le Ayokalai Estate o le awala i ngā o le Jackson Road i le pito nuu o Maryvale e au pito tau ngā ai whale. Le olo ia se fua wha te tau, e tusa mo le lua, tesi mo le 5 miliona tā la. O le awala e au pito ngā whatia e le to'atele le tau o whale i le Ayokalai Estate e ngō o le Grimseas Road i le pito nuu o Redwood. O le fua wha te tau olo ia i le whale tasi i le hoi pito nuu, e tusa mo le 5 se lau mo le fitu afe tā la. Ai i le lau mua i Wellington o le awala o le Oriental Parade i le Oriental Bay e au pito taunga tā ai whale. O lo iei nei se fua whaare tau e tusa ma le tolu tesi ma le tasi miliona tā la. A o le awala o le Mark Avenue i Paparangi e au pito i whio lolo ai le tau o whale lea o lo o tūlai mai le teimi nei ono se lau tolus furui wā whe tā la le tau fua ina o lo o iai. Ua sanga wha mauni ai le nei suenga le matua maua ai o le tūlanga ua o ne iai le tau o whale i te tonu o le tunu o atoa i le nei taimi o le soi fuanga. O lo o fia maua vave leo ni ata atoa moni mōli mau o se whalawe lave na manu mua ti ngai nai ni tau le lea talavau se tō lua i loa hat i le vave ao le asto nai. Whalia leo o la ua na manu mua o lo masalomia sa fasi nisi pe tusa o le afo le lua i le vave ao i le awala e ngō o le Tevethick Grove i le pitanu o Woburn. E taritonu leo o la ua umanei na awai i se pāti sa whaia i se whale i lewa e ngā o loa hat. O lo o tonga whitia umala ua i le whale mai i le teimi nei. Ua lipatia mai le whaatuma wina pēa o se whaai unga mua na whaia le pūlenga o le Ayo Upper Heart e le mana umi aini pasi o le tui pui mo tangata uma e fia urwhale ma whaanga ina i a mea tō tino a lea pūlenga. Na toe ilo ina le whaai unga le nei a le council a Upper Heart e na ua tula i mai aini whaai tionga i le amatanga o le maasina nei. Pei tai la sa whairo mai e le pule sili o le pūlenga o le li o Peter Kelly e ma whai ona toe suia le whaai unga le pūlenga po le council mai o le a wha waupea o na mata i tūina i o na fianga. O no whanga e au fie le wha moele nei ma le whaai unga le council a Upper Heart e iai lo la tau whaletusi, le library, whapea i le civic centre ma le whale iai vai ta ele le H2O Extreme Aquatic Centre. Pe tai la e le au fiai i le whale tele o lo whaali aiata le ta ua o le whirinaki whare taonga. Whaiunga na nāre nei wha o ponga o telefou. O te toi whaatalofa le malutelo le tātou te nua me se foi le au mai moa e se whaopoponga o tātou telefou mai sa moa e ala i le tautua le siu fonga le lo mua. O le whaai unga le vaiaso le na whaatautoi nai le sweeper estene o le whaamasidonga o whanua maswafa. Whai malo matu mua Matthew Lemesio. Whaatasiai ma le whaamasino langolango le fionga ya le au pepe whaatupula. Whapea foi ma le li whaamasino i anta wewa le le vanga mupo.
Mo le silafia o le tūlanga superstene wa tōwhia na iai le tō whawhai mālo matumua. O se tofinga na whamaunia mai le superstene o le whamasinonga whanua maswafa le whionga whipulea ai Atila Ropati. E no wafsirigia le tō whawhai mālo matumua. E whantatau i le tusi e le whionga le tamaita i Minister o Whamasinonga. Le whionga matamua se o manu vasati sili pulwhana. Le olo o yailo na whingalo e te tau una toi ilo lea tofinga bo alanga te tau wai maawala le tūla whono. Sauna fo i matamua e o fo i ante ia e le ilongo ina mua o ia i lea tofinga. Peitai na saunoa whai malo matumua o vaenga umai wa fisilingi ai o le a le mawhai o na maua se tali, pau lava le tūlanga e mawhai o na ia tali mai ai, o le vi inga e a o na whaafo i le tua, o na o to whinga uma e mai a te ia. O le aia tautua i na fo i le wha maoni ma le tūlanga a to e na te mawhaia, o na tautua i le wha masinonga whanua maswafa, ua vala au inai o ia. E ui o le ua nginga le whaitunga mua le tala wha te tau o tu o le tupe, lea ua taatia mai eise tūlanga le lei i le teimile nei luas fultasi tesi ma le 4 miliona tala. Tupe alu wha au popo ie pe o na wholasia le whionga le tamaitai Minister o tupe, mulipola ana Rosa Mulio. Ai ua wha alia atunga lunga le fo mai o tūlanga tau te mau ainga, le whionga luanga lau Dr. Afualo Wutsalele. E le o tūlanga le lei le te mau ainga o le atunuu, mai le maita wantu le lumanai i le vave pe tuai fo ilo na wha le tonu, pe a whai e le fua wha te tau le leina, lona wha o ngā ina. E fua le finangalo wha a lio le whionga Afualo, e reporti ta itasi e lo fiso wha maumongo whai numera, o lo antangi ai le anga e atu lava ina tu i titia, o tanto o loa i awinatu i atunu i fafo, ona o le wha le tonu le wā a fiai le lanulangi i le wha mai o le COVID-19 furuiva. Sau no Afualo, e ui o le ua wha ata te tia mga ioi lo por kalame a le ofiso wha ato anga, e fe soa ne una i ailo tātou ta mau ainga i o loe awinatu i fafo, peitai e le teitai o na toe te tusa, ma le teimi na maa losi e leanti na ai o tu risi. Na whaftai foi a Afualo o alo ma whanau o le atunu e me se foi a ingolo i atunu i fafo, e se leni matupe i o lo lafo mai pea, wha o popo i matupe wha mea lofa mai pa anga sa moa i atunu i fafo, wa fesoa soa ni tele le lo tātou ta maua inga. Peitai, a le fofo wha te tauina le leile se leni le o lo iei le te mire nei fua i a fianga o lo tātou atunu ma le wha mai o le COVID-19 furuiva, o le mea mauti noa e ono wha le tonu le ta mau aingo sa moa le lumanai. Ua tali le whionga le tamaitai pāle mia, fia mea Naomi mata awha, e whaatatau le tō whinga superestene ma isi tō whinga e tō lua, o whamasino o whanua maswafa le ua mai a whaatau tō, e le o le te eno le tangata mai le tō whinga, a ia sa solo a wala uma ma whiriwhiringa e whaia, i lunga o le tūla whono. E le o le te ena o le whaia o se whiriwhiringa, o le tangata fo'i ua whiriwhiria, o le toa o lo tūla i mai o le asa wha mawina i se tusi a le whionga i le tamaitai Minister sa wha o atu le mtanga luenga. Ona ua ua i le tūla whono o lo o ai ai le whaangaio i o le tātou whaamsinonga o whanua maswafa le tūla whono fau le na pāsia e le o iei se aia inga i awala e whiriwhiri ai ia tofinga. Mai e le ngata o le sui Palestine a o isi tofi uma o le whaamisinonga ua lape ai ia le tūla whono. Mai e le o iai se ni ai inga ia po anga waa ia ma isi lava ai inga e ao ona wha mau popoina i tonu o se tūla whono. E pei fo'i ona sa iai i le tūla whono tuai o le whaamasinonga o whanua maswafa. Wa whailo fo'i atunga lunga le whionga le tamaitai pāle me le whailo inga ma le autu stala, on o le wanga i lava le president o le whaamasinonga o whanua maswafa, le whātau nu o le whātau tonga mo i lātou e tolu i wa whiliwhili e ia tūlanga tofi, ai o leo lo o ta oto le tusi na awinatu, e le whionga tamaitai Minister o Whaamasinonga.
Mai whanoanoa lava ia le mawhauwhau ma le waai atu. Ua ia i lava se fina ngalo o le Palestine whaauau ia le whaatautonga i le ngata i le ua tōwhia i le tofi sui Palestine. Au nisi fo i o whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa i le aso. Ia e au na si le fia e le tātou atunu. O le pūlenga, o le au whainga luenga, ma vaenga uma e whaanga ioi ai le matanga luenga o whaamasinonga e i lalo o le vaenga a le fionga i le Tamaitai Minsta. E au fia ai i le nā vaenga i a tupe e whaanganga mō le au whainga luenga, ia ai maise o le vasenga o ali i whaamasino. E au whātasi whina ngano le Tamaitai Minista o whaamasinoga, whapea fo i le Tamaitai Loia Sili, ona ele o iai se tūla whono ma oti mamanino mō ia to whinga. Wa tā pena le ofiso tangata tā whao mai mō mai sa mō le turisi, mō mea whaapāpā mō le nei tau sanga lua fe luas formaltasi, e whaafeiloa ia tua le tau sanga whau lua fe luas formale lua, o le fōwhanga na pāsia le kāpeneta se tāno sanga mai le ofiso le turisi, le ua whaamaunia mai le whionga le Tamaitai Pālemia, le no whanga e whātuktei ai. I tau sanga fo i ua mawai i le tau sanga fo, e whai eia tātou whaalinga o mea whapapā, ea mai o lo o ngafa ma le vaenga lea o tangata tāwhau mai whafo, ma ua whapea fo i ona whaamaunia le kāpeneta, ia se lātou whautuanga, e fia whaawau fo i lea whaalinga e whailo ai le urwhale atu i le tau sanga fo, ia ma o lea ua pāsi ai, ia lea whaalinga e whaia i le pō ai tātou aulia le tausanga fō. Ia o isi tausanga sa tāpena atu i lalo nei, i lumawhale, ia po o fō i le wafu. Ia a ua whautua ina o le nofuanga i pito le leon na tāpena i le whaalinga o lungo i le maunga vaia. Ai o le pō le aso whareile, na tuano ia tua i se saunuanga, mai le taitai o le Ekalesia Iesu Keriso le aupa ia o aso e ngata i Samoa, le sunga ta whele whaalongo, a mōli teu ua mai a tāpenei nei luma maota o le whale o le malo, na tālo sangai le ofiso tangata tā whawhau mai mua mai i Samoa, e le Ekalesia le whaatautei e leo ni mōli e whaamata ngō fiei ma whaamanatu ai le anganga o le Kerisimasi, i soifanga maulanga o tangata Samoa, tā ua le sunga ta whele, o le fisoasoani whai pēle nei a le Ekalesia mo le ofiso turisi, na amata mai le ono tausanga ua mawai, peita ina le mawhai ona whaataunuina e le lua fes fulmaliva, ona o le whaamai o le misela, so o mai ei ma le tausanga nte nei, lua fe lua se fulu, ona o pui nga le whaamai o le COVID-19 furuwiva, peita o le nei Kerismasi, wa toi whaawau matali atuai le tālo sanga, na toi tu inatu e le ofiso tu risi. O le whionga sui minista o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Samoa, na tali foi tau e whaafitaia le fisoswa de le Ekalesia, le whapaputonga Iesu Keriso le aupa ia o aso e ngatai Samoa, mōlo lātou sao tā ua. O tala fōwia mai Samoa mo le ne yaso, whamatuia le tui ngā ruenga matiu te o le a whenga iailo tātou tunuu, whaasoi fōia. Nau whaafona tātou tunuu i le whaupongo tātou telefau le nei auli e pe ona tāpeneina le whionga la wano ati i lawa ia mese fo i le tautua mai Samoa le sunga ta se Salam Sam ia ala mai tātou tala mai Samoa to e whaafonga i le tula tasi le auli nei le ulos fulu minuti o te nei le tula sifur malilua ia to e whaamalo ma to e whaatara whaatu le taimi o le auli ma nei fo le tau lau mone Wellingtone la to fo i umalo lo mai ngā ruenga nei tali le sua ia mese fo i nei mātua o tu ama tu o tatu o tunu o matua tausi yo tali fo i suo le taimi o taimi fo i nei masani ona fai le tau maftanga ia ona ino i leo nei la to fala au le nei yaso ia mana tua nei fala au nei matua pe fo i nei la to appointment nei yaso ia one i misia la to appointment ia ani te ua malolo fo ia unanga fo i le asfia
ia man tua siaki pe ina la to appointment le aso ia ona ole avena I matua I la to appointment ia o to na mafuta ma le taimi lungo tata wala le o le tasi on tesi ma le tasi fa mo na matua I tono ainga me se foi tono mo tanga sengase fa pe foi tono nga luenga lungo nga luenga le o ta vale o pisi foi le taimi ia o al fenga yo to I o nga luenga me se foi tono fa nga luenga fafo e foi inicio nga lue I nga luenga fafo me se foi tonga la au ma fa toanga ma lo lava ia le nga lue le yaso ia fa malosi nga luenga to e pau fe anei le o to e fiaso to e lima aso ia tato fa felo ia foi le I Christmasi ma lo mai foi la ia ma tolo sela ia ma ia ma se I fai foi sina fa malostino ia ma sina fa savili le ma fa se tulo ia mai nga luenga nei tau sanga ia ele manatu o nei tau sanga ele o tau sanga foi le sa a to le fia le to tele le tunu ia me se foi le taimi ona o tulanga sa ia fa mai ia me se la foi tatou foi ia le van fia o asi ainga ia pangale ia sa ta punia le vaenga ia ma ona o afianga o tatou fa mai me lea ia tatou ona sai me foi le tawe ona le ile fai o tatou tui e wale la tatou ta fa ma fia fa ta sima ainga malanga mai nisi au kilani malanga foi vaenga le Wellington au kilani kala istete feo iso tatou ia ile Christmas o le nei vai aso le sto nei ia fa marwale Christmas ia tau sia per saunga le mulunga wala a wale fenga I au mga luenga o tau sila mai il pulo o tupu hero ia mo vele o ta penanga o Christmas wa pulo le mu va pea ma le pai ia ngo me Christmas tu sa pele se me alofa le se me alofa e pulo va pea ia o le nganga na Christmas mo fia fatalo fat ila tolo mafuta mai lunga le tatou Facebook mai lunga le YouTube fa pe foi lunga le tatou app please fonga la mo fa fia nga nei taimi o le uli ya mai le tautua ya ale tatou wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo musika o malo longa ma tau mafutanga o le uli si fofonga o le laumua Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas bugger. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas bugger. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air.
se tala ua peise moa e tongi ai u maulona afa ua toe sululana foe le ai se si mea o totoe ua le tau laulo na faa moe moe Yesu ua soifua oe se oli olia oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato fia fia ho ho oli olia i lota mesia ua soifua mai oia ya pepe se alleluia oh yeah it's your birthday yeah Jesus it's your birthday oh yeah yo le pota lingo lingoa le fetuna faailoa na fana uai oia i le fale ua vanoa le o malu pese ai o le au angelu o sana famanu mai foi le tupu le lalo langi ua faamana tuina felo fani ai uo felo fani ai ainga le aso o le fia fia le asa fana o le mesia ua tau o le faa moe moe le faa o la tanga le oa uma oe se oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato fia fia ho ho oli olia i lota mesia ua soifua mai oia ya pepe se alleluia le sona ina fana wa Yesu le faa ola tato te pese pese alleluia ma osana awa ole tola vale ole tina tangata ya sa oloto tato uma oile anga sala failunga na e tuma ole alofa failunga na e tuma pe aleola sala mo ma alo ese ma ilele anga ai tali Yesu oye le malama lama tufa tufa ne me alofa o se ta mafatanga sunu ma se oka se umutalo ma se sais tu oya wala Dr. Shalala ulele musika e fa fia i ma fa manuia o fa angana o samo uma Merry Christmas and a Happy New Year se oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato fia ho ho oli olia lota mesia o soifua mai oia ya pepe se alleluia se oli olia i lota manuia ho ho oli olia tato fia ho ho oli olia lota mesia o soifua mai oia ya pepe se alleluia Oli le masia ya fatunga mai le sunga ya alo ese ya fu sa moyone ya pese Christmas fatunga fo ele fo ya le tino ya tama wedding tone tama alo ese ya la pese na ya pese Christmas ya ta le fo ma neva yaso ta pena ita to Christmas to luas for 5 minutes ya na tale o le tu la tasi tasi ona mai ele o le tau lunga ya la leo le tasi on tesi ma tasi fa mo ata to mafuta pe lunga o Facebook ma lunga ta YouTube ai fa pe fo lunga ta app se pa ya le tu la lua ya to fa malo ma to fa tala fatu o te lo pe o mai al ta longa golf ta longa ta polo fo le no mata ya nafi le fa inai Orlando i America ele ta aloi ia anisi fo yo tangata i longa le lang ni ta longa te nisi le ima le tai ka wuts malona tali pe au pe sta long fo le fai au ale ma na ia la fo le to ata i loai so le o fo le fa na fo e tangata nei tangata i longa ile golf mal ta polo so le o le matua le leia tata miti fa na pe fo le tali e o le o Taika Woods le tamana o Charlie pe a Charlie ele ngo ta fa va ya tu ye so le fa to le tata mo ti so le ale light pes fu to le tau sanga le matua ale ma nei ole mata fo le ta longa le pe o nei ele so muli le o te va ya tu ye le na tu ma ye pe o nei le so le sana i America le so muli o te le lona po o mai a ye ta longa na le ta longa ta polo na lo fa na i America i Orlando i America ya stasi fu ta mi sanga ya ta mi sanga la le
e fai au vo lele e au le tamā ma lona tali pe au le tamā ma lona fine ia o tangata ia tā le jamile i tālonga lea ia o tangata tau ua le tālonga tā polo ia o tangata fo isa siampini ia pela o Tiger Woods ma lona alo i tama leo Charlie full total sanga la fo ia au le ale ma na ia o le mata o le maftanga fo lele le tamā ma le whanau pole tamā ma le atali tamā ma le fine lea i le fo lele i tono tālonga ia o le ma na ia fo ia i le mata ia na nafi i le tamilisanga le whatanuina i Amerika ta polo. Leo te le lora po aiwa manu le tamilisanga na wa o nei le asa mulimuli. Ia o le talonga na ia na Saudi Sky, sa Saudi Sky o te le lopo o mai a pele ai. Ia o lo whanga solo le asa mulimuli nei o le tamilisanga na. Ia na mana ia le vai atu ia le tātai ka wotuma si o Natali, si o Nalo. Ia le tamilisanga lea. Ia i foi maisi tangata i longo la langi pero tangata Duval Epo i ele ingoa. Ia tangata na o jitatele lo male ia il telu tangata ai tate ma sani fo lingo tangata ta ua ta longa taporo le tata i ia malato fa na so le fatu foi la le ta fa na wa tama ia so le oka so le ta ilo foi itale wori ia le wori o sidila so le mata na fi tata ai so le eseleman o le man ia le ta ua ta o tamsanga le o le maftanga mafana ia ma tuam fana u pela o nei tama nei atanga tata ua ia le ta longa tapo le matai ka woods ia malato fana o le malai ta fa o mata aloi so le ia lo no winga e vai atu ma umatu ia tangata i longa ia le langi la ta longa tapo ia ta tova ai atu le e mai la to fana u po la to walo il ta longa oka ele ai mas tangata fu le e ta polo ta te vai atu le se ta asesi o fana eseleman ia sole lua se furfa minuti ona tale o le tula tasi le se fonga la mo ia fai mali le uli au fa vesia le uli pa fa pe ona tali le sua yo fa mali le tama ftanga ia ona tali mali le sua fa pe foi ona fa o pe nga luenga fa malo atu nga lue a fa foi ona te mafuta mai na te sa malanga tu o kilani na o ia kilani alo mafuta mai tau tua ia manuia la foi ia le ma waina ia ma ia toi foi o tau ta faunga Krismasi ma tau sang fou ia le la fa o tu fa fia ga pese ia wa foi fa fo mai mai le tunu i le nei vai nga le uli le ua toe luas ful tolu minute o Natalia o le tula tasi tau tua ale si fonga la mo e jone ko va tu le sunga para pa no motiva fa pe fo le usa televui ia ma fa tu Erika Moe le ma futa mai au kilani pe au kilani le Erika Moe malo
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
ane lau au le pusi ula. Sei mai noa Samoa. Lau ka alawa matai na malau tua ai le ngā oia. Wa whaapau na e malanga mai kini masina. Mai ti apu kini aina. Ai le tau ai lo sau ai au kini kini upai Samoa. Sau sei e mai, e te tali tonu mai. I nei e pakea, o te kala patua o mai. E lua na mai pate, ai tu e lea ai. E maluro na ea, e te me koi ki o taole tai. Sau sei e mai, e te tali tonu mai. I nei e pakea, o te kala patua o mai. E lua na mai pate, ai tu e lea ai. E maluro na ea, e te me koi ki o taole tai. Le ua toe iwa minute i ona tā leo le tū lai tasi, mai al tātou tau tū e lunga lea la leo le tū lai tasi, pe ona masani ai ia i aso umalawa, a mata mai le aso ngafua, se pa ia la stofi, e se vangana iai le aso, se vangana ai le aso freile, le mai al tātou tau tū i le tū lai, ona po lima foi, ia i aso freile tai tasi, ia le toe wha malo atu le taimi, le tau tū le si ufonga le la, mo tātou wha manatu pea, ia manatu na ua, si la fia uma tātou tū langa tau ona sa uni uni, mata pena pena, a me se lava tātou ia saune malanga. Io e manatua, e lua vaenga mwhai ei ona e sopo ia ma e taunu ule i le taunu unga nai po o le pitonu una e te alu te whai kiusimasi ei o le vaccine pass ia ma le pepa fuli le whamau ai e negative lau test. Le an sa whai e le fitus furulua i tū la ai le i sauni malanga. Nono winga, tā ua tele pepa nai te ua toe ngau a tole toe sau le ta vale. Ya mi se a vai vole le au vai nga e o ta vale malanga mamau. Ta ua tele vai nga na ta pena vai nga na o le vaccine pass ya fari wai mauti noa o le me mauti noa lava e yai poloka le a faia i pitonu uma tu malole ole a mi se la nga ile i lunga o kilani ma le nga me foi o kilani nei i Wellington e de manatu la fai poloka foi le awala. Ia wa ia le siakina vaenga na ia ona upupunga fo ia fa mai wa ele si vaenga no tau mai tau atu pe ona mai fo tatu telefone vaso tene ia wa mata fo ona fa tau wa fai fo inga yo inga fo lele se manga yo ina le ami tonu e ni se fa tau ai mo meana o pasina ia fo lele le fa ma mo la to fo lele mu se fai tui ia se vai la mo me mu se fai tui e mana e fai pasi ma e fo ai na fai le awala se ia o se tu le tau le na vaenga ia ele manatu ele ole ale fa tamala fo ia leo fo ele siakino vaenga fa pena pa wale le turang fo le ma fo ia il vaenga le mai ma pen fa pe wale ia se alofanga e fo le ma fai ngofi le nga luenga pen fa pe ia ile atta ile pas ile ia por carle e mane pen fa pe le atta o tangata e ono le ia le vaccine pass ia ile pasi le e wa fengo fia ona faini awala se foi na faini awala se foi la tou ia le fai tui ai man na o foi le ia e fai ana la tou fai wale le ini ata i lungo o vaccine pass ia e fa mauni ai ia tu langa na ia mata na foi tatou i vai fa pena le mi malanga ai ia i malanga mamau io ne te fo mai mauli tai mi te le penisini alu ia to fa fo i mai o la o kila ia ono vaenga fo le vaenga i titia ia ai awa te le lo vaenga le wa le na malanga mai mai o kilani ia mal vaenga fo le na malanga o kilani pena na faini poloka le tai mi na femlanga ia a faini poloka ia al memo tino e fai lava poloka vai tai mi ne ia mission ne vai aso
ia fa pele e poloka o tolu vason te nei tau malanga o kilani pele malanga mai foi ia ia mana tu e le fai on fa tamal mtanga luengo leo fai ya poloka sia ki vai na fa pena io o to e ono minute ia na tale o le tula e tasi ia e ve fole te mi fa to fa tu ia ila to io lo fa lo mai tono ilungo le tatu wala leo tasi ono te si mal tasi fa mo e me se lava ma tu tausi e tono ainga ma motanga sengase yo lo fa longo mai fa mai tatu wala leo le na ile aso male aso yo leo la mai al tatu to tua ilungo le frequency le tasi ono te si mal tasi fa mo me le mo le to fa te tele to fa fo mai mai ya la tatu to tua le nei fo yaso amata mai fitu tau na ni lasi pa i mai le taimi le ale fa ma ba tu ya yo te to na lo fa mai fa longo mai le tio fa longo ya tatu ma futo pe lungo le tatu Facebook ma lungo le tatu YouTube ai mai se le tatu Apple na e luas full fight tu la ya lo tele na matu ai musika mo ila to lo fa ma le tatu Apple au fa vale le mo tino le la tu fa longo lungo le tatu app ya il tele taimi o fa ngai la to fa mga luenga ya fa na tu pe sa ngale mu ya ilunga wala o fa ngai o to nga luenga ya il pisi fo yo ni taimi mal ne yaso to 5 minutos na ta leo le tu la tas ya mo to ye ma fa fo mal tatu wala leo ya lo ftele mo to fa ma lu fo sta tu o le longo malie le tau tamari la fa fo mai ya le se upu la fo la fa nga luenga ya le tau tu ino lo to pa ya mo to manu ya fa ma ngalo ni ma to se ai ma nu lava ya le nei fo ya uli ma ya lo tatu peselea tu fa fo le fa saluina tatu telefon matala mai sa moa Richard Parker ole malo Oi, tu vas a tu tatu pesel na fauli mai o ya le mana ia tau lo mone lo to le tu sa wala yo no le ma o se oi ele poi wana pu se na dia o mana o ya le lo to ai vai lo ti so we tao eva nei o e tate no fo il malio si o loto I want it to ma salo funa e ti tali tono beata so sola i mauna le babe Derita Fawata Itai Umo Ilomata Be Afa Solo Wape Oseata O Olinga Ilongeanga Tamilo ilo ia o aonga Malau loto tumule lofa Fiava aia wefa ailoa Lofa amuli mai samo Lau pelewa e pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale So topita mai le langi awe ia fai we musu ia te au a o pe fo ia tala mana ia
te pai tua ia la pele ia la pele ia la pele ia mana tua ole awala e vala tua ai savali awane ye tu te pai tua Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Talofa lava, o se whaawaponga le nei o talofau o le si ufonga le laumua I Wellingtone mo le nei vaenga o le aso. O le tala mua, ua lapata ia e fo mai wha abitoa I ngā se pipisi, le ono te leo se wha le tonu e ali mai le tonu New Zealand, pe a o nei ina sala lau mai I tua, le vairusi o le Omicron, lea ua mai ta wina le vave ma le sao o lono pipisi ai I le tele o tunu ui fafo. O le taimi nei, e se fulu tolu la whai o tangata sa malanga mai fafo ua maua I le Omicron, mai o lo tau fia uma ma whaanofo e sea, I no whanga wha abitoa le MIQ I au kilani, wha pēa I makalai estete. Wha alia mai e le li fo mai o Dion O'Neill e wha pēa, e mautino lava, e to tele isi tangata o le atau nuu mai I lau whanua o New Zealand ma au mai le vairusi le nei, ma te lea I lawa ma le awanoa, e ono sao mai I fafo, ma awha aina ai le lau tele o le atunuu. O le amafuri atu fo'i I le nā o le Omicron, le vairusi o le wha mai, e au mai e tangata I malanga mai atu nuu, o lo o maa losi ai nei le pipisi o le wha mai COVID. Wha alia fo'i O'Neill, e iaisi o si o manga e mauti no lava, e whaingo fia o no pipisi ai le vairusi le nei, pe a o ina sao mai I tua. O ia vaenga e au fi ai whale kalapu, ma ni koni seti e to o tele tangata I a wai. Pei tai, e olo fo'i do tonu o whale ainga, ma whale kofe, e whape nā fo'i o na sawa ai le pipisi o le vairusi, pe a whai e iaisi tangata lava e to tasi a fia ai. O le popolenga po mai, o na folinga mai, e le fe tau I puinga o le moli lanu moli, pe a o ina pipisi mai I tua le vairusi o le Omicron. Ma ono folinga mai ai I a New Zealand, I le mea o tupu I le stete o New South Wales I Ausitalia. O le lua vai aso taruai nei, sa atusa mo le lua se lau I le aso, le au whai o tangata o lea stete na maua I le COVID-19 fruiva. Ai o mai I le asa na nafi, ua o atu I le lua afe, lima se lau lima se furu ma le valu. Ma e tari tonu le mtanga aluenga le soifua ma loroina New South Wales, o le tele o mai nei, o tangata ua afia I le vairusi o le Omicron. Whailo mai fo I estasio fo mai o Michael Plank, e tele sa o le tonga o tangata o le aafa aina pe a whainei e iaise tangata e to tasi e maua I le vairusi le Omicron. Ua I loa I le mea wale I mai e tunu I fafo o le Omicron e maua nunga atu no na mawhai o na afiai o tangata ua uma o na whai o la tau tui pui ta ilua wha atusa I le vairusi o le Delta. E tarua no o mai I lau whanua o New Zealand le Delta, ua sili atu I le se fulu afe le a whai o tangata ua maua ma afiai, mai lata I le afa o le a whainga o tangata Maori. O le teimi nei la, ua matua wha ma losia lava puinga I tua oia New Zealand mo tangata malanga mai fafo. Ua mana o mia tangata umai wha anofo e sea mo aso e se fulu, ai ua le toi fitu aso I le MIQ, ai tonu aso I to tonu o la tua inga. Lipo tia mai le te le atu o la whaina o mea tau tupe ale malo New Zealand, na I lo le tūlanga sa mua I fuafuaina, taru ai le wha mai COVID-19 furuiva. Pei tai, ua walo ia mai le ofisa o tupe ale malo, o le Treasury, o le awawe ono toe malo si ma fo I se tūlanga le lei, ma ngai atuai ina maua se wha asilinga o tupe, ma wha iti ai ma ai tā lafu. O le lipoti le ofisa o tupe mo le afa o le tausanga wha le tupe le nei, wa ilo ai, le te leo se pa o tupe maua, wha tusa le I tupe wha alu, ma fua mai ona o le sawa,
o tupe whaalu le malo o lo lango ai kompani ma pisinisi na i lo tupe mawamai i la fonga. Whaalia ele minister tupe o le sui pale mia fo ilea ia Grant Robertson o le pipisi o le vairusi o le Delta wai longa na matua tofo ina ai le malosi o le tamau a inga o New Zealand le asa ia i se tū langa le lei. Sa ia whaalia fo i o le tausanga asau e te tau ana toi fo ia i le tūlanga le lei ma malosi ia le tamau a inga o le tinuu mai o le a wha waupea o na whaia ma le wha ai te ia fuanga uma tau le tamau a inga a le malo. E tusa e tolu se furu ono miliona tā la o wha inga o le tupe e le i te tongia tangata sa tau fia wa wha anofo e sea i te tonu o whale tari malo ma no fuanga o lo o wa ai ai tangata mai whafo ona o puinga o le wha mai ko vitis furuiva. Whairo mai se lipoti al MIQ ia le vaenga hoil nei e pulea no fuanga ia pui ai le tua oia New Zealand. E tusa male se lau fitu se fulu miliona tā la le a whaio pili ua umau na tufa ina atu i tangata sa tā fia ai i te tono no fuanga nei tāno na wha mamalu mai le nei whainga le malo i le tausanga na te nei. Mai o mai la e le teimi nei e tusa e tolus fulu ono miliona tā la e le i te tongi ina. O le masino au kuso na amata mai ai ona suia mai le iwa se furuaso i le tolus furuaso le umi e le tawaira tongi atu pili o tangata uma e tau fia i no fuanga nei ale MIQ. Sa whaau ngā ina fōi e le pulenga le MIQ se kompani au ai tā lafu mo le tau au ina mai o ia se leni mai tu sa miliona tā la sa mawhaiona maua mai ai. Pei tai, e tu se fulu tolu afe la whai o isi pili e le i mawhai o na tufa i nātu i tua ona oni whaafi tāuli le whaingo invoices. E limas fulu lima la whai o mai whau o le COVID-19 fulu iwa sa alipo tia mai al mtanga luenga le soifua maloloina i le au sa. E au fi aile to lima o tangata ua fia i le vairusi o le Omicron lea ua o tuai nei le sa fulu tolu ia la whai o e ua whaina i le nei vairusi i le tonu o le atunuu. O lātou uma i es fultolu, o lo tāu hia ma wha e sea uma i le teimi nei, i le tonu no whanga mo le puipuinga o le wha mai, mo tangata malanga mai i atunu i whafo. O mai whau e limas ful lima o le koviti, e au fia ai le to whas fumaltasi i au kilani, ai oisi sa alipotia mai nei le tu malo le Waikato, le Bay of Plenty, whapea ma Taranaki. E limas furono la whae o la tau o lo tongo fitia i whare mai, e au fia i le toono i le vaenga o ngase e ti ngā hina. E o mai i le whae unga le vai aso no vai atu nei, ua o atu i le 1 miliona la whae o tui pui o le wha mai COVID-19 furuiva, ua umau na whaia i le tonu o New Zealand atoa. O ia wha mau ngā loa ia mai le mtanga luenga le seifua mālo loina, e au fia i tui mua wha pēr tui lona lua, ma tui wha au popo po boosters, a toa i fōi ma tui wha apitoa, mo e au pito la matia le soifua, ona o ngase o lo o whea ngai mala tau. O tui pui umanei au fia ila vai la au o le Pfizer, wha pēr ma le AstraZeneca. O le astona ila vai ia e se furu lima afe la wha i o tangata sa whai ai o la tui pui. Ai o ile se furu waru afe whase lau furu nua la wha inga o la tau sa whai o la tau suenga po tests mo le wha mai. Whai lo mai fo i wha pēr o le tumalo le Heart Valley, ai mai se le tumalo o ngā te tonu le Mid Central ua la ausia le iwas furu pasene o la whai o tangata Maori ua whaia o la tau tui pui mua. O leisi vaenga o le tātou tala, o le awala e au pito i sili o na taungata ai le tau o whale i le taunu o New Zealand atoa i le teimi nei e le pito nuu o Herne Bay i Aukilani. O le taunu unga leo suenga sa whaia e le kompani whaatau whale o le Ray White. O le awala e ngō o le Marine Parade i Herne Bay, o atu i le iwa miliona, tolu se lau fitus fulima awhetala le tau fua ina o le whale tasi. Ai o le awala e au pito inga whatia le tau o whale i Aukilani, o le Port Albert Road i le pito nuu o Wellsford. O le fua whaare tau o lo iei nei, e tusa e 5 se lau fast fulfitu afe, 5 se lau tā la le tau o le whale tasi. I le aio kalai estete o le awala ingo o le Jackson Road i le pito nuu o Maryvale, e au pito taunga tā ai whale,
le o ia i se fua wha te tau, e tusa mo le lua, tesi mo le 5 miliona tā la. O le awala e au pito ngā whatia e le to'atele le tau whale i le Ayokala Estate e ngō o le Grimseas Road i le pito nuu o Redwood, o le fua wha te tau o lo iai i le whale tasi i le hoi pito nuu e tusa mo le 5 selau mo le fitu afe tā la. Ai i le lau mua i Wellington o le awala o le Oriental Parade i le Oriental Bay e au pito taunga tā ai whale. O lo iei nei se fua wha te tau e tusa ma le tolu tesi ma le tasi miliona tā la. A o le awala o le Mark Avenue i Paparangi e au pito i whio lolo ai le tau o whale, lea o lo o tūlai mai le teimi nei, ono se lau tolus furui wā whe tā la le tau fua ina o lo o iai. Ua sanga wha mauni ai le nei sua suenga le matua mau ai o le tūlanga wo o ne iai le tau o whale i te tonu o le tunu o atoa i le nei taimi o le soi fuanga. O lo o fia maua wave leo ni ata atoa moni mōli mau o se whalawe lave na manu mua tinga i nai ni tau le lea tala wau se tō lua i loa hat i le wawe ao le asto nai. Whalia leo o la ua na manu mua o lo masalomia sa fasi anisi pe tusa o le afo le lua i le wawe ao i le awala e ngō o le Tevethick Grove i le pitanu o Woburn. E taritonu leo o la ua umanei na awai i se pāti sa whaiai se whale i lewa e ngā o loa hat. O lo o tonga whitia umala ua ia i le whale mai i le teimi nei. Ua lipatia mai i le whaatuma wina pēo se whaai unga mua na whaia le pūlenga o le aio Upper Hutt e le mana umi aini pasi o le tui pui mo tangata uma e fia ur whale ma whaonga ina i a mea tō tino a lea pūlenga. Na toe ilo ina e le whaai unga le nei a le council a Upper Hutt e na ua tūlai mai aini whai tionga i le amatanga o le maasina nei. Pei tai la sa whairo mai e le pule sili o le pulenga o le li o Peter Kelly e wa whai ona toi suia le whai unga le pulenga po le council mai o le a wha waupea o na mata i tūina i o na fianga. O no whanga e au fie le wha moele nei ma le whai unga le council a Upper Hutt e iai lo lato whale tusi, le library, whapea i le civic centre ma le whale iai vai ta ele le H2O Extreme Aquatic Centre. Pei tai la e le au fiai i le whale tele o lo whaali aiata le ta ua o le whirinaki whare taonga. Whai unga na le nei wha o ponga o telefou. O te toi whaatalofa le malutelo le tātou tunu e me se foi le au mai moa e se whaopoponga o tātou telefo mai sa moa e ala i le tautua le siufonga le lo moa. O le whaai unga le vaiaso le na whaatautoi nai le superintendent o le whamasidonga o whanua maswafa. Whai malo matu mua Matthew Lemesio. Whaatasiai ma le whaamasino langolango le fionga e le au pepe whaatupula. Whapea foi ma le li whaamasino i anta wewa le vanga mupo. Mo le silafia o le tūlanga superintendent wa tōwhia na iai le tō whawhai malo matu mua. O se tōwhinga na whamaunia mai le superintendent o le whamasinonga whanua maswafa le fionga whepulea ai Atila Ropati. E na wafsirigia le tō whawhai malo matu mua. E whaantatau i le tusi e le fionga le tumaita i minister o whamasinonga. Le fionga matamua se o manu vasate sili pulfana. Le olo o yailo na whingalo e te tau una toi ilo lea to whinga, bo alanga te tau wai maawalo le tūla whono. Samro fo i matamua, e o fo i ante ia, e le ilongo ina mua o ia i lea to whinga. Peitai na sau no whai malo matamua, o vaenga uma i wa fsilingi ai, o le a le mawhai o na maua se tali, pau lava le tūlanga e mawhai o na ia tali mai ai, o le vi inga e a o na whaafo i le tua, ono to finga uma e mai a te ia. O le aia tautua ina fo i le wha maoni ma le tūlanga ato e na te mawhaia. O na tautua ai le wha masinonga whanua maswafa ua wala au inai o ia. E ui o le ua nginga le whaitonga mō mua le tala wha te tau o tu o le tupe.
Lea ua taatia mai ei se tūlanga le lei i le teimile nei luas fultasi tesi ma le 8 miliona tala. Tupe alu wha au popo i e pe o na wholasia le whionga le tamaitai Minister o tupe, mulipola ana Rosa Mulio. Ai wa wha alia atunga lunga le mai o tūlanga tau te mau ainga, le whionga luanga lau Dr. Afualo Wutsalele. E le o tūlanga le leile te mau ainga o le atunuu, mai le maita watu le lumanai i le vave pe tuai fo ilo na wha le tonu, pe a whai e le fua wha atatau le leina, lona whaonga ina. E fua le finangalo wha alio le whionga Afualo, e reporti ta itasi e lo fiso wha maumongo whai numera, o lo antangi ai le anga e atu lava ina tui titia, o tanto o loa e awinatu i atunu i fafo, ona o le wha le tonu le wa a fiai le lanulangi i le wha mai o le COVID-19 fuluwiva. Sau noa Afualo, e wi o le ua wha ata atitia mga ioi lo por kalame a le ofiso wha ato anga, e fe soa ne una i ailo tatu ta mau ai ngai o loa e awinatu i fafo, peitai e le taitai o na toe tutusa, ma le teimi na malosi le antina ai o tu risi. Na whaftai foi a Afualo o alo ma whanau o le atunu e me se foi ai ngolo i atunu i fafo, e se leni matupe i o lo lafo mai pea, wha o popo i matupe wha me alofa mai pa anga sa moe atunu i fafo, wa fesoa soa ni tele le lo tatu ta maua inga. Peitai, a le fofo wha atatawina le leile se leni le o lo iei te mire nei fua i a fianga o lo tatu atunu ma le wha mai o le COVID-19 furuiva, o le mea mauti noa e ono wha le tonu le ta maua ingo sa moe le lumanai. Ua tali le whionga le tamaitai Palemia, fia mea Naomi Mata Afa, e whaatatau le tō whinga sui perestene ma isi tō whinga e tō lua, o whamasino o whamasino ngā whanua maswafa le ua mai e whaatau tō, e le o le te eno le tangata mai le tō whinga, a ia sa solo a wala uma ma whiriwhiringa e whaia, i lunga o le tūla whono. E le o le te ena o le whaia o se whiriwhiringa, o le tangata foi ua whiriwhiria, o le toa o lo tūla i mai o le sa wha mawina i se tusi a le whionga i le tamaitai Minister sa wha o atu le matanga luenga. Ona ua ua i le tūla whono o lo ai ai le whaangai o i o le tātou whaamsinonga o whanua maswafa le tūla whono fau le na pāsia e le o iei se ai inga i awala e whiriwhiri ai ia tofinga. Mai ele ngata o le sui Palestine a o isi tofi uma o le whaamisinonga ua lape ai e le tūla whono mai ele o iai se ni ai inga ia poa ngā waa ia ma isi lava ai inga e ao ona wha o mau popoina i tutonu o se tūla whono e pei foi ona sa iai i le tūla whono tuai o le whaamasinonga o whanua maswafa. Wa whailo foi a tunga lunga le whionga le tamaitai Palemia le whilo inga male au tu stala, on o le wanga i lava le presidente o le whaamasinonga o whanua maswafa, le whaatau nu o le whaatau tonga mo i la tau e to tolu i wa whiliwhilia ia tūlanga tofi, ai o leo lo o ta oto le tusi na awinatu, e le whionga tamaitai Minister o whaamasinonga. Mai e whanoa lava ia le mawhauwhau ma le waai atu. Ua ia i lava se whina ngalo le Palestine whaawau ia le whaatautonga i le ngata i le ua tōwhia i le tofi sui Palestine. Au nisi fo i o whaamasino o le whaamasinonga o whanua maswafa i le aso. Ia e au na si le fia i le tātou atunu. O le pūlenga o le au whainga luenga ma vaenga uma e whaanga ioi ai le matanga luenga o whaamsinonga e lalo o le vaenga a le whionga i le tamaitai Minister. E au fia ai i le nā vaenga i a tupe e whaanganga mo le au whainga luenga ia ai maise o le vasenga o ali whaamsino. E au whaatasi whina ngalo le tamaitai Minister o whaamasinonga, whapea fo'i le tamaitai Loia Sili, ona ele o iai se tūla whono ma oti mamanino mo ia to whinga.
Wa tāpena le ofisa o tangata tāwhawhau mai mō mai Samoa le Turisi, mō mea whaapāpā mō le nei tausanga lua awhi lua sefulmalitasi, e whaawhiloa ia tua le tausanga whau lua awhi lua sefulmalelua, o le fōwhanga na pāsia le kāpeneta i se tāno sanga mai le ofisa o le Turisi, le ua whaamaunia mai le whionga le tamaitai pā le mia, le no whanga e whātou te ai. I tausanga fo i wa mawai i le tausanga fo, e whai eia tātou whaalinga o mea whapapā, ea mai o lo o ngafa ma le vaenga lea o tangata tāwhau mai whafo, ma ua whapea fo i ona whaamaunia le kāpeneta, ea se lātou whautuanga, e fia whaawau fo i lea whaalinga e whailo ai le uru whale atu i le tausanga fo, ia ma o lea ua pasi ai, ia lea whaalinga e whaia i le pō ai tātou au lia le tausanga fō. Ia o isi tausanga sa tāpena atu i lalo nei, i lumawhale, ia po o fo i le wafu. Ia a ua lungo i le maunga